to soita 7ta jaga kalainai puilano chini purbo jiranya khola tabor pochim jiranya khola abo duita manjagai tongo erpore yang pulimura bokhak tongo tarpore jeng theplok phango thanai theplok phangni pore 7 para ni pore tongo Lokhipur ni pore tongo South Archinagar amahai kai ar srapcha khai ma kosine ekloge ngmaba sikang mia to khalai thangka uskang bo khalai ka amahai ka khalai thangjak tabo khalai tongkho khana bo khalai nai shoni bo khalai nai amahai kai det narak jak tongo au o bijoying kha bu bagrani joy o joying kha jonogoni joy bubagra ano sujog rikha jonogonni samung tangnani bagai jonogonni seba khainani bagai ango chesta khlainai tai bubagrani যে দাগিমুং বুবাগ্রান আদেশ নির্দেশ পালন খালাইনাই তাই যেভাবে সরকারি ফ্যাসিলিটি ফাইমানি অ সরকারি ফ্যাসিলিটি সরকারি মানথাই সকথাই জনগণ পুষগিরিনানি আং চেষ্টা খালাইনাই জনগণনি কাহামনি সামুং খালাইনাম বাগি চেষ্টা খালাইনাই যে জনগণ আমাহাইকে ভোট দিউইনাই তিনি তংথকলাই বিজয় মিছিল খালাইমানি অ বিজয়িংখা যুদ্ধ যেমন যুদ্ধ জয় খালাইনাই জানজানি জান দাতি সাউই বিজয় মিছিল খালাইমা হাই অবব আমাহাই ন তিনি জয় ইংলাই অমাহাইকাই রং থংলাইয়াকই তিনি অমাহাইকে বিজয় মিছিল খালাयो আও তংথকলাইথুন মোসালাইথুন অবনা আংনাयो তংথকলাইনাই মোসালাইনাই অমাহাইকে ওয়ালাই সুগলাই করিখাই যাহাতে বরক অমাহাইকে তংথকলাইথুংনিনাই বংথানি বক বংমুংনারগো ওয়ালাই সুগলাই তংনানি কক নকরি কারণ বুবাগ্রা চিনি বাগৈ অমন মেসেজ তো রিও tawalai di tabulai di kaham kereng tonglai di hinai nai bubagra walanya ni pringya bulaina ni pringya bubagra hamjakna ni pringo tai chubana ni pringo bubagra abuni bagai chini jara warriors bubagra ni warriors tongai rok bubagra ni sengkrak jeksong norok kaham kereng khai tong thoglai di bijoy misil palai di tamhnale bubagra thanchani mari ni bisingtui jeng asuk 70-75 bossor romuinai jeng omahaike dabi dawa sani phalenani tak bubagra ni bisingtui जों किसी साले जों अब फियक जागनानि थां तंगो ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थांगै तंगो बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालाय दि रोजाबलाय दि बाजि पुतिरि दि निनां नंथानि कबं मुंनारुगो तंथनो बुसकांगो बिजय मिसिलनो फैयो लाइ खजाक सालनि सालथाम सिकांगो बिजय मिছিল बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुकुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाका आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान सुमुं दं आव बिलाखै खाखामो बिलाखै दुख बनांगो तामगांगाय बे अरनो खुमलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबनो रोखसाउ साखना खुमलंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि बिजय मिছিল हिनि फाइमानि जागावो अबो गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नुगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखेनो खाखामो हाइपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लाइलिया अमहाय अब तो सुं तो जरा हॉस्पिटल तंगाय अब तो मा नायनाय न आर जरा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतन तांगै चानाय रगब्ला ओंका ओ यासि चमा रगन बलाय खा खामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ तंगै थांगो बिनि ओ यासि जे यासि बाय माय खचाय चामानि ओ यासि जे गरिखा गांकाय तो अब तो जों वान छुकनानि दरकार बनो ताम वान छुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ थेके बा सेंट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ थेके बाहाय जों वान छुकमान अब तो वान छुकनानि दरकार न खलाय तंखा वान छुकनानि कक एवं वान छुकथुन एवं वान छुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन आबो केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंगातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब गांका बरक यांग बखागबाय आयंग बखाग खालायमानि बागै गारि गुरा नि माने गारि गुरा बाय बरक मिছিল खालायमानि बिजय मिছিল खालायमानि किन्तु अर गांकाय यांग मानदाय एलाकाव गांकाय अबनो सासिनाय मानदाय एलाकाव गांकाय बिजय मिছিল खालायो
বা কাছে কাছে জায়গা খানো বিজয় মিছিল খালাইও তারপরে বিজয় উৎসব খালাইও বিজয় মিছিল গাঙ্গা গ্যাদারিং খালাইনাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈনাই বিজয় মিছিল খালাইও ओंखाय गारि गुरा बाय ओंखाय चिनो अबं गांगाते किसा जुदा विलेज कमिटी वाइज खायनाय एकटा विलेज बा दुइटा विलेज खायनाय गारि गुरा बायया अबका हिम लायै रैली खलायै तंथक लायै मोसालायै मिছিল खलायलायै तिनि तो यासि जनानि एक्सिडेंट नानि कक नकरै अमहाय हायपनो गारि गुरानि लामाव एक्सिडेंट ngो गारि बासिमे एक्सिडेंट ngो आबो आको गया फियाबा आरो जेसे नंलायै चालायै बा जेकुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क ngलायै फानो एक्सिडेंट नंमानो अब हाइतां थुन जाहाते आं अबन बं थानि बक बं मुंनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथुन अबन आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै बिजय उत्सव खाइथिनिबो तामनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खाइजाका आबोके रिपोर्ट आइको फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबनो तामनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खाइमानि दे अब विजय मिছিল तो तक कतालिया जों जखन जितिव अब विजय अब राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका अपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो ओंका ताबो अब गणतंत्र डेमोक्रेसि अब अमाहायनो बुट बचालायखे बुट पाइलायखाय रं आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया ओंखाय अब हंकाय काइसारा नुगैताय काइसा खलायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिगांनो मिटिं खलायो डिसिजन ना हालायखा जत जागा न कारण मानजागिया अंगो आसो गारि गुरा नि प्रॉब्लम फायो गारि गुरा बायकांकाय जत बरक पारानि बरक थांमाया एन्जॉय खायमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतन मानजागै मानो जतन तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके मानदाय हंकांकाय अब विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज काइसा तीनटा विलेज काइसा बा एकटा विलेज काइसा दुइ तीनटा वार्ड काइसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायसे जों कथाखै सागा जे बिनि सालजाया कायबो बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाहायके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंथे गोबां मा बेरामुं बिरमान थानिव बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय अब तो तंथकनि बिसिङै बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथक नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथकनि बिसिंथे जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से जों चेष्टा मा खायनाय बिरमान जाहाते ता फाइटन अब से चेष्टा मा खायनाय फारा जेहेतु भारा काटिथन अब से मानायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय सक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्राने थानचानि मारे अ थानचा कुपुरयाखै तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखै तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमान बिसिंथै ताय बुबाग्रानि खरांनि बिसिंथै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताय बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय आबसे कक तंगाने नांनाय हामबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेप्राय एसेबो तंमानो गेट डेभलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तरी दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथि जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खायो आं सागा 100% याफानो आं अबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आबो बेस खायो ताम केबा अ जरावचो जोंबो साइमानो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिला न कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जों ते माबु गिनाय 5 बोसोर माबु गिनाय तयसा एला जों ते 5 बोसोर ब्रेन फिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसे क्षमता मा हांख्लाय जों दरे 25 जन 20 जन सिटी एमएलए दी हांख्लाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां मा क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां मा पॉइंट दङ माने जों आसु जतनो क्लियर सामिन ककरि ताव तक्सलै दंगो तामाने माय आबा जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनो किसे दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सामिन अब ककरि
आद्राब खायमानि बाहायनो अनेक इस्यु दङ जागा आबनो सारनि सायाखौ जों कयदिन बिसिङाव जों पाब्लिक दस फन उरिनाय दिनै द्राब जों खायलायमानि बा ताम ताम मांखा आबनो राव नुगनाय गताबो मासे मायाखौ सिंयाखौ आबनो ताक सागानि आबो आनि अधिकार करि sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok sung asai tong social media ni bisinte ba viral going tong ke kisi saborok sinam sung mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam sung jamon abo nang interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungaji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tamsanai chung raiba kila ke mo raiba जों कक संनायफोर जों रायबा नायाबा आसल आबनि मिनिं के जों कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरो आचंनाय मुसबल आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं नमलु कांसिनो बंखाय ओ रायबा अंखाय ब नालेनो बन लिप खायो जत नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति अंखाय बन थुदेका जों मा थांगो बखल नेगोशिएटर abano chung clear businango singko rai ba hano Nagaland ni problem Meghalaya ni problem men Buduland ni joto problem no aborno negotiator ngo abongai bono tau songkha official bono songkha chini bang kok sana bagai ke boba ni senta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy बजास चंगिसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन कचाम बो नेगोशिएटर होनाय बन रायबा होनाय आबनि बगै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली बां कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बति बरन बगै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बगै इवन बतिनि तिप्रा सानि बगै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल नि बगै बो मोटामोटी बो साइमन abangay bono chongkha belai chini khapal kaham महाराज भाई हम के सिलायो आं बोनो सिनेगो पर्सनली मोरे आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हामारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि तिप्रा मोथा ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इदानिं जों कक्सना बागै जों अलरेडी जों कक्सलायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां भाइनो जों दिल्ली थांखा जों जतो चिनि शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक्सलायखा होम मिनिस्ट्रीनि कत अफिसाराव बाय किन्तु थियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नंलाय मिलिया ताबो जों जतो नायसिन दंगो गोबां बर'फोरा कनफिउजन दङ आपनो दिसों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबनो सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबराव दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तानमा माने बर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बर फाइट खालायखा अनेक बर थैखा सहिदोंखा ताके बर मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इभेन टावगनि बुडुलेंड बर भाइनो दीर्घ बছरन फाइट खायतो मानयाखौ निने गुरखालिन भाइनो तै टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल तिप्रा मोथा पार्टी I-50 जतनो जों खायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार होय आंखाय चिनि दाबि रमाया अबसों साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन फाइमियाखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ
tini ang balai wanawo balai wan sawo tini Tipra sani bagai tini Tipra sarok ni bagai balai wan sawo wanawo tangi ke kwang mati Tipra sarok takuni siako side sia onek brok tongo side di sia tongo abang wanawo tini nungluk de tini bobagra moras paika khud nijir ongkhagi paika bo age bobo sania tongmonino separate state article 2-3 bobo hamde tongmonini kitu bo convention ka tabo tono jora paika sobche angmono bangai ang maharashno belai hambai maro bosu sing bai kadal paika tak sing joton khushi bon netrete sing ago hitongo sobche bonang hamjawo tini khud bobagra nije kha rogi ekdom bo samkhai tongo sapung koso khai tongo amni bang belai bonang suka hambai maro BJP bai Tipra Mothani halok bahai thinango hapango ade achungno Tipra Mothani abo tei borogo tabo onek proshno khai tongo ponchis khai tongo singobon slaijak sino nobu khana chini Maharashtra kok samani sing tei dukar daglia sing compromise khaya jate IPF tino bo sului sago IPF tino 5 বছর 6 বছর thumjakha abna bo sului sago tini bo okok sago kintu phete kaisa boni sigang kaisa masa nai sing jini plan chini wan sumani abo sing time sanai sing belai dud bai ko hamano anggo Tipra mot hapkha sing oban wan sumani Tipra history kaisa sing khlainai record khlainai Tipra wa antil dol chara kebo soro khlaimea na BJP na Congress na CPM National Party ro soro khlaimea sing kaisa factor ang tong nang musumani kita wasing teki chare bagai sing ba onglia aw sing lai durbagyo chini Tipra sarok takun buchia kho jotono CPM khlailego Congress khlailego BJP khlailego National Party khlailego phiaba sing strong pressure ramaya tangai ke sing kerak thamchang maya abang sing salai wa maras by one soi bo tini oban puilla Tipra history go 41 sing candidate rikha ara bisi sing 13 paikha sing wan so mani sing factor ngai sing dersi 16-17 ta mahangklai sing sara Tipra motha party sara সরকার গঠন খাইমিয়া ওই চিন খাইনান বাগৈ जों প্লান খাইলিমে ফিয়াবা দুর্ভাগ্য চিন বড় বুঝিরে বাগৈ जों খাইমিয়া আবার বাগৈ তাবাও কক ফাইকা যে বিজেপি একক খেবর সরার খাইকা কাহাম কক কিন্তু ফিয়াবা একক খাইফেন বড় বসে ফান ক্রিয়ে তো সাইমানো বড় মাত্র 32টা সিমানো আবার রিক্স গভর্নমেন্ট যত সাইমানো তিনি যে Maharashtra kok samai constitution samedrika angkama age buko irani ko saka sing o thomane sing the right parallel solution ang Delhi for Osaka don't care with Tipra and Nagaland Manipur nidam basing khalaja ni nizra moto discount boro tona ya decision na ya ni melai boro to decision boro nangia even Assam boro decision to boro bhaino they are not tam chana go nangku bhaiya Tipra ba Mizoram Nagaland Meghalaya ni situation day and night different angko saka tangi ke Meghalaya go state government borokno district council borokno Assam ekei অবস্থা Karbi Anglong boro bhaina Assamese by kathalai kaham kipchini situation is totally different borma sing sobche proyojonik sing nangko go ang potano boro sing chesta khake budona na bagai Tipra situation is totally different don't compare with Nagaland Manipur Mizoram Meghalaya don't compare orang bon koksa boni bagai tini sangwin ode tam saba nai ditini obai sing sisung to ni diklaimano sing chesa klaigo democratic country no just saimano majority must be ruled Meghalaya ni BJP sai tambor sor khaigo bor sor khaiya BJP matro dujon MLA Meghalaya go only 2 MLA belong to BJP the rest ke anjil dolse
नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सिगां मते नागालैंड NDPP रिउनि दल बरफ बासागो 40टा MLA कन्टेस्ट करी बीजेपी बाचा मात्र 20टासी तारमाने बरफ वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बरफ दे डिपेंड ऑन सामना बरफ बर्षा माखायनाय आंचलिक दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना बां जों साखाय दं आमरा सांबोदिन अधिकार जों जदि तिप्रा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइसिसु जों नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमा हाके आपरे जों कक साथौनाय आपरे जों दिनै सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानना दाव जों माया आपरे बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसे तिप्राव अनेक बसर लाई थांगा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंग खामो जों 13टा माखा अब बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली टिप्रासा अब तो चिन गर्वसे ताकफिन दिन बर कन्फ्युजन दङ बोरैबा आंगो सावो जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो स्राइसे नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कासे सुनो कक्सिन साइरो जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुजिना बाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुचनो साखलायखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दंगो नि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलाय आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय अब तो अनेक इशू साधने तो साना कक करे वो आइन मा हांख्लाय वो अमनो जों दरसे अमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपरेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव आसे कुसुम क्षमता माननाय सांविधान अधिकार जों मोननाय अब जों नायो दिनै आइन तो कमर दंगो बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिहिन तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तोनि सेपरेट स्टेट दंगो आर्टिकल 23 ने तेनि स्टेट काउंसिल दंगो आ कम आइन दंगो जागा ताबो ब आइन थेबा जागनो अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नासिं तंदि ब आइन थेबानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन थेबागै जों बर रिरिनाय अब जों स्ट्रंगलि बर एपिल थायखा जरै जों सेटिस्फाइं होनलाय मरा जों सेटिस्फाइं हांखाय जों बेगेल खायनाय अब जों बार सावो निराव जों बयद खायदि जों रिसार्च खायदि जों रेफरेंड कक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलाय दंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जतो नावजो सायमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जोंनि बिसिङाव डिसकास डायलग चलायनाय डायलग बिसिङाव ताम आउटकम फाय आबनि नाव नायसिं मा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपरेट स्टेट माया सावया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिहिनति जों सायमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों मोननाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथौलिया आबन बगै आं खागो जखे दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजा दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছर 2 बছरया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लिंगारिं आबो जों रेफरेंड कक साका नागा पिस्टक तापरे नोंनि 3-4 बছरनि थाङा 5 बছर 6 बছर थांका ताबो फिनिशिं याखौ आबो हायजा ताम तुंति प्राव हायनो जों बनबो साका दिनै टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं दिनै अबनो कयनाय जों बारनो दज्य तंदि इसा नायसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन दंगो बा एक्सक्लूड इनक्लूड दंगै दंगो ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नातारो सन्तुष्ट दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो दिनै बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो सायमानो मरा किलार के साका जों ताबो दिनै अ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त
जे जों नायमानि जोंनि कनसेप्ट सलुसन गैया थाबैनोथ' जों बर'बाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन जों गैया अब जों सालायजा आबांगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै दिनै गोबां जि द्राफ्ट बिसिङाव मा पइन्ट दं दै बांलु खाव सांग' साबो सामायाखौनो सय सारा हायनो बराव डिमान्ड रेट प्लेस खेले देखा आब्राव फेक आबो चक्रान्त साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जोंखौथ' सय दं नांनाय दिनै नेगोसिएटरनो सय दं नांनाय बा दिनै तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप खेले देखा और फेसबुक देखा आबो बड़ा कन्फ्यूजन माने दिनै बिसिङाव आं गयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङाव बराव गोबां मानसिफ्रा दङ जाहाथे आंनि बुंनो चिन दुर्भाग्य हम बार मार्साबो जों जे सामखाय दंमोन इनाव नायसिं गादि नायनो सुजुर गादि जों नायग्रानबा दिनै टक बाहे चलायतो बुनि बागै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हैसि सांविधानिक दामा जेकुनो आइन जेकुनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय संविधान गोबां सय दङ बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ दिनै आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम तामनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्भ फैदेंनाय बरि बागै आं अबन साबो दिनै तिब्रा माथा पार्टीनाव सुजुग्रोदि दिनै महाराज अले दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांपाव थाय दङ दरकानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो दिनै महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेखौ दुखु नाङो दिनै दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारत साय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय ते दिनै बिसिङाव जों हामजागो मा दंनाय आं आरो बुकसा दिनै जिरायदो गोबां मा कमेन्ट थायो दिनै महाराजनि बर' कक चित्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव फायतंदि दिनै दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ दिनै दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा तिब्रा गुरि आं सायमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं सायमानो एबा आं सारा विश्व पृथ्वी गुरि दं सायमानो दिनै दफानो दिनै तिब्रा दफानो अनेक बर' दं नाहरै दङ दिनै बां सुरै दङ बर' जोंनो हामजागो फियाबा जों बायजों तिब्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य मानेबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजाक तो अले चलै दङ अब चलै थानाय बोसोर दिन चलनाय अब जों सायमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद दिनै आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएल टिकेटा थंदि नों आईपीएल नाव गलाय थंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छानाव दाबिथिन दाबिदा जों मारिनाय जों अला बनो पटाफ्ले किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै दिनै मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं साव जिकुनु पार्टी खेलनो थाखाय इसुज आन्चलिक दल जों दिनै पार्सनेल मा फुंनाय एक्टिभिटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिबो जों खाका माने जों फैक्टर थै दमा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रावना सरकार होयाखै दमा हांखाय बर' शर्ट के दमा हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमिया ते दमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुगलिया साबरिया तिन बरंदिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तीन तिब्रासा तंगना रोंया तीन तिब्रासा तीन मैक्सिमम मथाना बुत्रिया दं जों लुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तीन बिसिं कमरिया दं बुत्रिया दं नि बागमा जों पास खायमालिया शान्ति बाग्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया तीन बिचनो मनु जों पास खायमालिया गोबां मा तीन बुंबार तिब्रासा नि एरिया जों पास खायमालिया तांगै बरि बागै जों तेसे मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसे जों बिदमान माननायखौ आसोबाय जों तिरिमबराव जों खाकामानि जों मैयाखौ बरि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिं दं जोंना टक चलै दंगो अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय
nini JP Nadda bai te tini Hemant Sharma tini Assam Mukhyamantri borok balai kheno chesta khai tongo jate kachang khlai tongoi shanti shringkhla tongoi tini Tipra sarano tei borok ang buchikha je serious ke borok wansokha age omhaise konodin top ma khlaiyakho thane Delhi thangro bhaine pray 1-2 ঘন্টা sung top khlai lekha borok serious khana kha age hai age hai ang je top khaima hai ani jang feel khlayo je tau sung top khlaimani tau dialogue khlaimani takes a different tam karone obona masauti tini buba karani karone je mharas ni karone moras onek sam khaito plus sung to saimano abo fact শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল নি বড় কত তিন বুবা করে সিনিব তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় বনো কাহাকে রেসপেক্ট রগো বনো সিনিব বনে বিসিন তৈ চিন্তাবো সামখাই লাই তংলাইগো আং খাগাও 2-3 মাস বিসিমনো একটা কিছু মই থাংনাই আবার চিনি বড় মনে কাহমংনাই আবার তুমি যত কক সাথ হইয়াখো মনে বই নকি দজ্জ তংদি আং যতনো কইনাই চিনি জরানি নিউজ নি বিসিন তৈ ang koinai neu naising tongdi jeng tabok samung khai tongo jinbang kaham nungnai ang bhias khlayo ang poito khlak krak khlayo jeng ja suk buk bogong tongmani jeng suffering tongmani jeng oboso 2023 ekta kesu chini bagai kahamong na hini ang khagao isisa samsugang no kaisa bodoli mongai amra banali bodol hinai tini Tipra sarong constitutional solution omonotei borok belaki kebengi tongmani bunuk jai tong hiken omono omorole nang tamo kop phirong mung tong ni khanu abo to obosshoi ongnai abo keu chomane khlaini ya jokhone jeng DC council mamphro bhaino onek borok kebengi kha abo jeng joto saimano jeng obono tin bujna dorkar chini Tipra sani kahamne bagi hinkai jono kebeni kabamo tongnai buito kebeni বড়তো বড় স্বাভাবিক সিউ ইভেন্ট চিনি বেশিও কেবেনি দङ আবার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য অবাই কেবেন মানে তো কোনো প্রবলেম করে নক সাইমানো ইভেন্ট আং ননক ট্রাইনো সানামো জগো যখন ডিসি কাউন্সিল বিল নি বাগै थांलाय ফ্র দিন দিগো ত্রিপুরানে খুদ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আপরো তো টিউজেস বাই কংগ্রেস এলায়েন্স দমানি খুদ ত্রিপুরানে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট abno mana khaigo abun kosia awra itihas sini teibu ang blender killer ke sana masogo onek boro salayo orani chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2-3 manar bagai mukhyamantri silo soya abo factoria is not important junglu yada ba biharo lalu prasad ya mukhyamantri bokundi soya Jarkhand na bagus khoyabo mantang ka Jarkhand ore mukhyamantri tama sa saya abo factoria ore tin Tipra mukhyamantri boro soya ngai no abo sabik abo kun beparia boro to chini kahne bang naiya soya abo sin siu tar mane jeng bakha bane kokure separate state ba chini constitutional right rinai dia abo Delhi ni bepar abo Delhi ni sarkar ni bepar central government ni bepar central government soigan khlai বুঝি গাঙ্কাই তিনি খানামান হয়েছে ও ত্রিপুরানি নেতারক তামসা ছায়া বা বিজেপি নেতারক তামসা ছায়া আবো ইজ নট এ ম্যাটার जों যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কনভিন্স খাইमा हांखलाय আবসি जों सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कनभिन्स खाइनाय आबो बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खाइफ्रो आं बन बारबन साका तिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कम्पेयर खाइदि आं बारबार कक साका डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा Meghalaya and Nagaland complete different borok to nangya Nagaland ta boro sain tongo eastern Nagaland they don't require ang abo kok saka boro meta the difference Meghalaya boro Karbiano sain tong boro Meghalaya sain tong separate state nini oboro nini garulo but this is not a serious issue tine boro phelayo boro barbar sabo boro complete thayo abro chun boro no bujau nang hesi বুঝিরো নাই তারপর বুঝিখা বড়ি বাগে আং খাগাও তুমি তাবলি ডিসকাশন ডায়লগ বলাই কাহাম বেলাই সিরিয়াস जों बहायनो मोटामोटी सिक खामाखा जों अनेक बुगथुबुगिंखा आबनि बागै जों जाते जों बहायनाय यापनि ताकासलेथुं
अबनो जों नायलायनाय ते जों जनगण बाहायनो रावबो जों बां सुरेदि जाते जोंनि उ डायलग जाते खामना बागै जत तिब्रा सानि बागै काहामनि बागै सु तिब्रा सानि बागैया सारा तिब्रा राज्यनि बागै काहामना नायसै आं बार साइड दं वाजेरबो जों साइड दं नि नन बेंगलोर नन फाय एडिसिनो डिप्राइव थायै तिब्रा सारा डिप्राइव थायै नो शांति मानाय आमाया अब जों बुझि नांनाय नर डेभलप जों डेभलप मांनाय एसे दरि सिटि बाराव छप्रे स्टेट मा खांख्लाय आला राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मान काहामनाय आमर वाजेर मा खाम आबर आं चेष्टा खालामो जों बागै ताबो छप्रे स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य थानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकै दंनाय ताबो जों 40 लाख दं जेरै सेंगो दं जिनि तेब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों छप्रे स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आबर आं बरो बाजार बुजोखा बरो ओ ठीक दं हिसाब ताबरो दि जों कासे छप्रे स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रन्दी नि 15 लाख यांनाय बोसोर अरनि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि ताव जों बाजेट माने रन्दी फॉर एग्जांपल जों माने रन्दी 25,000 कोटी टा माने जों 25,000 कोटी किन्तु आफ्रो माबा जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत बारिया के साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय ते सारा वहायनो मानसरि माने प्रॉफिट नाय आफ्रो हम कक सागा के तम प्रम दं बाजागा जों तो इंडियन काई काखना ककरै जों इंडियन जों काल थांया जों इंडियन बिहिं दंनाय आबरक जों बरन माबु जौनाय हेसै वानसरो जों माबु जौनाय बरन बम काहामनाय जिनि माम काहामनाय बरको जों संघर्ष नानै कोनो अबकरै बरिबो आं खाखौ जों तिन बरन मेन खे आं बुनो सालिया कम से कम तिब्रासनि यंग जनरेशन दं जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपरेशन मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै अब थों दंया अनेक अब टाफ नि बेपार आबगै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबनो बार महाराज साइड दं जों परमानेंट नङै चिनि सल्यूशन चाकरी बाकरी अब तो टेम्पररी सल्यूशन छि परमानेंट सल्यूशन नाय तामने आना बार साउथनि फॉर एग्जांपल तिनि तिब्रा 2009 जों जेरै फैयो तिनि आईपीएफटी पार्टी 5 बोसोर जों सरकार जाखा आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बारबानो चेष्टा खालाया इवेन जोनो काइसर मालिकनि रेडी ककबर मान स्क्रिप्ट आबो जों रिबाया आं रिपीट खमा साफियो ककबर मान स्क्रिप्ट आबो 50 बोसोर डिमांड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग Tinti Basaron demand. 99% students are in favor of Roman script. Kini sing अब पास खिमे चिन कैबिनेट हो तंगवे चिन आईपीएफ दुर्बल कैबिनेट का खाती नि रोमान स्क्रिप्ट को करो अब कैसे वो तो रिमैया नि तिब्रालैंड बात इगरडी स्टेटहुड बात दिगरडी इवन रोमान स्क्रिप्ट को करो सिंपल इजी डिमांड अब न बुझे जों चिन बासाल रिमालिया अब आं सबते दुखना जों गासै फाइट लायखा तो लायखा थैलायखा किन्तु कायसे जिनिस बयनो जों पार्मानेंट सल्यूशन खालामनाया जदि जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै तब तो चालम दं अब सेंट्रल बेपारिया अनेक बर जों सिनानांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनो नांगिया अब स्टेटनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफानो जों तिब्राव करमानसि ककबर चालु खायतो माने मेघालय चालु दं करमानसि ककबर नि अब चालु दं नि रनि मिजोराम ककबर अब लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चालु दं ब्रनि जों मानो किन्तु फियाबा जों प्रेसार माया जिनि तिब्रासा थांसा गरै बने बै आं अन माथाव जों एकटा इशु जों खायनो मो चेष्टा खाय दं अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आं गने रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानलै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद्ध खायनाय न फान थिग्रि आंखाय फानरा खांखायसो जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बार कमेन्ट खायले ग्रेटेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायले किन्तु निरो नायसिन दंदि जों जे डायलग फै दमने आं आबन बारबार साव
99% chini ang guarantee roi sabo so man nai within 2-3 months jung nora jung chin dabi toi phinai apro tama maya apro nora kila nai kin tabo ang tam manai maya abang samaya ko abo through dialogue through discussion abo solve nai ambai জন MLA ko sinthachni Tipra mothabo tinin jorabo sarkaro thongya komaniba je sarkaro tonai tini South Tripura nungye je paye thangnai ata Pramod the second time bongro MLA mon in Singapore tini ya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP ngue samne bokok ma tini yang kuno party nungye samne second largest population tonai Bru janajati ba Bru समाज ने ये तो नहीं ताको कहम सिनाई रोंग नहीं ब्रेम मो तो नहीं रो बुद्धि कहम चाहे या कलम कामने रो नानी खोइयो नानी खापांगो खापांगो हुई मिनी जों सुदो इनक्लूड जिनाबाद बंदे मातरम लॉन्ग लेट हुनो बेले चिनी सोशल एंड कल्चर ने हमया चिनी समाज में तो कोने हैं कि चिनी समाज में मंत्री को नंग समाज क्षेत्र चुनाव ने पनांग नहीं चिनी समाज दुकानदार पनांग नहीं चिनी समाज व्यवसाय खेलने पनांग नहीं अब इसे से तिनियो थोंगे चैंपियन माई भी तुम से बहुत ट्रॉफी माई आऊँ मदिंग किए तिनी अम्बी ये अच्छेम हा अम्बी निबा बोये वो कौन सातो माई आहिं क्या सी साबो तो नहीं बट आमचे में थोंपो तिप्रसन बा मुकमुया खुले कोई ऐसे Tipra सांगे जब ब्रूडियंग ने क्या डिपार्टमेंट अलग वांग के पीटीजी खो मोतो तिनिये बुं सेकंड टाइम MLA पाइमन इमसियो पीटीजी महाचो ने बुं मिनिस्टर में महाबिनी जो को क्रीन जोड़ी से तिनिन जरावा सुपो जे रियांग दोफा नो रियांग जनो जाति नो कास्क्लू ये ते आएंगे सारा Tripura ने जरा रियांग तो नहीं ताकुरो चौंकी बोधी के दे ना ये तो नहीं BJP वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले CPN वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले अमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे अमाने मिसिल हिंट में हो इनके चौंची ने दो फाना मिनिस्टर में अमाने बहुत पंदा वो चौंक साहब को सेक्रिफाइस खेमे या तो बोंग MLA आता प्रमोद डेब्रो हम यानी से बदी के सामो बले चिन पाई मिया बोंग हरेंद्र यांग मा सातुम बना खना लाभ करे बदी के सामने चौंक पाई मिया तिनी सान मिसियो बो MLA माइ सिंह तिनी बो मिनिस्टर माइ सिंह हमने अब बुना आकोलता हिंदी नांग पूरा सारा Tripura जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो मेरा बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना बो फाइट खेला में याव हंके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चो राजनीतिक के मातो और मैं जो तो ब्रू सिनाई रोंगनाई आनी साक्ले मो कॉक मा क्रोमो इधर मो तुम जाके बो आओ फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौथै तुम जा इनके तिनियो चोंग सारा Tripura हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम निमसियो ओ जे तो मांग नै तो चोंग एलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बा बुनो सामया को जे बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी किए मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेने नाने से चिनी BJP फाया इन यो फाको मा बे महाबचु या को चिनी सरकार फाया में चोंग महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंग था बेले फाइके बेने बा पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई कहम बा पहिला हिम्बा चिनी रियांग दफा तोंनाय उत्तर निचिया दक्षिण जरा क्रोंगे तोंनाय राव नाक मा चोंपाय तों चोंग बदि के बाचले सियो चोंग आसु खवानो Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye चोंग अप्लाई खेला में मम्मी CPN खेये तोने मा वाइंसारो ब्रा CPN न बोधरिया मानी BJP न बोधरिया बंक अप्लाई क्यों
Tipra saung ye tonema ngkong bararo kebo sipen ono bodriha Tipra Mothani bodriya abodin ke ye tiniyo chong BJP ne sarkar ma kya nge tine BJP yo je bodri tonai ta khoro po sipen o je bodri tonai ta khoro Tipra Mothani je bodri tonai ta khoro phaide chong eto din gbang ma sape sai ge chong rasniti khelai to monim singding po saha da chini bro da phano minister khira ni man bo panna bo chong be me salai ane ma jora ri me ya dong no PTG le chini bo panda se ye cha dogan salai mayu lama po salai mayu panda po salai dong mayu hima tini chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara brudo fatonero nani file spona ya pa eri nai nani requisition spona ya pa eri nai nani regulation spona ya pa eri nai bo hak toro chini bru MLA second time paye tongoni jara po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani Hari chong chini dofane bo sara Tripura dorkan ke chom khaye chini brok no minister mai amani ba pandawo chong sajahan jora po chini msak ni klom te khile gana takuro politics le phainai thanai ar po chini kauste abai phainai thanai hima bangya phaiye loge mai yaw hamane abale bosibanu bin tolaw claim se Nuka bosiba bin tolawano MLA chama tong hanke minister maya mani pandaw tong monopo nole bosiba bin ne uklo kha ema tong hi chone na nai arba khanon sia amoye ang chemoto ang to wara le nang ang to gin sa le nang arfa bole politics ba abole khela ne somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw chone hanke Tini BSM Bruce Tonai to Tonai no pang kabowo. Tako chini tete Tonai sine ronai BS ko no kabowo. Chini Bruce Ngromam to no kabowo. Mai Klongnam to chudiro no kabowo. Chini YB ta khotro no kabowo. Chong combine kiye. Sang kong yamani. Combine kiye. Chini khakla degree je rang tang dai tingmo. Chini je kha khosi tongmono te khai khok ye. Pagi sahat chok ni bau ipo, jong demand kele kena jangan ungnya mani karono no. Tini ya cuma suk thale mung maya, mukhang lele maya untuk. Ang sam cuma ke bosi, kya football tournament dekhe ke, abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tini abo participate kema nimsiyo, pa bro to paya. First second jetu nai champion and runner. Bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya abo je tournament ti khlene ya champion be runner no le tini abo jago je champion ong to ang ke bunole nichoi abo cup le de ne ho Tini abro je champion on tompo bungkat maya on to hanke. Abono chum protibad khemai. Chemye to nema team ropo. Chum abo kap te khene ro bai. Jerni committee ro no chum complain kheni mamba paye to kap maya. Je dorshok ropo cha abro samai to mo. Hai bomba champion hale ba bungkat maya. Bokau san cuma kau bosi. Election ni time na cuma election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro, cuma sang ke joto be matung leh. Joto be cuma kau masalah. Tini ya cini brudo fanim sinyo. Tipra san emission jara Reang, jara jati kosi ni lah. Tipra Mothani ungye chini mkuyo abinandita bom paiha
চিনি পাল চিনি তাকো ফিলিপস বংফ পাইহা and BJP nongye chini ata Pramod bung paiha sorkangi every lama block ye pochung maha da ne boy pochung mairi mayade maha chochung boy pochung minister da bikhe mayade amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham tonero ani kauk ma modera mo tongja khebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tongkebo ano kasuk ye poridi anane bos ka mo samung tamo bo kau thong kak mo thaya sakle mo kroye tongja hainke na pho no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye ani kak maro na ka to ha ani bo kau sakle mo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khunang phai ye na bos kang ya ka ha bos kang mo phai di am bo bos kang ya ka ha thang ye chini do pani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phai le nei kana khaksa ini sambunga itu cuma meripore. Saya coba sobat kote wisa apply ini. Saya juga paham terus tak konti lagi. Jadi ini final ini bagi. Kalau nau tangga itu tak kasih kerja semua lagi. Saya dia protokolesen semua itu tempat yang ini logo tunggu. Saya dia hamnya kau tahu video tu ngai. Kalau itu hamsu kalau bahasa rumah. Kamu jadi video ini kerja. Awal sih parti itu sih kau dia nak kumbaya ya tak semua. Saya dia tahu kau paham kerja. Nau tangga semua. Jadi berapa banyak tu? Saya bergerak ke sana betul. Awan bagaian dia baru yang sebenarnya kita mau panjundara, baru saya mandi lagi syarikat panjang ini baru kubur hari itu kan. Maka kubur hari itu baru dia mama nama baru sini mulai itu kan. Apa nasi? Ain taking any action. Ain juga nama, kami itu nama ain juga nasi. Apa ini? Bharat Mata ki? Jai. Bharat Mata ki? Jai. Apa itu tu? Kita sana je, kita naik tu itu, kagak itu aku, sampai naik tu. Kari, nanti yang tu sana kari apa? Kari sebagai kari. Apa tu? Betul kalau satu tu. Kalau kita kalau kombo, ha? Salah sih kalau kalau kita apa? Oh sudah semua. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nau tu ni dah. Kita patah ni lagi barang nau. Nau ke tumbai ni nyara pun lagi. Sekarang barang nau tu tumbai ni pun lagi. Mana? Ada apa lagi dah? Oke. Jadi kita cakap nanti. Lama kok. Ya, pasal mana itu? Aku rasa kan, pasal mana? Aku rasa. Apa itu? লাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে,
এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেয়, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র, যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেটার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইরক তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে ওয়ান জি বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংলাই আবুনো তুই যত ওয়ান জিরো থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট ডিসিন তুই সামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নাম তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াঙ্গে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগিতেবো সুবিধা নাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেকেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করি, কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরং তুই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে। হর দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই।
নগদ সুঠান দিকে তঙ্গি দিছে গারো চিন দল কাম থেকে গো আই সানো খুব জায়গা নগদ থাকি রেন জানি জাকানা সরিয়া বড় আনো রমি খিউ না হারি আন ফুমাই ছিল কোন বকলে কাজ তেলে করে জায়গা খিউ এটা বড় রমি খিউ না হারি রমাখা সাবো রম খানো ন ইকো তো দাম পুলিশ রমি জাকানা সরিয়া বড় হাতে রমি খিউ আনো তামনি বাকি রমখা tam bagi orang pang tam khai khai ni tahu ko boro sa ke tamu oh nang hajira khaimani si tini no mai ke bro romo ke jen to ko mar no ko sumo ji dam khanga da khanga thoi boro la ma su romi na ra ko Sampai yakar zagya, borok tawan soktheng gundagiri khaigei, oh hawati kinai, gundagiri khaigei, ser pusni राजनीति व्यवस्था खाइना है बरो इमांगो फंतान नथाय बरो ते वैसा कताल की शिखर जाकिने अब सेंग जाक Tipra Mothani যে বিজয় মিছিল মেন কো সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নেই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রা মথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত বাবা আপন ঠিক জায়গায় সো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তমনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো কগে নিনে হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রক্ষ বরক সানাই যে মুসুদ তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জি দিয়া জায়গা ফানো বড় খাইকে হাঙ্কে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জি দিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদের গে তাক কগনি কক তব টিপ্রা মথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों ताबुक जुदि बिजेपि जिदिमा आमचायो थाङै बिजय मिছিল खाइके बिजेपि रक्षा साथन माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress, also Tipra Motha जों जतन संजतमा तंगै चिनि एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनि ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনে মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনা মানি এমএলএ চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order যখন বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency kalo I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জেলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো নাও একটা তদন্ত আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইননি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বংমানো বিজেপি নি বংমানো টিপ্রা মথানি but aini shaka okay boy so I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad Tipra Motha is bad amoye
ঘটনানি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রহ যেন হয়রানি নিয়ে Tumuno, a constitutional solution bisingo khorjak edisino direct funding disine hinke. Boba hike direct funding edisiro to treasury hui. Direct funding thake boba hai process thane nang lukro je sanmani rok no boba hai pok kalai bai bahke karon public no buchiren. প্রথম কক হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাপ যে বুঝিয়া বড় গ্রহ তাবু নিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাম আও বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে বুঝিনা নাইগ্রা দিপুইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সরকার নো কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আবন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনি থানি তাবুক যে ফান্ড ফাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট নি থানি ফাইও স্টেট বিনি মুসুংতই এডিসিন রাং সমকে ইনডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক তাম নাইছেন চিনি রাং কেন্দ্রীয় সরকার নি যে রাং ফাইমানি ডাইরেক্ট এডিসিনি ট্রেজারি বা এডিসিনি অ্যাকাউন্টও ফাইতো মনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং So, or direct funding ni bagino kog lambo unai hai. Tangi chang greater Tipralen nang jaba police power ni bagi. Tangi chang greater Tipralen nang fund ni bagi. Tangi chang greater Tipralen nang jak jaga no chini control ot onnani. Paina phalnani registry ni bagi. Chang bai chang ni bising na on bagin direct funding le. Naki greater Tipralen le na greater Tipralen mane সামুং টাংলাইলিয়া কেবল চাকরি বো খাইনা নাংলিয়া দগলাম খলক কাইনো ডেইলি মাংস মাই মুই মান্দা আপন বাগি দেবা গ্রেটার টিপ্রালেন ইজ ফর চিনি বকজাক রাং চিনি থানি ফাইনানি পুলিশ বাই সাতক পিতক খ্লাইজাক মানি পুলিশনি ক্ষমতা মাননানি বলং বাগনানি ক্ষমতা চিন থানি গরি মাননানি অমো হাইরক गोबां मा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नि बागिसे ग्रेटर टिप्रालेन एबा आलादा राज्य जों नांजागो सो आं कइना इचिनि दाखुक संनो ग्रेटर टिप्रालेन मानेनो मागना जतो किसु माननानि आबो ग्रेटर टिप्रालेन नि आलाइ गोबां बर मो डायलॉग प्रोसेस न साजाखै तामो हमाले टिप्रासारुनि प्रॉब्लेम न तुई কোনো সময় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অফিসিয়ালি কগলাম সালাইনেন বাগে আইকাই ইন্টারলকিউটর চংজাগিয়াখো ইন্টারলকিউটর কক বরক বাইতামবা রাইবাই বরিবাই চালানো কক সুরি কাইনানি ফুরু যে বরক ভূমিকা নাহানে বন রাইবাই হিনলে বরি বদলনি কক বতুই ফাইও চালা বদল কক বতুই ফাইও আবো কিছু গরমিল তংখে বরনো Masang rui ayang bay klai beri selano kainai bonon rai bay. So orobo chini sanmani greater Tipral Government of India eba BJP ni adong romi noro clear boktibbo khana khana. The greater Tipralen no bad rui. Jeng baki joto kichu rinani bagi prostut. Hiaba जों हिनलिया जनों बाकी जतो किसुनो री जों ग्रेटर टिप्रालेन या कारखानी तो जों साय we have never said that greater टिप्रालेन नि दाबिनो तुइनो टिप्रामो था जाय एन टिप्रामो थाबनो तुइनो बुसाइ दको तो ताबु जों नायनाय जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेटर टिप्रालेन रियाफानो तामो बर कुकुनो रिनानि हिनि दो ताबु कुनो नेता फाय आस्था बोलो बक्तितारे फैका अब ग्रेटर टिप्रालेन छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनन बागी ताबू इंटरलॉक्यूटर नंगो कारण केंद्रीय मंत्री रक भाई अमित शाह जीफा नंतो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीफा नंतो बरक भी तो दिली मालाई तंगमाय अबले किंतु बरगनि कगलाम तुइ फाइनाय रायबाय खरकसा सं रखाय रायबाय बायखै जों सालायमानो
abo hnyade ba ang bai kok salai mani slai ani PS bai o byaparo sadi and PS buzi na rakthong so something this kind of arrangement tabu nai government of India tamo renai jang to chini point non chanai the greater Tipra land no chini ultimate dabi haibano borok tamo renai chenga borok nai ne nai pai jokhon nuk nai যে রাজ্যনি আহিনো যদি ক্ষমতা ফাইকা जों मानो पुलिस पावर याफार इमान तांगी राज्य नांग बायजा हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंगना नांगौ बलंनि क्षमता चिनि थानि तंगना नांगौ चाकरिनानि क्षमता चिन थानि तंगना नांगौ दिल्लीनि थेके रां फाइमानि बयनिबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कानबर खाइख्लाय नारागौ डाइरेक्ट जदि चिन थानि फाइका पुलिस मिलिटारी चालना चिनी पावर करी तिनी साक दराते जोंनो हंगार पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है जदि अमो किछु फाइमानि परे जों नायनाय ग्रेटर टिप्रा लैंड मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की अरो तदे दं जों सानाय नायनाय आफ्टर दैट आ कगलामनि परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगण निथानि व्हाइट पेपर নাই সমাজপতির গতং নাই যে এই অফার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রাখা চিনি বরং বাকি কি অম হামক্রাই তুবু নাই দে না তুবুই মান্য যদি তুবুই মান্য হাঙ্কাই উই আর নট দে তিনি মুভমেন্টে রাগ নাই আর যদি চিনি নাইমানি নাহার মুঙারো তঙ্গু গাওকে जों গ্রহণ মা খাইনাই কিন্তু নাও এট দিস জাংচার তিনি আসুগই রাইবাই বাই কক সালাইয়াসাক পর্যন্ত বং অফার বুঝিয়াসাক পর্যন্ত none of us including me जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पोजिशन करि या बाव राइबाइनि बागै जों नासिङि दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा राइबाय माने आयंनि कक बो खनानाय सापायनाय यांनि कक बो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस तिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों तिप्रा सारक आसले तामो नाय बं बियाल तामो तांगी ग्रेटर तिप्रा लैंड सानजागै दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारक केंद्रीय नेतारक साव ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रा लैंड तांगी नां इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी म एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुति हाय इंटरलॉक्यूटर चंगजागमानी म लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई न हनाब्लाबो लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रा मथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन अर फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रा सारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निनि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दं महाराजा नो मनो लीड खलाय दं सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फाइनाय कारण
মোর ডায়লগ প্রসেস দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইজ মোর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bubagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোবাংমা হদানি অকরারক বরক বো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों সানুন সাজাগনাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হইছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসের নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাইছেন যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই আমবাই যে তাও আর দিন নি সালো যে কক অমিত সবাই কগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইনি নি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে better Tipra-land ever computational solution evabe. Kami coba pun pok salah je ni je bok proses haman. Ang sia greater Tipra-land ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia. Tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya. Ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahit. এন্টায়ার ডায়লগ তো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড বেস খাইনো সাও এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বসুন কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু जों রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস डेली तो मालाई माया साबन बिसिंगति मालाई नहीं इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाई नहीं वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर टिप्राल्যান্ড থেকে উকলকো ফাইয়া কয় ग्रेटर टिप्राल्যান্ড ताबन ताबन बागैना आर रीजन नो जों मो साननाय वी विल आस्क टिप्रामथा এবং বুবাগ্রা ग्रेटर टिप्राल्যান্ড হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ মাননাই তাবু जों तांगी ग्रेटर टिप्राल्যান্ড साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर टिप्राल्যান্ড को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग क्लाइली सुदो आंदोलन नो क्लाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन Tipramotha eba Tiprasani representative bengei Tipramothani Bubagra ebong maybe few of his leaders samajpati जों Tiprasani pokhongei government of India bai mo dialogue thangmani belai kaham step
si borok okong no sakait nong tam problem sing sakat sin funding ni problem sin borok no sing develop khaini police sin thani kari ni bagi jora jora police no sing phanangai samung tangi maya buini dofan borok no police no ব্যবহার khai chini bolong chini ya phau kari bagna ni power kari chini jaga bui dokhol khai jongomono ari snambai ari boi jongomono rokha khai miang dokai जों चिनी बखान दुखन कक सागे आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलोक्यूटर चंगजागोन बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलोक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুগো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুকমানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিনো জংখাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নি দাবিনোনো जों প্লেস খাইনাই বাট উইথ রিজনস রাজনৈতিক স্লোগান নি বিসিংতেই আইছে যে কুমলং দুকমালি হাতিও 500 জন বরক টিকলাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা Greater Tipraland mar nai ngakai soba sol nai apti kok bai simi Greater Tipraland जों सानग्लागाय with reason amungui Greater Tipraland Government of India Tiprasar no rina nangka mo interlocutor ni bisingtei जों please खाइने tambai তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাই নাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগৈ দङ এরপরে yang পুলি মুরা বখাক দङ তারপরে जों থেপলক ফাঙ্গো থানাই থেপলক ফাংনি পরে সাতপারানি পরে দङ লক্ষীপুর পরে দङ সাউথ আরচিনগর আমাহাইকাই আর স্রাপচা খাই मा কছিনে একলগে মাবা सिगां मियाथ' खालायथांखा सिगांबो खालायखा अमहायगे खालायथांजाक ताबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय सुनिबो खालायनाय अमहायगे डेट नारकजाक दंगो आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताय जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानै आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमहायनो तिनि जय इंलायनाय अमहायके रं थंलायाखै तिनि अमहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथगलायनाय मोसालायनाय अमहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमहायके तंथगलायथुनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो
ta walai di ta bulai di kaham kereng tonglai di hinai nai bubagra walai nani purungya bulai nani purungya bubagra hamjak nani purungo tai cuba nani purungo bubagra aboni bagai cini jara warriors bubagra ni warriors tongai rok bubagra ni sengkrak jeksong norok kaham kereng kai tong thoglai di bijay misil palai di tam hunale bubagra thanchani mari ni bisingtui jeng asuk 70-75 bosor romui nai jeng omohai ke dabi dawa sani phalenani tak bubagra ni bisingtui jeng kisi sale jeng obo phiok jagnani thang tongo tai constitutional solution abo সংবিধানিক অধিকার जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै aboni bagai norok tebo tongthogoi mosalai di resablai di baji putri di ni nang nongthani kobong mungnarugo tongthogno buskango bijay misil no kuye lai thajak salni saltam sikango bijay misil bumungai kabangma yakung chokha yak chokha kabangma sago dukumanka abai pati mung rok ni tongmani tongna jorao tabo blukurok ni phaisingtai tongsini bisingtai kabangma mahai di manbo ringitu man nukjaka abo no bahake norok ni bisingo bo bahake control khanani one sumung tong aw bilakhe kha khamo bilakhe dukho banango tam hanggai bi orono khumulung ni gotna no kok sasine nangabnon ruksaw sakna khumulung ni gotna ni omo mormantik abo gotna belai bedana belai dukho jonok gotna tamni himale tongthokna ni bijay misil hini phaimani jagao abo gari khoprojak ngai nai je yasi rok chojak nokmani hospital lai chummarok abo belai kheno kha khamo haipano abo phara no ma hinchinai phara katima lailia omohai abo to sungto jara hospital tongnai abo to ma nai no ar jara yasi chonai karon tangui chanai chini borok to jotono tangui chanai rokbla ओंखाय ओ यासि चमारक न बलाहे खा खामानि बिसिंतै जों बाहाय के अबनो बिनि एकटा लाइफ टंगै थांगो बिनि ओ यासि जे यासि बाय माइ खचाइ चामानि ओ यासि जे गरिखा हंगाय तो अब तो जों वान छुकनानि दरकार बनो ताम वान छुकमान ताम खलाइमान एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে बा सेन्ट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ থেকে बाहाय जों वान छुकमान अब तो वान छुकनानि दरकार न खलाइ तंखा वान छुकनानि कक एबं वान छुक एबं वान छुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अबो हाइके उंथन आबो केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खाइनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंगातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खाइमाबा अब हंका बरक yang bekakbai ayang bekak khalaimani bagai gari gura ni unko mane gari gura bai borok misil khalaimani bijay misil khalaimani kintu oro hangkai yang mandai elaka o hangkai obono sasinai mandai elaka o hangkai bijay misil khalayo ba kasu jaga khanu bijay misil khalayo tarpore bijay utsob khalayo bijay misil hangkai gathering khalainai pal khai joto constitution tuinai bijay misil khalayo hangkai gari gura bai hangkai achine obong gangate kisa juda village committee wise khainai ekta village ba duita village khainai gari gura baiya obokai himlai rally khlai tongthoklai mosalai misil khlailoi tini to yasi jonani accident nani kok nokuri amahai haipano gari gura ni lamao accident ngo gari ba sime accident ngo abo akogya pia ba ro jes nanglai chalai ba je kunu babe phano kok torko bitorko nglai phano accident nangmano abo haitang thun jahate ang obono bong thani bo kobong mungnaraknai jahate bubagra hamjangma phurungo walaina phurungya walai suglai jahate tang thun obono ang bong thani message ru hambai tamni bagi bijay ni sok khaitini bo tamni bagi gereng ayo make group khaijaka abo ke report aiko phara katingan bagi da nakiba abuno tamni sasine bebak no jari jaja muchungmani khaimani da अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिव आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो ओंका ताबो बो गणतन्त्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया ओंकाय अब हंकाय काइसारा नुगुइते काइसा खलायो आमतैया एके अरखाय मान्दाय हंकाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालाख्या जतो जागा न
karon manjagi anggo ase gari gura ni problem phayo gari gura baingkangkai joto borok parani borok rok thangmaya enjoy khaime anggo ngambe village wise jodi khlai kangkai gaw saba biti khlai kangkai joto no manjagi mano joto no tongthogui mano hini himani bagino ama haike khlalaika mandayo hangkai abo village wise khlailai tonglota দুইটা বিলাইছি কাইসা তিনটা বিলাইছি কাইসা বা একটা বিলাইছো কাইসা দুই তিনটা ওয়াটো কাইসা আবার যে বড় ডিসিশন না হালাই অমহাকে খেলাই টঙ্গাইও অমহাইছে जों कथाखौ सागा जे बिनि सालजाया ताइ बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाके गोरों गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंते गोबां मा बेरामुं बिरमान थाइ थानिव बुसकांगो बबाहाके काहकनाय कामु मेसेज दंनाय abo to tongthokni bisingi birman phayo hini nai tongthok yang nani bokogya tongthok nani no nangnai haise je o tongthokni bisingte je birman ma ringi tubuya abo se singchesta ma khainai birman jahate ta phaitun abo se chesta ma khainai phara jemon phara jehetu bhara katithun abo se manai nai tongthok jung tongthogoi na thanani nangnai ar chini manthai soktai abo manani nangnai ar chini thancha bubagrane thancha ni mare o thancha kupuru yakai tongane nangnai o thancha kurug yakai tonga nangnai bubagrane hamjak man bisingtei tai bubagrane khorang ni bisingtei jotono khorang yasangnane nangnai tai bubagrane phan dinane nangnai abo se kok tongane nangnai hambai তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাইনাই পুইলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগৈ দङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক দङ তারপরে जों थेप्लक फांगो थानाय थेप्लक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखिपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा कसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालायथांखाव सिगांबो खालायखाया अमहायखाय खालायथांजाक दाबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय सुनिबो खालायनाय अमहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेबा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताइ बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताइ जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फाइमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायखाय भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायखाय रं थंलायाखै तिनि अमाहायखाय विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायखाय वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायखाय तंथग लायथुंनिनाय बंथानि बक बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमानो मेसेज तो रिवो तावालायदि ताबुलायदि काहाम गोरों तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताइ चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियार्स बुबाग्रानि वारियार्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जकसं नरक काहाम गोरोंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामहनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बছर रमैनाय जों अमाहायखाय दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांथंग ताइ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो
buskango bijay misil no kuye lai khajak salni saltam sikango bijay misil bumungai kabangma yakung chokha yak chokha kabangma sago dukumanka abai pati mung rok ni tongmani a tongma jorao tabo glukurok ni phaisingtai tongsni bisingtai kabangma mahai di manbo ringitu man nukjaka abo no bahike norok ni bisingo bo bahike control khanani one sumung tong aw belai kha khamo belai kha dukho banango tam hangkai bi orono khumulung ni gotna no kok sasine nangabon ruksa usakna khumulung ni gotna ni omo mormantik abo gotna belai bedana belai dukho jonok gotna tam himale tong thokna ni bijay misil hini phaimani jagao abo gari khoprojak ngai je yasi rok chojak nokmani hospitalize marok abo belai kheno kha khamo haipano abo phara no ma hinchinai phara katima lailia omo hai abo to sungto jara hospital tongai abo to ma nai no ar jara yasi chonai karon tangi chanai chin borok to jotono tangi chanai rokbla angkai o yasi choma rok no bo belai kha khamani bisingti jeng bahai ke obono bini ekta life tongui thango bini o yasi je mi yasi bai mai khochai chamani o yasi je gari khang kai to abo to jung bo wan chuknani dorkar bono tam wan chukman tam khlaiman ADC প্রশাসনের তরফ থেকে বা সেন্ট্রাল নিনি রাজ্য সরকারনি তরফ থেকে ভাই जों ওয়ান চুকমান abo to ওয়ান চুকনানি দরকার no khlai tongkha ওয়ান চুকনানি kok এবং ওয়ান চুক thon এবং ওয়ান চুকনাই o kok si sanani musungo tam himalaya obo haike ungthon abo kebo naya কিন্তু গতি থাকা তাম খাইনা বা কিন্তু অমহাইনো তিনি অরব মেসেজ রিনাই অমহাই যাহাতে ইংয়াতই তিনি তো গাড়ি গুড়া করে অব তো জাস্ট ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাইমা বা আবং কাঙ্কা বড় ইয়াং বখাকবাই আয়ং বখাক খালাইমানি বাগৈ গাড়ি গুড়া নি মানে গাড়ি গুড়া বাই বড় মিছিল খালাইমানি বিজয় মিছিল খালাইমানি কিন্তু অরং কাঙ্কাই ইয়াং মান্দাই এলাকাও কাঙ্কাই অবনো শাসিনাই মান্দাই এলাকাও কাঙ্কাই বিজয় মিছিল খালাইও বা কাছে কাছে জায়গা খানো বিজয় মিছিল খালাইও তারপরে বিজয় উৎসব খালাইও বিজয় মিছিল গাঙ্গা গ্যাদারিং খালাই নাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈ নাই বিজয় মিছিল খালাইও গাই গাড়ি ঘোড়া বাই গাই অচিনে অবং গাঙ্গাতে কিসা জুদা ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাই নাই একটা ভিলেজ বা দুইটা ভিলেজ খাই নাই গাড়ি ঘোড়া বাইয়া অবকাই হিম লাই রেলি খালাই টংথক লাই মোসালাই মিছিল খালাই তিনি তো ইয়াসি চনানি एक्सीडेंट नानी कक नकरै अमो हाय पनो गाड़ी गुड़ा नि लामाओ एक्सीडेंट ngo गाड़ी बासिमे एक्सीडेंट ngo आबो आको गया फिया बारो जेसे नंगलाई चालाई बा जे कुनु बाबे फानो कक तरको बितरको ngलाई फानो एक्सीडेंट नंगमानो आबो हायतां थन जाहाते आं अबनो बं थानि बक बं मुंगनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथन अबनो आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै bijay ni sok khaitni ba tamni bagai gereng ayo amake group khaijaka aboke report aiko phara katingan bagai da nakiba abuno tamni sasine bebak no jari jaja muchungmani khlaimani da अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिव आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो इंगा ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायै नाय पालि सिलायै नाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया इंगाय अब हंगाय काशरे नुगुइते काशा खलायो आमतया एके अरखाय मानदाय हंगाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालाख्या जतो जागा न कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुड़ा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुड़ा बाइंकांकाय जतो बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके माननाय अंगांकाय अब विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायजे yung kasih sakaje ini salsaya kayak bus kami salah berpajak naik ama ke kering kayo tabuk tong ni bising te kebang ma deramong birman hai haniwa bus kanggo bo ba ke kahok naik kamu message tong naik
abo to tongthok ni bisingi birman phayo hini nai tongthok ya ngani bokok ya tongthok nani no nangnai haise je o tongthok ni bisingte je birman ma ringi tubuya abo se singses ta ma khainai birman jahate ta phaitun abo se ses ta ma khainai phara je to bhara katithun abo se manai nai tongthok jung tongthok oina thanani nangnai ar chini manthai sok time abo manani nangnai ar chini thancha bubagrane thancha ni mare o thancha kupuru yakai tongane nangnai o thancha kurug yakai tonga nangnai bubagrane hamjak man bisingte tai bubagrane khorang ni bisingte jotono khorang yasang nane nangnai tai bubagrane phan ni nane nangnai abo se kok tongane nangnai hambai constitution solution obor sabo aro separate isibu tongmano get development tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue toi tonghaisi dialogue conclusion yako dialogue paile pore sila usamanai bukhidarte jeng tini constitutional right makha কিন্তু ang asa khayo ang saga 100% yefano ang open kok saw 99% ongnai 99% ongnai ang open bias khayo tam keba o jorao जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो ओ कक सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जों ते माबु गिनाय पासै बसो माबु गिनाय तयसा एला जों ते पास बसो ब्रें फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिटी एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुगरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां पॉइंट दङ माने जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताबो टक्सलै दंगो तामाने माय आबो जों कन्क्लुजन थांमायाखो आबंगै आं दनो बारबार सावनि रखि दज्ज दंदि आं दाबो जतनो किलाके सारने अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशु दङ जागा आबनो सारनि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनोरिनाय दिनै द्राब जों खायलायमानि बा ताम मांखा आबनो रं लुगनाय ताबो मासमायखो सिंयाखो आबनो ताक साननि आबो तानि अधिकार करि sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok song asai tong social media ni bisingte ba viral going tong ke kisi saborok sinam song mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam song jamon abo nang interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungaji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tamsanai chung raiba kila ke semua raiba जों कक संलै जों रायबा नायबा आसल आबनि मिनिं के चिं कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबालिस आवाज आं जोंनि मिस्रा जिंनाय आं नमलु कालसिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति हिंखाय बन थुदेके जों माथांबो बो नेगोशिएटर abano chung clear businango chingko raiba hano Nagaland ni problem Meghalaya ni problem men Buduland ni joto problem no abrono negotiator ngo abongai bono tau chongkha official bono chongkha chinibang kok sana bagai ke bobadi santa kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy बजास चंगैसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन कचाम बो नेगोशिएटर रंनाय बो रायबावनाय आबनि बगै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली बां कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बति बरन बगै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बगै इवन बतिनि तिप्रासानि बगै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल बगै बो मोटामोटी बो साइमन abangै bono chongkha belai chini kobal kaham महाराज भाई कहम के सिलायो आं बोनो सिनेबो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हाममारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि
Tipra Motha Tejini Central Government of India by Idaning some Cox and Ambagasm already some Cox like her. Since the Simon election second Hino, some Dilly Tanka, some Zotot in a Sissionetaro, Mora Soho, some Dilly wood, try doing Gonta High, some Cox like her, Home Minister in Koto Bisharaway. And if you have a বিভিন্ন কারণে এগ্রিমেন্ট লাই মিলিয়া তাবক जों যত নাইसिन दङ गोबां बर'फोराव कनफिउजन दङ आपनादि जों दिनै आंसे कक सानाय আসলে आं अबन सानाय जों किसे दज्ज माखायनाय जिमबराव दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नरवान सौदी चिनी तेलंगाना बरबार भाके मानखा तेलंगाना राज्य को तन्मा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बरफ फाइट खालायखा अनेक बरफ थैखा सही दोंखा ताके बरफ मानखा झारखंड मा माने अब एकै कारण इवन टावगनि बुडोलैंड बरफ हैनो दीर्घ बছরের फाइट खायतो मानयाखौ निने गुरखालिन हैनो ताबुनि कार्बि आंलं रक सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनी आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल त्रिपुरा मथा पार्टी I-50 जतनो जों खायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार माया ओंखाय चिनी दाबिर माया अवश्य साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव दिनै तिब्रा सानै बागै दिनै तिब्रा सारक नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मानसि तिब्रा सारक ताखुनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे जोंनि बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बबो सानिया दंमोननो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दंमोननि किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जों जरा फैका सबसे आंनो बगै आं महाराजनो बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोयै दङ सबसे बन आं हामजाबो दिनै चिनि खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम बो सामखाय दङ हाबुं हाबुं कसखाय दङ आं बां बलाय बनाव सिगां हामबाय मारो BJP बाय तिप्रा मथानि हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो तिप्रा मथा आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ पन्सिल खाय दङ जों अबन सलायजा जों नबो खोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खाया जाते IPP नो बो सलुइसागो IPP रो 5 বছর 6 বছর थुमजाखा आबनो बो सलुइसागो तिनी बो अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मासानाय जों दिनै प्लान चिनि वान सौमानि आबो जों टाइम सानाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो तिप्रा मथ हाबखा जों अबन वान सौमानि तिप्रा हिस्ट्री गायसा जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय तिप्रावा आंचल दल सारा के बसर खलायनाया ना BJP ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रक सर खलायनाया जों गायसा फैक्टर आं दङ मुसुमानि किताबा जों तेकि छरे बगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य चिनि तिब्रा साराव ताखुन बुचियाखौ जतनो CPM खायलेगो कांग्रेस खायलेगो BJP खायलेगो नेशनल पार्टी खायलेगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बो दिनै अन कुइल तिब्रान हिस्ट्री
45 42 ba 41 sorry 41 जों candidate rika आरो बिसि जों 13 पाइखा जों वानसौ माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16 17 दा माहांख्लाय जों सारा तिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामबिया अबाय जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुरबायग जों बर' बुजिनो बागै जों खालामनो आबाद बागै दाबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक खेबर सरकार खाइका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफानो बर' बसो फान क्रियाथ' साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गभर्नमेंट जतो साइमानो दिनै जे मरास कक सामानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंडनि कक साका जों अ अर्थ माने जों जुदि अर राइट पार्मानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवा जों खलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाया निनि मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे नॉट वेरी तामछानाय अब नांको गु हाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे के मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एक अवस्था कार्बी आंलं बर भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर अब्रा बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदि नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तनि दिख्लायमानाव जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नाव जा साइमानाव मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड नंबर सरखायो बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन एमएलए मेघालय ओनली 2 एमएलए बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दलसे नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होतेलाय नागालैंड दि एनडीपीपी रिउनि दल बर बासाव 40 टा एमएलए कन्टेस्ट करे बीजेपी बासाव मात्र 20 टा से तारमाने बर वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर दे डिपेंड ऑन सामना बर बर्षा मखलायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना जों चर्चा खायदो आमरा सांविधानिक अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइसिसु जों नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमा हाके आपले जों कक साथौनाय आपले जों जोंनि सांविधानिक अधिकार जों राइट माननो जों सानमान दावसो माया आपले बगै जों चेष्टा खायलाय माने जे आसि त्रिपुराव अनेक बसर लाय थांगा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा अब बेलाय गाहाम कक एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा एमएलए पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली त्रिपुरा अब तो चिन घर बसे ताखुन दिन बर कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आं गमन साव जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर एपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसेस नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कैसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न साइगे सामानो जों जतो बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों जोंनि शिष्य नेता दङ नि मथानि जों नायलायगै जों द्राग खायलाय आं द्राग नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव बोयो जे ताबो जे आइन पास के फायनाय अब तो अनेक इशू साधारण तो जों साना कक करे वो आइन मा हांख्लाय वो अमन जों दरसे एमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपरेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव
दासो जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय आबो सोंनायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिथिं तोंदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तंनि सेपरेट स्टेट दङ आर्टिकल 2 3 ने तेनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि नायसिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफायै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंगलि बना एपिल थाइका जेरै जों सेटिस्फाइ यांलाय मरा जों सेटिस्फाइ यांखाय जों बेगियार थाइनाय अब जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रेफरेंडम कॉक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलाय दंमोन अबथ अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक सलायनाय जों बिसिङो डिस्कास डायलॉग सलायनाय डायलॉग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबनि नाव नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपरेट माइया सौया हाया किन्तु अब टक सलायनाय बिहिन्ति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथ'गिया आबन बगै आं खागो दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक सलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक सलाय दङ आरो डायलॉग सलाय दङ किन्तु अनेक लिंगारिं आबो जों रेफरेंडम कॉक्स साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबन फिनिशिंग याको आबो हायजाते तांथुं तिप्रा बहायनो जों बनबो साका दिनै टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय जों बारावनो दज्य तंदि इसा नायसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दं हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतन साइमानो मरा किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामायाकोनो सयसारा हायनो बरो डिमान्ड प्लेस करे लेखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जोंखौ तो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनो सय दं नांनाय बा तिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि लेखा आ फेसबुक लेखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले तिन दुरबाय गं बारबार मारसाबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं ग्रादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा तिनि टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक दामा जेकुनो आइन जेकुनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां सय दंगो ब बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ तिनि आर्टिकल 2 3 देंनाय माने ने सेपरेट स्टेट देंनाय ना अटोनोमस स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायदोंनाय बरि बगै आं अबन साबो तिनि तिप्रा मथा पार्टी नाव सुरुदि तिनि महाराज अलि दिल्ली थांजाक ब दिल्ली थांपाव खाय दङ तरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो तिनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सित्रा थाय दङ आं बेलखौ दुखुना तिनि दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारबन साय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजो मा दंनाय तै तिनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरखौ बुकसा तिनि जायराव गोबां मा कमेन्ट थायो तिनि महाराजनि बर' कक सित्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायतांदि तिनि दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ तिनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा तिप्रा गुरि आं साइमानो
आं सारा भारतबर्ष बुरै दङ आं साइमानाव एबा सारा विश्व पृथ्वी बुरै दं साइमानाव चिन दखानाव चिन तिप्रा दखानाव अनेक बर' दं नाहरै दङ चिनि बां सुरै दङ बर' जोंना हामजागौ फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे चिन सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजा तो अले चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों साइमिया खिन्थु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद चिनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ टिकेटा थोंदि नों आईपीएफ नो ब्लाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नो दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों ओला बनो पटा फ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै चिनि मथा बहायनाय तिब्रा मथा बहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खाय थांखे इसु आंतरिक दल जों चिनि पार्सनल मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिगो जों खाका माने जों फैक्टर खैतो मा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ्रा मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी नो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्ट दङ हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर' गभर्नमेंट खायमिया के तंमान हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुग लिया साबरिया चिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव चिन तिब्रासा तंना रोंया चिन तिब्रासा चिन मैक्सिमम मथारा बुत्रिया दङ जों नुखा रेजाल्ट जों एनालाइज खायनायखा चिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमाहाय जों पास खायमालिया शान्ति बाग्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया जोंनि बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मानसिनो बुंबार तिब्रासा नै एरिया जों पास खायमालिया तांगै बदि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिदमान माननायखौ आसोबाय जों चिनि बरक जों खाकामानि जों मैयाखौ बदि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिन दं जोंना टक चलै दंगो अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' गलायखौनो चेष्टा खाय दंगो जाहाथे गोजान खालाय दंगो शान्ति श्रृंखला दंगो दिनै तिब्रा सारावनो दै बर' आं बुजिखा जे सिरियास बर' वानसावखा आगे अमायसे कोनोदिन टक मा खालायाखो थाने दिल्ली थांब्रो फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जान फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबन मासावचे चिनि बुबागरनि कारणे जों महाराष्ट्रनि कारणे महाराष्ट्र अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फैक्ट শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল बर कत चिन बुबागर सिनो तुम्हारा बीजेपी नि उठूं तुम्हारा कांग्रेस नि उठूं जेकुनु पार्टी बर बन काहांके रेस्पेक्ट रगो बन सिनो बन बिसिं दै जों ताबो सामख्लायलाय दंलायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङावनो एक्टिक सुमै थांनाय अब चिन बर मने काहमंनाय अब जों जत कक साथयाखो बने बगै नगि दज्ज तंदि आं जत्तनो कयनाय चिनि जरानि न्यूज नि बिसिं दै आं कयनाय न नासिं तंदि जों ताबो सामख्लाय दंगो चिनबां काहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुकबगन तमानि जों साफारिं तमानि जों अबस 2023 एक्टेगसु चिनि बागै काहामनो हनि आं खागाव इसिसा सानसगां न गायसा बदलि मंगाय आमरा बांगालि बदल हिनाय चिनि तिब्रासा रंने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर बेलाखि केबेनि तमानि बुनुक जाय तम केन अमरले नों ताम क फिराव मुन तमनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केवल जमाना खायनिया जखन जों डिसि काउन्सिल मांफोर बहायनो अनेक बर केबेनि खा अब जों जतो साइमानो जों अबन चिन बिजना दरकार चिनि तिब्रासानि काहामने बगै हिंखे जोनो केबेनि कमा तंनाय बुइ तो केबेनि बर तो ब स्वाभाविक जों सिउ इवेंट चिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमनो इवेंट आं
नों ट्राइनो साना मुसुगो जोंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट après to TUGS by Congress alliance to money khud Tiprani Congress president abno mana khayo abno kosia abro itihas sini taibu ang blainer killer ke sana masogo onek bor salayo oran chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2 3 maner bagui mukhyamantri soy soya abo factoria is not important जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदिन सोया झारखंड ने बाग सोया बो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम सा साया अब फैक्टरिया और तीन त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सोया नहीं नो अब स्वाभाविक अब कौन पेपरिया बरो तो चिनी कहने बंग नाया सोया अब जों सिउ तारमाने जों बहाबाने कॉपरे सेपरेट स्टेट बाचिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्ली नि पेपर अब दिल्ली नि सरकार बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय तिनि खना मान होइसे और तिब्रानि नेता रक तामसा साया बा नि बीजेपी नेता रक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों गरि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स लाय हांख्लाय अब सिसि सबसे जब तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स लायनाय अब बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय Nagaland, Mizoram ni situation no compare ID. Ang barbar kok saka. Don't compare with Meghalaya and Tipura. Meghalaya and Nagaland. Complete different. Borok to this nangya. Nagaland ta borok sign to Eastern Nagaland. They don't require. Ang awu kok saka. Borok meta the difference. Meghalaya borok Karbiano sign to borok. Meghalaya sign to separate state. Nini borok. Nini Garulo. But this is not serious issue. Chine bono phelayo. Bor barbar sawo ti bor complete layo. Abno chun borno bujau nang hesi. Bujiro nang nai. Tabor buji kha. Bori bagai ang khagawa tumni tabulin discussion dialogue balai kaham. Belai serious. Jung bahini motamoti sik khamangka. Jung one buktu bugin kha. Abni bagai jung jate jung bahini yapli takasle thum. Abno jung naile nai. Te chini jon gon bahino. Nggak bucin bang suredi, dari sini dialog, jadi kahamna bagai, orang jauh tu tiba sana bagai, kahamni bagai, su tiba sana bagai ya, sarat tiba raja ni bagai ni kahamna isi. So, anak ang baru saya dong, wajar macam saya dong, ini non Bangalore non bahino. Edisino deprive lagi, tiba sana deprive lagi, nu orang santi mana? Amaya, apa tu bucin dan mana? Nak develop kita develop mana isi. Dari situ tiba awak seperti state makan kelai. Alat aja mahang kelai. Ang saka jotan bang kaham nai. Amar wadan bang kaham. Abrang cesak le bujungan apa gitu. Tapi separate state mahang kelai dua raja mungkin. Dua raja mahang kelai. Songga tu eki tong nai. Tapi sungtung 40 lakh tong jeru siang tong. Jenis tu berapa tu 40 lakhs tong population tribal non tribal. Sung separate state mahang tu bag thang nai. Budget tu double nai cini. Di songga tu baria. Abrang belum wajar bujokha. Baru oh ঠিক tong misal. তারপর রন্ডি কাছে সেপারেট স্টেট মাখা আর সংখ্যা নাই বসে রন্ডি নি 15 লাখ ইয়াং নাই বসে রন্ডি 25 লাখ কিন্তু বাজেট তো ডাবল নাইছে নি তাও जों বাজেট মানে রন্ডি ফর एग्जांपल जों মানে রন্ডি 25000 কোটি টাকা মানে 25000 কোটি কিন্তু আপনার মাপা আর 25000 কোটি जों মানে নাই ডাবল থানাইছে নি বাজেট কিন্তু সংখ্যা তো বাড়িয়া সাবর প্রফিট নাই Borne tribal profit naik tu besar orang ini, wansar ini banyak profit naik. Apa orang kok saga? Ke tam prom tam bata ka. Jung tu India ni kai kak thana kok kuri. Jung India ni jung kau thang ya. Jung India ni bising tong naik. Apa orang jung borang mabu jong naik hesi. Wansar orang jung mabu jong naik. Borang bum kaham naik, cini bum kaham naik. Orang kuru jung songor song naik kono, apa kuri. Borne bagai angka kau jung tini borang main ke. Ang bunis halia, komsum tiba sana young generation dong, tu mabu cinai, nih dojjo mana nai, kasih dabi mana nih, kasih separate mana nih, kasih songgudan audikat mana nih, abo tungtung aja. Onek abo tough nih bepa. Abo ge constitutional solution, abo nih barbar mahara side tunggu, jeng permanent ngai cini solution. Sakri bakri abo tu temporary solution sih.
permanent solution na nai tam ne anar barbar sautini for example tini Tipra 2009 chung chelai pheu tini IPF party palbo sung sorok chakha ang to onek chesta khlaika ang barbar chesta khlaika even jono kaisur malikhoni ready kokbor manuscript aku jatu ribaya ang no ang repeat kema saphiu kokbor manuscript abo 50% demand from the very beginning tinti pasaron demand 99% student are in favor of Roman script kintu jeng ab pas khime chin cabinet do tamoi chin IPF durbol cabinet ka khatini Roman script kok boro ab kaisa bu tutur rimaya ni tibralen ba tigadi statehood bad digadi even Roman script kok boro simple easy demand abang pun jeng chin pasal rimania abang sobte dukhana जों गासै फाइट लाइखा तो लाइखा थैख्लाय लाइखा थैलाइखा किन्तु कायसा जिनिस बले जों पार्मानेन्ट सल्युसन खालामया जदि जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबो चालम दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो ল্যাঙ্গুয়েজ बेपार अब दिल्ली थांनो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ चिल्ड माया फन जों तिब्राव करमानसि कबरक चालु खैतो माने मेघालय चालु दं करमानसि कबरक नि अब चालु दं नि रनि मिजोराम कबर अब ল্যাঙ্গুয়েজ रमानसि के चालु दं ब्रनि जों मानो किन्तु फियाबा जों पेसार माया जिनि तिब्रासा थांसा गरै बने बै आं अन मासाव जों एकटा इशु जों खायनो मो चेष्टा खै दं अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आं गने रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानलै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद दुखायनाय न फान चिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आवन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बार कमेन्ट खायलियो ग्रेटेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो लाइसिं दंदि जों जे डायलग फै दमने आं आवन बारबार साव 99% चिनि आं ग्रेन्डि रोय साव जों माननाय विदिन 2-3 months जों नोरा जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोरा किला रोंनाय किन्ताबो आं ता माने माया आं सामायाखौ अब थ्रु डायलग थ्रु डिस्कशन अब सल्भ नाय हामबाय जों MLA को सेथ्रनि तिप्रा मथाव तिन जराव सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिन साउथ त्रिपुरा निउने जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population na tongnai bru janajati ba bru samas ne ye to ye tongnai ta khu kaham sinai rongnai brem mo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapang be witmini chong sudo include jinabat bande mataram long late nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tikone hange chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai Abonisya se tiniya thongye champion mai pi tumo se bo trophy mai yang modin ki tini am bin ya ochem ha am bin ni ba boy ba ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai but am chem me thongpo Tipra san ba muk mu ya khole koi ese Tipra saungye je bruri yang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tiniya bon second time MLA paimon imsio PDG mahachok ni bo minister met mabini jogo green jodi se tinin jorawa supho je Reang do fano Reang jono jati no kaskru yete hainke
Sara Tipra ni jara Reang tong nai takuro. Chongki body ke de na ye to nai. BJP ole mai che mane misil hint mai ble. CPN ole mai che mane misil hint mai ble. Eman ke regional party apa mai che mane misil hint mai yo. Inge chong chini do fana minister mai mane ba pandawo. Chong sahapa sacrifice ke mai tho. Bong MLA ata Pramod de bro hamya ni se. Badi ke samo bele chin pai mi. Bong Harendra yang pa sa tum bonak khna lap kre. Badi ke samo ye chom pai mi. Tini sahan imsi bong MLA mai sing ya tini bong minister mai sing ya hamane. Apo bong na akol ta hindi. Nang pura Sara Tipra jara second largest population is saya tonero. Bosi bani bau pandawa nam bing tola wo claim se takuro. Bona po fight khela ma yaw hanke. Chong mani bisay yok mano to ye chung rasnitik ke mato. Armaya joto Bruce sinay rong nai ani saklay mo kokma kromo idera mo tong jakibo. Auno prongye didi khana lema kau thai tong ja hanke. Tiniyo chung Sara Tipra hat tor mana chung dabi khela ye. Chinim bro krok tham nim sinyo. O jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba buna samaya ko. Jek bule to ne mahane ba pandawa chung dabi khi minister so ne mani chung dabi khene nani se. Chinim BJP phaya nya pa ko ma be maha ba chu ya ko. Chini sarkar phaya mo chung maha ba chu ya ko. Beine wang ba wang song tha. Beine phai ke beine ba panda beine chair beine a chu thai. Bini baca thai, bini pak jaga dok thai kaham bok payla. Himba chini Reang dafa tunai. Uttonisnya dok kinjara krongnya tunai rau. Nak macam pai tong. Chong bodi ke baca lesnya. Chong asu ke wana. Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye. Chong apply khela me. Mami CPN ke ye tone ma wainsaro. Bra CPN na bodriya mani BJP na bodriya bang apply kyo. Tipra saung ye tone ma ngkong bararo kebo. CPN na bodriya Tipra Mothana bodriya. Abodin ke ye tiniyo chong BJP na sarkar ma kya. Nge tine BJP yo je bodri tonai takuro ho. CPN je budri tunai takuro. Tipra Mothana je budri tunai takuro. Phadi chong eto din gbang ma. Sape sai ge chong rasniti khelai to moni sinding yo. Saha da chini bro do phano minister khira ni mane bok panna chong. Be me salai ane ma jora ri me ya dong no. PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayo. Lama po salai mayo, panda po salai tong mayo. Himba tiniya chini Bruni officer tonero. Bruni sinai rong nai tonero. PTG ni department no jara brudo fatonero. Nani file spana ya pa eri nai. Nani requisition spana ya pa eri nai. Nani regulation spana ya pa eri nai. Bo hak toro chini Bru MLA second time paye tongoni jara po. Bongna ba PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke. Nini abo phaile ba ya thane ma chini khang somok lai ade. Ya mani. Bini kauna asu khna ya mani. Phaile chong chini do phane ba ebo. Sara Tipra dor kang ke chom khaiye. Chini brok no minister mai amani ba pandawo. Chong Sajahan jora po chini msa ni klom te khile gana takuro. Politics le phainai thangnai. Ar pachini kaustea bai phainai thonai hima bangya. Phaiye loge mari yaw hamane apne bosiba no bin tolaw claim se. Nokha bosiba bin tolawa no MLA chama to hanke minister mai amani pandaw to mono po. Nole bosiba bin ni uklaw khai ma to mi cho ina nai. Ar pa khanon sia. Amoye ang chenmoto ang to wara le nang. Ang to ginsa le nang. Arfa bole politics ba abole khela ni somoyo khela o chema chini samas ni ba pandawo chona hanke
tini BSM Bruce tunaim to tunai rona pang kabowo tako chini tete tunai sine rona BS ko rona pa kabowo chini Bruce sungromam to rona pa kabowo mai klongnaim to chudi rona pa kabowo chini YB ta ko to rona pa kabowo chung combine kiye sang kong yamani combine kiye chini khakla degree je rang tang da ye tingmo chini je kho si tungmono te khe kho ye phai ji sa chok ni bau ye pho chung demand khele kana jan ung yamani karono no tinia chwa su thale mung maya mu khang le maya ang to ang sam chumo ke bosi kya football tournament te khle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo tini abo participate kema nimsiyo pa bro to paya first second je tunai champion and runner bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya apa je tournament ti khene ya champion be runner no le tini apa jaga je champion ong to ang ke bunole niche apa cup le dia na ho tini apa je champion ong to bung card ma yang to ang ke apa no chung pratibat khemai chem ye to ne ma team ro po chung apa cup ti khene ro bai jerni committee ro no chung complain khemio mamba paye to ma cup ma yang je dorshok ropo cha abro samai to hai bomba champion no hale ba mung cup ma yang boko san chumo kyang bosi election ne time no cho election skampochi ne boba gra so poila jati ro party election pai mo ne poro chung sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini ya chini brudo fanim sinyo Tipra sani misyo jara Reang jara jati fosi ene ro Tipra Mothani unye chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne unye chini ata Pramod bompai ha sarkar ke every lama block ye pochong mahadok ne boy pochong mai ri mai ade mahacho chung boy pochong minister dabi khe mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kauk ma modera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tung kebo ano kasuk ye phori di ano ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tung ja hainke nang pho no chi ha sakle phie nim khanom thari nim thom ye ani kok maro na kato ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo tung hainke bo joto takum khunang phaiye nang bos kang yakaha bos kang ma phaidi ambo bos kang yakaha thangye chini dopani ba panda wo chong ta wa ha phaintin la ye chong so phele nei kana khaksa ini sabuga tu cuma meripori tu. Hei, tapi sobat gote wisa apply ini. Jadi kalau kamu terus tak kau ini, ini payah ni bagi. Kalau nak tanggung jawab tu tak kita sanggup lagi. Jadi dia tu kan sendiri kita part ni yang kita tunggu. Jadi dia kami kata video tu kan, kalau kita kami tu berapa sarulah. Tapi dia video ni kaya, awal si part itu sini kau ni orang kumbaya ya kan semua. Jadi dia tahu kita tak terus ke, nak tanggung sanggup. Jadi berapa banyak tu? Jadi berapa cara mereka tu? Amin bagini dia borong yang di sana kita mau panjundaro borong sen mani bagi syarga panjang kayu ni borong kobor hai itu kan maka kobor hai itu ni borong dia mama no borong sini mulai itu kan apa nak sen ain baby ni reaction ain ni borong kami sini na ain ni borong apa ni Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai apa itu tu Kaya sana ke? Tunai tu itu, kaya itu tu. Tapi ngai tu. Kari. Nadi yang tu kan kari ya. Kari baik baik. Apa dia? Betul proses tu. Wah, kalau kita
Acha kena ni. Nok no tuni do. Isa mata hira di barang no. Do to nok no ke tumbai ni ano pun lagi. Sara barang do to tumbai ni pun lagi. Nara? Nara kena di do. Oke. Jadi kaca kena di. Lama go. Dia pasal dengan di apa foto na? Maju lagi apa foto? Apa? পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি দূষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা পেসমিক খাই থাকা যে এই যে
theater Tipra एबा constitutional जे solution इंडिया गभर्नमेन्ट ना नायतमानि आबुनो तो ये ब्रो प्रेस मीट खाइ छाका जे ए बरनि मानथाय लैंड रेकॉर्ड पुलिस एडिशनल डायरेक्ट फंडिंग आमा हायरो तमुनो रुबि तंखाय Tipra हास्तेव जे 1 बसं तंनायरो बरनि थिनां बेलायके हामयांलाय आबुनो तो जतो 10 फानसां दिनि जे खरां तिसावै प्रेस मीट बिसिंति सामान आबुनि फिरो गंगले बाहाय নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হও বাঙালিদের এক হওয়া উচিত বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিং হে চিন বাগিতেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রগ দাবি খেকেলে রিরি দিবার ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান মারনে চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতুই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই थान्दी का तंगुल गारो चिन गलो काम थे को आउ सानो खूब जगन को थाइ जन या कना सलिया बरो आनो रमी खिउ नाहारी मान फुमाइ छिमे कुनु बकले काज तेलेंगाना जागा खिउ या बरो रमी खिउ नाहारी रोमा का साबो रम खानो न को पुलिस रमी या कना सलिया बरो हात रमी खिउ आनो ताम नि बागि रम खा ताम बगे रम खां ताम खाइ थैनि थाउ को बरो सानो दं अ नों हाजिरा खाइमानि सि तिनि न माइके प्रग्राम के जयन को को मारो नगो समो जि दाम खागादा थांगा थांगा बरो लामा का सु रमी नारेगु Sampai ya kerja ya, borok tawan soktheng gundagiri khaigei, oh hawati kinai gundagiri khaigei, share post ni राजनीति व्यवसाय खाइना है बरो इमांगो फंतान नुक था बरो ते वैसा कताल की शिखर जकिले अब सेंग जक Tipra যে বিজয় মিছিল নেন কো সার্বিকভাবে তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নেই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রামথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগতভাবে আপনি ঠিক জায়গায় সো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তংনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো ককে নিনে হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই
প্রদেশ বিজেপি রকছে বরক সানাই যে মুসুক তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাই নাই দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বরক খাইকে আনকে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদের গে তাক কগনি কক তব টিপ্রা মথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों ताबुक जुदि बीजेपी जिदिमा आमचायो थांगै बिजय मिছিল खाइके बीजेपी रक्षा साधन माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress, also Tipra Motha. जों जतनो संजतमा तंगै चिनी एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनी ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনে মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনা মানি MLA চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order যখন বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency kalo hoyeche I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জেলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো নাও একটা তদন্ত অংশ আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইননি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বংমানো বিজেপি নি বংমানো টিপ্রা মথানি but aini shaka okay boy so I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad Tipra Motha is bad amoye ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে তমুন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিসঙ্গ খরজাক এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনে হিংকে boba hake direct funding DCO to treasury khui direct funding thake boba hai process thane nang lukro je sanmani rok no boba hai tok kalai bai bahke সাধারণ পাবলিক no buchiren প্রথম কক what is direct funding tab যে বুঝিয়া বড় গ্রহ তাবুনিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তা মাও বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে বুঝিনা নাইগরা দি পইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সরকার নো কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আপন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসি নি থানি তাবুক যে ফান্ড ফাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট ni thani phayo state bini musungtui edition rang so moke indirect funding tabuk tam naijeng chini rang kendriyo sarkar ni je rang phaimani direct edition ni treasury aba edition ni account to phaito mono direct funding so or direct funding ni bagino kok lambo nai hai tangi jeng greater tipralen nang jaba police power ni bag tangi jeng greater tipralen nang fund ni bagi tangi jeng greater tipralen nangjak jaga chini jaga no chini control ot onnani paina phalnani registry ni bagai jengbai jengni bisingna omon bagin direct funding le naki greater tipralen le na greater tipralen mane samung tanglailia kebo chakri bo khaina nanglia doglam khulok kaino
daily mangsho mai mui manda abon bagi deba greater Tipra land. Greater Tipra land is for chini bokjak rang chini thani phainani police bai satok pitok khlaijak mani police ti khomota mannani bolong bagnani khomota chin thani gari mannani omo hairok gobang ma administrative power ni bagi se greater Tipra land eba alada rajyo sung nangjago hoyse. So ang koinai chini takuk sungno greater Tipra land maneno magna joto kisu mannani abo greater Tipra land ni hoyse. Alai gobang borok mo dialogue process no saja khaise. Tamo hunmale Tipra saruni problem no tui kuno somoy government of India officially koglam salainen bagi ahikai interlocutor songjagya ko interlocutor kok borok bai tamo ba rai bai beri bai jalano kok suri kainani furu je borok bhumika naharne bono rai bai hinle beri bodol ni kok bo botui phayo jala bodol kok botui phayo abo kichu gormil tongkha borono mosang rui ayang bai khlai beri jalano kainai bono no rai bai. So orobo chini sanmani greater Tipra government of India eba BJP ni adong rogni noro clear boktobbo khana khana je greater Tipra land no badrui jeng baki joto kichu rinani bagi prostut yaba jeng hinlia janong baki joto kichu no ri jeng greater Tipra land yakar khani to jeng sai hai. We have never said that. Greater Tipra land ni dabino tuino Tipra motha chai en Tipra motha bono tuino busai dokoi. So tabu jeng nai je government of India greater Tipra land riaphano tamo no bor kubunyo rinani hini to tabu kuno neta phai asta bolo boktitare phai अब ग्रेटर Tipra land छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनन बगी तबु इंटरलॉक्यूटर नंगो कारण केंद्रीय मंत्री रोग भाई अमित शाह जी फानंतुम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फानंतुम बरक भाई तो दिल्ली मालाई तंगमाय आबले किंतु बरक नि कक लाम तुई फाइनाय रायबाय खरकसा सं रखाय रायबाय बैखै जों सालायमानो आबो हियादबा आं बाय कक सालायमानि स्लाय आनि पीएस बायो व्यापारो सादि आन पीएस बुझि नाराक थंग तो समथिंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ताबो खुंनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो रेनाय जों तो चिनि पॉइंट नन सानाय जे ग्रेटर Tipra land नो चिनि अल्टीमेट दाबी हाइबानो बरक ताम ओरनाय जोंहा बरम नायने नायबाय जखन नुगनाय जे राज्यनि हाइनो जुदि क्षमता फाइका जों मानो पुलिस पावर याफारिमान तांनि राज्य नांबाय हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंना नांगौ बलंनि क्षमता चिनि थानि तंना नांगौ चाकरिनानि क्षमता चिन थानि तंना नांगौ दिल्लीनि थेके रां फाइमानि बयनिबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कारण बर खाइख्लाय नारागौ डाइरेक्ट जुदि चिन थानि फाइका पुलिस मिलिटारी चालुना चिनि पावर ग्रितिनि साक दराते जोंनो हंगाराव पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है যদি অম কিছু ফাইমানি পরে जों नायनाय ग्रेटर Tipra land मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की और तदे दं जों सानाय नायनाय आफ्टर दैट आ कगलामनि परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगण निथानि व्हाइट पेपर नाय समाजपति रग तंनाय जे ए ऑफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा चिनी बरं बागी की अमो हामक्राई तुबु नाई दे ना तुबु मान्य जदि तुबु मान्य हंकाय वी आर नॉट देयर चिनी मूवमेंट ते ग्राग नाय आर जदि चिनी नाइमानी नाहार मुंगारो तंगु ओके जों ग्रहण ममा खायनाय किंतु नाउ एट दिस जंक्चर तिनी आसुगै रायबाय बाय कक सालायासाक पर्यन्त बरनि अफार बुजियासाक पर्यन्त none of us including me
जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पोजिशन करियो या बाव रायबायनि बागै जों नासिङै दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गूगलो टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंनि कक बो बखनानाय सापायनाय यांनि कक बो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेसो तिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों तिप्रा सारो आसले तामु तामु नाय बं बियाल तामु तांगी ग्रेटर तिप्रालैंड सानजागै दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रालैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै और मुतै हाय इंटरलॉक्यूटर संजागमानी म लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुंते नाहारमुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई नो हनाब्लाबो लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागैनो तिप्रा मोथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन और फैके ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रा सारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खायना निनि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनि डाउन द लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चली दं महाराजा नो मनो लीड खलाय दं सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फैनाय कारण म डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जमातिया रियांग तिनी जे गोबांमा हदानि अकरारो बरकबो और स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय रिदिंग माननाय हाय बया बा अमो अमो जों सानुन साजगनाय है all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খায়ু দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর দি প্রসেস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হইছে অনেক বছর পরে जों मुइदुखाय मानो जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि उलो म बुजिते कैसा चिनि बागै बेलाय गाहाम सेप फायगोनाय एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर संगनानि व्यापार आंबो खोनागा किन्तु ऑफिशियल
notification phayasak joratei I cannot say ang saime je eke misrano interlocutor ni saime hয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন পাই খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন পাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই হামবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত সবাই কগলাম সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসপিটাল চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার টিপারলেন এবার কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত সবাই কোন পক সালাই জানে যে প্রেস সামান ang sia greater tipralen ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike dr manik saha a kok saka bahit entire dialogue to greater tipralen no base khaino sao ebong borok prokashye je kok sao arbo sungna kong sao যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু জংনর্ন রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটর বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার টিপ্রালেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় Greater Tipralen tabun bagi na. Our reason no sungmo sannai. We will ask. Tipra motha ebong bubagra Greater Tipralen hoite tabu kutulia koy. Kintu Government of India no sung mono sana sujug mannai tabu. Sung tangi Greater Tipralen sannan klai khay. Plus Government of India sung no Greater Tipralen ko chhod karke बाकी सब ले लो अब बाकी तामो अब जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन न खलाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नाय अब सिगलाक ब्लेसंग है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन तिप्रामोथा एबा तिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै तिप्रामोथानि बुबाग्रा एवं maybe few of his leaders samajpati जों तिप्रासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बै मो डायलॉग थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ऑफर खायजा का बके आबो डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस सिन थानि करिनि बागै जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खाय चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खाय जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाय मियां दखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুগো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যা নিবাগিন জংখাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রালেন রে মতো একটা সুযোগলে চিনবাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर तिप्रालेन नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाहिते जे कुमलং दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर तिप्रालेन अबिलम्बे दिते হবে বা ग्रेटर तिप्रालेन मार नाययाखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर तिप्रालेन जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर तिप्रालेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिप्रासारनो रिना नांका मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय हामबाय
tini to soita satta jaga kalainai puilano ro chini purbo jiranya khola tabor pochim jiranya khola abo duita manjagai tongo erpore yang puli mura bokhak tongo তারপরে থেপলক ফাঙ্গো থানায় থেপলক ফাংনি পরে সাতপাড়া নি পরে তঙ্গ লক্ষীপুর পরে তঙ্গ সাউথ আরচিনগর আমাহাইকাই আর স্রাপচা খাই মা কসিনে একলগে মাবা সিকাং মিয়া তো খালাই থাকা সিকাংবো খালাইকা আমাহাইকা খালাই থাকজাক তাবো খালাইন তংখো খানাবো খালাইনাই শনিबो খালাইনাই আমাহাইকাই ডেট নারকজাক তঙ্গ আও অ বিজয়িংখা বুবাগ্রানি জয় অ জয়িংখা জনগণনি জয় बुबाग्रा आना सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताई बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताई जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण माहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमा हाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायकै रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथग लायथुंनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो ता वालायदि ता बुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियर्स बुबाग्रानि वारियर्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बছर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांतंगो ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दंगो बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিল फैयो लाइ खंजाक सालनै सालथाम सिगांगो विजय मिছিलनि बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागोदुखु मानका आबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा आमाहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाखा आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान सुन दं आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो तामगांगाय बे अरनो खुमलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोखसाव साखना खुमलंनि गतनानि अमो मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि विजय मिছিল हिनि फायमानि जागावो अबो गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बिलायखैनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बिलायखै खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ दंगै थांगो बिनि अ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि अ यासि जे गरिखा गांखाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে बा निनि राज्य सरकारनि तरफ থেকে बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न कलाय तंखा वानचुकनानि कक एबं वानचुकथं एबं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन अब केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंयातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब गांका बरक यांबो खागबाय आयंबो खाग खालायमानि बागै गारि गुरानि माने गारि गुरा बाय बरक मिছিল खालायमानि विजय मिছিল खालायमानि किन्तु अर गांकाय yang mandai elakaw गांकाय अबनो सासिनाय mandai elakaw गांकाय विजय मिছিল खालायो
বা কাছে কাছে জায়গা খানুগো বিজয় মিছিল খালাইও তারপরে বিজয় উৎসব খালাইও বিজয় মিছিল গাঙ্গা গ্যাদারিং খালাইনাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈনাই বিজয় মিছিল খালাইও গাय गाड़ी घोड़ा बाय गाय अचिनो अबं गांगाते किसा जुदा विलेज कमिटी वाइज खाइनाय एकटा विलेज बा दुइटा विलेज खाइनाय गाड़ी घोड़ा बाइया अब का हिन लायै रैली खलायै तंथक लायै मोसालायै मिছিল खलायै तिनि तो या सिजनानि एक्सिडेंट नानि कक नकरै अमहाय हायपनो गाड़ी घोड़ा नि लामाव एक्सिडेंट नंगो गाड़ी बासिमे एक्सिडेंट नंगो अब आको गया फियाबा आरो जेस नंलायै चालायै बा जे कुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क नंलायै फानो एक्सिडेंट नंमानो अब हायतां थन जाहाते आं अबन बं थानि बक बं मुंनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथन अबन आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तांनि बागै बिजय सब खाइथिबो तांनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खाइजाका आबोके रिपोर्ट आइका फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबनो तांनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खाइमानि दे अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिवा अब विजय अब राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो ओंका ताबो अब गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलायखे रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया ओंकाय अब हंकाय काशरा नुगुइते काशा खलायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालायखे जत जागा न कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी घोड़ा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी घोड़ा बाइंकाय जत बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायखांकाय गावसाबा बिटि खलायखांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके माननाय हंकाय अब विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायसे जों तो थाखै सागा जे बिनि सालजाया ताइबो बुसकांनि सालाबो खाइजाकनाय अमाके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंते गोबां मा बेरामं बिरमान थाइ थानिव बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय अब तो तंथकनि बिसिंनि बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथक नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथकनि बिसिंते जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से चेष्टा मा खाइनाय बिरमान जाहाते ता फाइटन अब से चेष्टा मा खाइनाय फारा जेहेतु भारा काटिथन अब से मानायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय शक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्रानि थानचानि मारे अ थानचा कुपुरयाखै तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखै तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमानि बिसिंतै ताइ बुबाग्रानि खरांनि बिसिंतै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताइ बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय अबसे कक तंगाने नांनाय हामबाय তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাইনাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগै दङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক दङ তারপরে जों थेपलक फांगो थानाय थेपलक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखिपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा अंकसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालायथांखाव सिगांबो खालायखाया अमहायखाय खालायथांजाक ताबो खालायनो दंख खानाबो खालायनाय सुनिबो खालायनाय अमहायखाय डेट नारकजाक दंग आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय
बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताई बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताई जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण माहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजय इंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमा हाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायकै रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आउ तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथग लाइथुन निनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो ता वालाय दी ता बुलाय दी काहाम करंग तंलाय दी हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियर्स बुबाग्रानि वारियर्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलाय दी विजय मिছিল पालाय दी ताम हमनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसी साले जों अब फियक जागनानि थांतंगो ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दंगो बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিল फैयो लाइ थांजाक सालनै सालथाम सिगांगो विजय मिছিलनि बुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंमा जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान मुजाका आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान्स मुंथं आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो ताम हंगाय बे अरनो खुमलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोक्साव साखना खुमलंनि गतनानि अम मर्मान्तिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि विजय मिছিল हिनि फायमानि जागावो अबो गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नुगमानि हस्पिटाल लाइ जोंमारक अब बेलायखैनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एक लाइफ तंगै थांगो बिनि अ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि अ यासि जे गरिखा हंगाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ थेके बा सेंट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ थेके बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न कलाय तंखा वानचुकनानि कक एवं वानचुकथन एवं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन अब केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंयातै तिनि तो गारि गुरा करे अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब हंका बरक यांबो खाकबाय आयंबो खाक खालायमानि बागै गारि गुरानि माने गारि गुरा बाय बरक मिছিল खालायमानि विजय मिছিল खालायमानि किन्तु अर हंका yang mandai elakaw hangkai obono sasinai mandai elakaw hangkai विजय मिছিল खालायो बा कासे जागा खनुको विजय मिছিল खालायो तारपरे विजय उत्सव खालायो विजय मिছিল हंका गेदारिं खालायनाय पाल खाय जत कन्स्टिट्यूशन तैनाय विजय मिছিল खालायो हंकाय गारि गुरा बाय हंकाय अचिनो अब हंका ते किसा जुदा विलेज कमिटी वाइज खायनाय एकटा विलेज बा दुइटा विलेज खायनाय गारि गुरा बायया अब कई हिम लायै रैली खालायै तंथक लायै मोसालायै मिছিল खालायलायै तिनि तो यासि जनानि एक्सिडेंट नानि कक नकरै अमहाय हायपनो गारि गुरानि लामाव एक्सिडेंट नंगो गारि बायसिमे एक्सिडेंट नंगो अब आको गया फियाबा आरो जेसे नंलायै चालायै बा जेकुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क नंलायै फानो एक्सिडेंट नंमानो
abo haitang thun jahate ang obono bong thani bo kobong mung naraknai jahate bubagra hamjangma phurungo walai na phurungya walai suglai jahate tang thun obono ang bong thani message do hambai tamni bagi bijoy ni sok khaitni bo tamni bagi gereng ayo make group khaijaka abo ke report ai ka phara katihan bagi de na ke ba abuno tamni sasine debak no jari jaja muchungmani khlaimani de अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिव आबो विजय आबो राज आमले हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो इनका ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमाहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायै नाय पालि सिलायै नाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया इनकाय अब हंकाय काशरा नुगुइते काशा खलायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालाक्या जत जागा न कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुरा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुरा बाइंकांकाय जत बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतनो मानजागि मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागिनो अमाहायके खलायलायके मानदायो हंकांकाय आबो विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुईटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुई तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंगायो अमाहायसे जों कथाखि सागा जे बिनि सालजाया ताइबो बुसकांनि सालाबो फायजाकनाय अमाहायके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंते गोबां मा बेरामुं बिरमान फाय हानिव बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय अब तो तंथकनि बिसिङै बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथक नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथकनि बिसिंते जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से जों चेष्टा मा खायनाय बिरमान जाहाते ता फायतुन अब से चेष्टा मा खायनाय भारा जेहेतु भारा काटिथुन अब से मानायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय शक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्रानि थानचानि मारे अ थानचा कुपुरियाखाय तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखाय तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमानि बिसिंतै ताय बुबाग्रानि खरांनि बिसिंतै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताय बुबाग्रानि फानदिनानै नांनाय आबसि कक तंगाने नांनाय हामबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबरो साबो आरो सेप्राय एसेबो तंमानो गे टेबलेमो तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तोरि दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथि जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खालायो आं सागा 100% याफानो आं ओबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं बने बेस खालायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमनो जे दिनै मुभमेन्ट आं पहिलानो अ कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जोंते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा एला जोंते 5 बोसोर फोरोंफिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांख्लाय जों दरि 25 जन 20 जन सिटी एमएलए हांख्लाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गभर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुगुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बुक अफ साजा गोबां पॉइंट दङनो जों आसि जतनो क्लियर सानि ककरि ताव टक्सलै दङ तामानै माय आबा जों कनक्लूजन थांमायाखो आबागै आं दनो बारबा सावनि रखि दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशू दङ जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिङो जों पाब्लिक दस फुनुगुरिनाय दिनै द्राब जों खायलै माने बा ताम मांखा आबनो राव नुगनाय ताबो मासे मायखो सिङाखो आबरां ता सानानि आवत आनि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि तल कसं तंनाय लुकरक बेलायखिनो ताबो कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइराल बयम तंनायके किसी साबर सिनाम सं माने कायसा जागा कायसा द्राब हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेकेटर हनै आबो तामो आबो बेलायखि सिनाम सं जामन आबो नंगो इंटरलेकेटर के आबो नेगोशिएटर हनै तैसे इंग्रजी बायके आबो चिन को बगे तंतनाय मादारि हेता
tam sanai chung raiba kila ke semua usul raiba chung kok sangai fru chung raiba nai ya ba asal apa ni meaning ke cing kok ke raiba negotiator bon arne a chung nai most well is always ang chini misra jing nai ang lu kang sinu bo kai o raiba kai bo na leno bon lip khayo joto north east ni je problem tu yin kai bon thude ka sing mathang bo ko negotiator ke abon chung clear busin nango sing ko raiba hano Nagaland ni problem Meghalaya ni problem men budulen ni joto problem na aborno negotiator ngo abangoi bono tau songkha official bono songkha chini bang kok sana bagai ke boba ni senta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to balai busy bojas chongoi sira bo nang salai di bone through the case salai nai bo to officer khokra balai boro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bang nai abani bagai angkha ko bone bisin tisin ani personally bang ko masawo ang bono sinugo bo balai boro kaham especially boti brand boron bagai balai concern notice ni bagai even boti ni Tipra sari bagai bani ni notice indigenous people ni bagai bo motamoti bo saiman abangai bono chongkha balai chini ko ba kaham Maharaj hai bo kaham ke silaigo ang bono sinugo personally mura ang khagaw boni maddome boni bising tui chini Tipra saro hamari mannai sing to saimano chini tabo hot topic ngi tango chini Tipra motha te chini central government of India bai idaning sing kok sana bagai sim already sing kok salai ka sing to saimano election sekang haino sing Delhi thangka sing joto chini sisyo netaro Maharaj soho sing Delhi bu prai 2 ঘন্টা hai sing kok salai ka home minister ni কত বিচারক ভাই কিন্তু ফিয়াবা বিভিন্ন কারণে जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबो जों जतन नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफिउजन दङ आपन दि जों दिनै आंसे कक सानाय আসলে आं अबन सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबराव दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना बुजुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तालमा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बर फाइट खालायखा अनेक बर थैखा सहिदोंखा आगे बर मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इभेन टावगनि बुडुलेंड बर भाइनो दीर्घ बছरनि फाइट खायतो मानयाखौ निनि गुरखालिन भाइनो तै ताबोनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कखे अजागासि चिनि आঞ্চলিক दल जेकुनु आঞ্চলিক दल टिप्रा मथा पार्टी I-50 जतनो जों गायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार अमाय आंखाय चिनि दाबि रमाया अबसं साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिमबाराव ताफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन फाइमियाखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वान साव दिनै टिप्रा सानै बागै दिनै टिप्रा सारक नि बागै बालाय वान साव वानाव तांगे गोबां मानसि टिप्रा सारक ताफोनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे दिनै बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बाबू सानिया दंमोनैनो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दंमोनैनो किन्तु बो कन्भिन्सिंखा ताबो जोंनो जरारा फैका सबसे आं मने बाङै आं महाराजनो बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका
tak जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोही दंगो सबसे बना हमजाबो तिनी खुद बुबागरा निजे खा रवे एकदम बरो सामखाय दंगो साबुं खबुं कसखाय दंगो आं बां बेलाय बना सिगां हमबाय मारो BJP bai Tipra Mothani halok bahai tinango hapango ade achuno Tipra Mothani abo tei borogo tabo onek प्रश्न खाई दंगो पंचमी खाई दंगो जों अपन सलाइजा जों नबु खोना जिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खाइया जाते आईपीएफ दिनो बो सुलुइ सागो आईपीएफ दिनो 5 बছर 6 बছर थुमजाखा आपनो बो सुलुइ सागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते काइसा बनि सिगां काइसा मासा नाय जों दिनि प्लान जिनि वान समानि आबो जों टाइम सोनाय जों बेलाय दुध बाइक हमानो आंबो टिप्रा मत हाबखा जों अपन वान समानि टिप्रा हिस्ट्री का जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय टिप्राव आंचल दल छारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रक सर खलायनाया जों काइसे फैक्टर जों दंना मुजुमानि किताबा जों टेकि छरेबो जों बा अंलिया आव जों बेलाय दुर्भाग्य जिनि टिप्रा सराव ताखुन बुचियाखो जतन सीपीएम खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो बीजेपी खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेसार रमाया तांगेके जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बाय वान सवै बतिनि अबन पुइल टिप्रा हिस्ट्रीओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिदि जों 13 पाइखा जों वान समानि जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा टिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामबिया अबे जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामलिया आबाद बागै ताबाव कक फायका जे बीजेपी एकक के बर' सरकार खायका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसु फानक्रियतो सायमानो बर' मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट तो साइबन तिनी जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन संवैधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंड कक साका जों ओ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइसिं खलायजा निनी मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाया निनी मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामथानाय अब नांकुगु हाया त्रिपुरा बाय निनी मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर बहायनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरना जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौगो आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो बागै त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर अब्रा आं बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगै अदे ताम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो नि खायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि नौ जो सायमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड नंबर सरकार खायो बर सरकार बीजेपी मात्र 2 जन एमएलए मेघालय को ओनली 2 एमएलए बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते हैं लाइक नागालैंड दी एनडीपीपी रियूनि दल बरो बासावो 40 टा एमएलए कॉन्टेस्ट करे बीजेपी बाचा मात्र 20 टा से तारमाने बरो वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बरो दे डिपेंड ऑन सामना बरो बर्षा मा खायनाय आंचल दल न ए अ परिस्थिति जों तमाया तिप्राव
অপরিচিত মনে जों चर्चा खायदों আমরা সাংবিধানিক অধিকার जों যদি ত্রিপুরা হাসতেগো অমাই जों খাইमा हाके लाइसिसु जों नागालैंड बा मणिपुर आरो खाइमा हाके आपरे जों कक साथौनाय आपरे जों जोंनि साংবিধাनिक अधिकार जों राइट माननो जों सानना दाव जों माइया आपरे बगे जों चेष्टा खालाय माने जे आसे ত্রিপুরাও অনেক বছর লাই থাকা বুথ থাঙ্গো ফুট ফাই বাসাও কিন্তু जों अर फैक्टर खालायबिया अंखामो जों 13टा माखा अब बेलाय गाहामखौ एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा पिउरलि रिजनल पार्टी पिउरलि टिप्रा सा अब तो जों गर्बसै ताखुन जों बर कन्फ्युजन दङ बोरैबा आंबो सावो जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर एपइन्ट खायखा तैबो आनो स्राइसे खालामसो आईपीएफ तिनी पार्टी नुय जे एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कायसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न फाइगे समानो जों जतो बुजि नामाबो तिनी कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दंगो नि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खायलाय आं द्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फायनाय आबो तो अनेक इशू सादाय तो सानाय कक करे ओ आइन मा हांख्लाय ओ अमनो जों दरसे एमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय साংবিধানিক अधिकार जों मोननाय अब सोंनाय दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डिया साংবিধানিक बिहिं तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आतनि सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नासिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफागै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंगलि बर एपिल थायखा जरै जों सेटिस्फाइं हंलाय मरा जों सेटिस्फाइं हंखाय जों बेगेल थायनाय अब जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रेफरेंडम कक साइ दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जोंनि बिसिङाव डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङाव ताम आउटकम फाय आबनि नाव नायसिंमा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सावया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिहिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों साংবিধানিক अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों मोननाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथौगिया आबनि बगै आं खागो दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजा दङ टाइम फ्रेम जों लिंगरिंगिया 1 बছর 2 बছरया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लिंगरिं आबो जों रेफरेंस कक साका नागा पिस टक तारपरे नोंनि 3-4 बছरनि थाङा 5 बছर 6 बছर थाङा ताबो फिनिशिंग याखौ आबो हायजाते तांथुं तिप्राव हायनो जों बनबो साका जोंनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय जों बारनो दज्य तंदि इसा नायसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन दंगो बा एक्सक्लूड इनक्लूड दंगै दंगो ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नातारो सन्तुष दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जत साइमानो मरा किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि तिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि कामा जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो का सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हायनो बर डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रा फेक आबो चक्रांत साइमिया साबो खलाय साइमिया आबो कोनो अथेंटिक निया आरो जों तो 6 दं नांनाय तिनि
চিনি নেগোসিয়েটনে সয়দন নাंनाय বা চিনি টিপ্রা মথাनि সিসনে সয়দन नांनाय কোনো সয়করই হাইনে ফালতু টাইপ খেলি রেখা আর ফেসবুক রেখা আবার বড় কনফিউশন মানে চিনি বিসিও আং কইনাই এমং টিপ্রাসা বিসিও আবার বড় গোबां मानसिफ्रा दङ जाते आमनि बंगनि चिन दुर्भाग्य हम बार मार्साबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा चिनि टक बाहे चलै दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूज दंना करै সাংবিধানিক কনস্টিটিউশনাল রাইট মানে আর গোबां मा दं हायसि সাংবিধানিক নামা যে কোনো আইন যে কোনো দাবি আবো সংবিধান বিসিং মানनाय সংবিধান গোबां सय दंगो बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामयाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम तामनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खैदेंनाय बरि बागै आं अबन साबो जोंनि टिप्रा माथा पार्टी नाव सुजुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांपाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बबे मेफ्रान कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो चिनी महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेखौ दुखु नाङो चिनी दफाराव अनेक जों बुक्तब्य गैयिखा आं बन भारबन थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय ते चिनी बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरखौ बुकसा चिनी चिराइराव गोबां मा कमेन्ट थायो चिनी महाराजनि बर' कक चित्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायतांदि चिनी दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ तीन दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा टिप्रा गुरि आं सायमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं सायमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दङ सायमानो तीन दफानो तीन टिप्रा दफानो अनेक बर'र नाहरै दङ चिनि बां सुरै दङ बर' जों हामजागो फियाबा जों बायजों टिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य मानेबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजा तो अले चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों सायमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उथार आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ टिकेटा थोंदि नों आईपीएफ नाव गलाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नाव दाबिथिं दाबिदा जों मारिनाय जों अला बनो पटा फ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया কোনো बर पात्तरिया तांगै जों बरनो प्रेसार माया एकै दिनै मथा बहायनाय टिप्रा मथा बहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेल थांखे इस्पेस आन्तिल दल जों जोंनि पार्टनार मा फुंनाय एक्टिभिटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफियो जों खाका माने जों फैक्टर थैतो मा हांलाय within 2-3 months cinta kita makan, जों खायमालिया टिप्रासा बुजिया जेरै जों बीजेपी रावनो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्टके दङ हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमाया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमाया के दंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुग लिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं टिप्रासा दुसराव तिन टिप्रासा दंना रोंया तीन प्रoses तीन मैक्सिमम मथानो बुत्रिया दङ जों लुखा रेजाल्ट जों एनालाइज खायनायखा तीन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया शान्ति बाग्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया तीन बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मा तीन बुंबार टिप्रासा नै एरिया जों पास खायमालिया तांगै बरि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिदमान माननायखौ आसुबाय जों चिरिम बरक जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिं दङ जोंना टक चलै दङ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' गलायखौनो चेष्टा खाय दङ जाहाथे गोजान खालाय दङ शान्ति श्रृंखला दङ दिनै टिप्रा सारावनो तै बर' आं बुजिखा जे सिरियास के बर' वानसावखा आगे हम हायसे कोनदिन टक माखलायाखौ थाने दिल्ली थांब्रो फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खायलायखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जां फिल खाय जे
tahu jeng talk klay mani tahu jeng dialog klay mani teksa different tahu karonai obo nang mas sauti chini buba garani karonai jeng moras ni karonai moras onek samkai tongo plus jeng joto sai mano obo fact sudu BJP simiya bibinna angle ni borok koto rok chini buba garani sinu তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় বন কাহামকে রেসপেক্ট রগো বন সিনু বনে বিসিন তৈ চিন্তাবো সামখ্লাইলাই তংলাইগো आं खागाव 2-3 मास बिसिमनो একটা কিছু মই থাংনাই আবার চিনি বরন মনে কাহমংনাই আবার তুমি যত কক সাথ হইয়াখো মনে বই নকি দজ্জ তংদি आं যতনো কইনাই চিনি জরানি নিউজ নি বিসিংতৈ आं কইনাই নো নাইসিং তংদি जों दाबो सामख्लाइ तंगो चिनि बां काहम नंनाय आं हेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुकबगं तंमानि जों साफारन तंमानि जों अबस 2023 একটা কিছু চিনি বাগৈ কাহামংনা হনি आं खागाव इसिसा सानसुगां न गाइसा बदलि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय जिनि तिब्रा सारंने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बरक बेलाखि केबेनि तंमानि गुनुक जाय तं इकेन अमरले नों ताम क फिराव मुं तंनि खानु आबो तो अवश्य अंगनाय आबो केवल जमाना खायनिया जखन जों डिसि काउन्सिल मामफोर बहायनो अनेक बरक केबेनि आबो जों जतो साइमाना जों अबनो जों बुझना दरकार चिनि तिब्रासानि काहामने बगै हिंखाय जोनो केबेनि कमामा तंनाय बुइ तो केबेनाय बरतो बो स्वाभाविक जों सिउ इवेन चिनि बिसिबो केबेनि दङ आबो सबसे दुर्भाग्य अबाय केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमानो इवेन आं ननो ट्रायनो सानामुसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांरायफोराव दिल दो त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आरो तो टीयूजेस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया आरो इतिहास चिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के सानामुसुगो अनेक बर सालायो अरनि चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सया आबो फैक्टरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकनदि सया झारखंड ना बागै सयाबो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया आबो फैक्टरिया और चिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नै न आबो स्वाभाविक आबो कोन पेपरिया बरो तो चिनि काहने बां नाया सया आबो जों सिउ तारमाने जों बाहाबानि ककरे सेपारेट स्टेट बा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया आबो दिल्लीनि पेपर आबो दिल्लीनि सरकारनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंटनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय दिनि खोना मान होइसे और त्रिपुरानि नेतारक तामसा साया बा बीजेपी नेतारक तामसा साया आबो इज नॉट ए मैटर जों जरै सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय आबोसि जों सबसे जाबो चिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय आबो बगै आं अबन मासाबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा चिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ता बर साइन दङ ईस्टार्न नागालैंड दे डोंट रिक्वायर आं आबो कक सागा बर मेटा डिफरेंस मेघालय बर गारबियानो साइन दङ बर मेघालय साइन दङ सेपारेट स्टेट निनि अबरो निनि गारुलो but this is not a serious issue चिने बर फेलायो बर बारबार सावो बर कम्प्लीट खायो आबनो जों बरनो बुझाव नांनाय हेसि बुजिरो नांनाय ता बर बुजिखा बरे बगे आं खागाव तमनि टेबल डिस्कशन डायलॉग बलाय काहाम बेलाय सिरियास जों बहायनो मतामति सिखामांखा जों अनेक बुकटबुगिंखा आबनि बगै जों जाते जों बहायनो यापि ताकासलेथुं अबनो जों नायलेनाय ते चिनि जनगण बहायनो नगु चिनि बां सुरेदि जाते चिनि उ डायलॉग जाते खामना बगै अम जत तिबासानि बगै काहामनि बगै सुति बासनि बगै या सारा तिबा राज्यनि बगै काहामना हेसि आं बारबार साइड दङ माजेरबो जों साइड दङ निनि नन बेंगलोर न भाइ एडिसिनो डिप्राइव खायै तिब्रासारनो डिप्राइव खायै नो शांति मानाय आमाया आपसे बुझि नांनाय नट डेभलप के जों डेभलप मांनाय हेसि
Dodi si Tipra wo separate state ma khangklai. Ala raja ma khangklai. Ang saka jotan bang kaham nai. Amar wadan bang kham. Abrang cesak le buzongan na bagai. Tamu separate state ma khangklai duta raja khanai. Duta raja khangklai songga to eki tongnai. Tamu sung 40 lakh tong jero siang ko tong. Jenis Tipra wo to 40 lakhs tong population tribal non tribal. Sung separate state ma to bag khanai. Baje to double nai chini. Ki songga to baria. Abrang bolong bajar buzoka. Baru o thik tong misal. Tabrang di sung kaset separate state ma kha. Ada songkang nai busu rondi ni 15 lakh yang nai busu rondi 25 lakh. Kita budget to double nai chini. Tahu tu budget mana rondi for example mana rondi 25,000 koti ta mana tu 25,000 koti. Kitu apa tu ada 25,000 koti tu mana? Double thana chini budget. Kitu songga to bari ya. Kitu sabar profit nai. Borni tribal profit nai tu besar mahino. Wansari mana profit nai. Apa orang kok saga? Ke tam pronto bataga. Cung tu India ni kai kakhana kok kuroi. Cung India ni cung kau thang ya. Cung India ni bising tong nai. Apa orang cung borong mabu jong nai hesi. Wansari cung mabu jong nai. Borong bung kaham nai, cini bung kaham nai. Or kono tu songor song nai kono apa kuroi. Bodi boy ang khako cung tini borong main ke ang bunes halia komsum Tipra sana young generation dau. Terus mabu cinai. Nek dojjo mana nai. Kaisa dabi mana nih, kaisa separate mana nih, kaisa সংবিধান অধিকার mana nih, abo tungtong ya. Onek abo tough nih bepa. Abo ge constitutional solution, abo nu barbar mahara sai tongo. Jeng permanent ngai cini solution. Chakri bakri abo to tin temporary solution ci. Permanent solution nai. Tam nih anak barbar sauti nih, for example, cini Tipra 2009 hari jeng celai feu cini IPFT party. Palbah jeng sorong Tisakha. Ang to onek cesak lagi. Ang barbar cesak lagi, event jono kaisur malikon ready. Kok borong manuskrip, aku jatuh di mana? Ang repeat kemas hafiu. Kok borong manuskrip, abo montas hai bosur demand from the very beginning. Tinti pasaron demand. 99% student are in favor of manuscript. Kini sing aku pas kimia cin cabinet do. Tamoi cin IPFT durbol. Cabinet ka hati ni manuscript kok boro. Apa kaisa betul rimaya. Ni Tipraland baat ready. Statehood baat ready. Even manuscript kok boro simple easy demand. Apa pun itu cin dibasar demand ya. Abang sobte dukhana. Sehingga se fight laika, tol laika, thik laika. Kintu kaisa jenis pun itu permanent solution lainnya. Jadi sistem kok baru manuskrip, cabinet pas kayak tak betul calon tu kamu. Awas handle beparia, onek baru sung siapa nago, onek ain tunggu abo sung delete hana ya. Abo istilah sung implement lain mana. Language bepar, abo delete hana ya sung. Ek matro schedule mana kerja sung delete hana. Schedule mana apa sung Tipra wo korban si kok baru calu kayak tu mana. Meghalaya calon tu korban si kok baru. Nini aku salah untung nini rondi Mizoram cover about language manuscript salah untung bro ni. Jeng mano kini siapa? Sen pesar maya. Cini Tipra sa tangsa kerui. Bone boy ang ono masawo sen ekta isu sen khaine mo chesta khai tongo ongnai 100% yafano 90% khanai bile. Ang ono request khainai sen dorsi phandai ang khai. Seng maisi masa yang kelai, seng sahabat sejudu kelai nai, ni pan cikri engkai, pan rak angkai seng bebe sekolah ni beli, bebe ni fight kelai nai. Oh jora seng, awan mas hanai, seng dia tabok, onek berkomen kelai. Kira tepelnya bawa tangga, oh baiknya mas masuk komen kelai. Kintu, ni orang nasi tong di, seng dia dialog tu itu mana. Ang awan barbar sawo, 99% ini, ang grandi roi sawo, seng man nai. Within 2-3 months, nora cin dabi toy pay nai. Apro tam maya, apro nora kila nai. Kintabo, ang tam mana maya abang samaya ko, abo through dialogue, through discussion, abo solve nai. Ambai. Jon MLA ko sentence ni Pramod thabo tinin jorawo sarkarat thangya komani ba. Je sarkarat tonai tini South Tripura niungye je paye thangnai.
ata Pramod the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP ong samya bokok ma tini ang kuno party ne ong samya second largest population na tonai bru janajati ba bru samas ne heto ye tonai ta ko kaham sinai rong nai bremo tonai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khakapam hui mini chong sudo inkla jenabad bande mataram long lake no bele chini social and culture le hamaya chini samas me tu khone ang ke chini samas Montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai abarisya se tiniyo thongye champion mai pi tumo se bo trophy mai ang modin khi tini ang bin yo chem ha ang bin ni ba boy bo ko sa to ma ya hin kya si sa bo to nai but ang chem e thongpo Tipra san ba muk mu ya khole koi ese Tipra sang ye je brewery ang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tini bo second time MLA pai mo nim siyo PDG mahachok ni bo minister met mo bini jog ko green jodi se tinin jorawa supho je Reang do phano Reang jono jati no kaskru yete hainke sara Tipra ne jara Reang to nai ta kuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole mai che mane misil him mai ble CPN ole mai che mane misil him mai ble eman ke regional party apa mai che mane misil him mai inge chongchi ni do phano minister me mane ba pandawo chong saha po sacrifice ke me to bong MLA ata Pramod le bro hamya ni se bodi ke samo bele chin pai mi bong Harendra yang pa sa tum bona khna lap kore bodi ke samay chom pai mi tini san imse bong MLA mai sing tini bong minister mai sing hamane abo bong na akol ta hindi nang pura sara Tipra jara second largest population is saya to mero bosi bani ba pandawana bing tola wo claim se ta kuro bona bo fight khela ma yaw hanke chong mani bisayot mano to ye chu rajnitik ke mato ar me joto bru sinai rong nai ani saklai mo kok ma kromo idera mo tong jakhe bo auno phrongye didi khana le ma kau thai tong ja hanke tiniyo chong sara Tipra haktor mana chong dabi khelaye chinim bro khro tham nim singyo bo jeto mang ne to chong alliance phaya ko man to chong bang be buya ko mani ba bono samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chong dabi khi minister so ne mani chong dabi khene na se chinim BJP phaya nya pha ko ma be mahabu chu ya ko chini sarkar phaya mo cho mahabu chu ya ko beine wang ba wang song tha beli phai ke beni ba panda beni chair beni achu thai beni ba cha thai beni pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni sia dokhin jara krongye tongnai ra nak ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sio chong asu khwana Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bararo kebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP na sarkar ma kya inge tine BJP o je bodri to nai ta kuro ho CPN o je bodri to nai ta kuro Tipra Motha o je bodri to nai ta kuro phaide chong eto din gbang ma sape sai ge chong rasniti khelai to monim sinding po saha da
chini bro do phano minister khira ni man bok pan na bo chung be me salai ane ma jora ri me ya dong no PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayu lama po salai mayu panda po salai dong mayu hima tini ya chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara bru do phato nero nani file spona ya pha eri nai nani requisition spona ya pha eri nai nani regulation spona ya pha eri nai bo hak to chini bru MLA second time paye to moni jara po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khe ma ya ke nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna su khna ya mani phari chon chini do phane bo Sara Tipra dorkan ke chum khaye chini brok no minister mai amani ba pandawo chung Sajahan jora po chini msak ni klom te khile gana takuro politics le phainai thangnai ar po chini kauste abai phainai thangnai hima bangya phaiye loge mari yaw hamane abale bosibanu bin tolaw claim se Nuka bosiba bin tolawano MLA chama to hanke minister maya mani pandaw tong mono po nole bosiba bin ni uklo kha ema to mi choi na nai arba khanon sia amoye ang chemmo to ang to wara le nang ang to gin sa le nang arfa bole politics ba abole khela ni somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw choi na hanke Tini BSM Bruce Tunaim to tunai rona pang kabowo. Tako chini tuiti tunai sine rona BS rona pa kabowo. Chini Bruce Sungromam to rona pa kabowo. Mai Klongnaim to chudi rona pa kabowo. Chini YB tako to rona pa kabowo. Chung combine kiye. Sang kong yamani. Combine kiye. Chini khakla degree je rang tang daye tingmo. Chini je kha khosi tungmono te khai khok ye. Pagi sahachok ni bau ipo, chung demand kile kena janjan ung yamani karono no. Tini ya cuma suk thale mung maya, mung khang lele maya untuk. Ang sam cuma ke bosi, kya football tournament dekhe ke, abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tini abo participate keman imsiyo, pa bro to paya. First second jetu nai champion and runner. Bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye che me phaya abo je tournament ti khle ya champion be runner no le tini abo jago je champion ong to ang ke bono le nichoi abo cup le de ni ho Tini abro je champion on tompo bungkat maya on to hanke. Abono chung protibad khemai. Chemye to nema team ropo. Chung abo kap te khele robai. Jerni committee rono chung campaign kheniu mamba paye to makap maya. Je dorshok ropo cha abro samai to ngo. Hai bomba champion hale ba bungkap maya. Bokau san cuma kang bosi. Election ni time na cho election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro, cung sang ke joto be matung le. Joto be cung kau masale. Tini ya cini brudo fanim sinyo. Tipra sani misyo jara Reang jana jati kosi ni lah. Tipra Mothani ye chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne chini ata Pramod bompai ha सरकार के every lama block ये पचों महादाव ने बोए पचों मेरी मैया दे महाचों बोए पचों मिनिस्टर दाबी के मैया दे Amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kauk ma wadera mo tong jakibu nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi
jora kasuk maya matong ke bo ano kasuk ye pori di ana ne bos ka mo samu tamo bo kau tham kap mo thaya sakle mo kroye tong ja hain ke nam pha no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye ani kok maro na ka to ani bo kau sakle mo nim sio nang khop mo tong hain ke bo joto ta kum khunang phai ye nam bos kang ya ka ha bos kang mo phai di am pha bos kang ya ka ha thang ye chini do pani ba pa na wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phai le nei kana khaksa tamuni bagi nornya setini tongtolai Tini tongklai mung injon ke sini je bukagra sini bagi je bukat kemini apa mutang di ode kurap full personal sini mana di juasan mana intong kuning mana apa ni bagi sini joto kendra panjai paya joto nusung tongklai ye joto no katong kasakai jengor pilih pilih ye tongklai tong tamu noman thai norok ni boot kaplaing mani da na hai ka Tipra sarong ni man thai Maharaja ni by je saja constitutional solution abuni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini Maharaja je samani chuno constitution solution bagai sung je naimeni basin bubagara naimena basung full dormang ka ni sung wan sung tongtholai constitutional je solution le man ka hnai Maharaja saklai jari kha man ka ni saklai kya bolte no state hal satam parasung clear leza nai Nga tam ni bagila sa advance nok le tong thoklai ke ba karon tamo abu banyo sung already man jung ni man kha tangi male bubagara je sung message rakha abu no sung ko je bubagara sung ko abu জন MLA ko se thachne Tipra mo thabo tinin jorao sarkaro thangya komani ba
जे सरकार तो नाई चिनी साउथ त्रिपुरा ने जे पाए थानाई आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samye bokok ma tini yang kuno party ne nge samye second largest population na tonai bru janajati ba bru samas ne to ye tonai ta ko kaham sinai ronai bremo tonai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapang be wimini chong sudo include jenabad bande mataram long lake nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tu khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai Aborisha se tiniyo thongye champion mai pi tumo se bon trophy mai ang modin khiye tini ang bin yo chem ha ang bin ni ba boy ba ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai but ang chem e thongpo Tipra san ba mukmu ya khole koi ese Tipra saunge je bruri ang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tini bon second time MLA paimon imsio PDG mahachok ni bo minister met ma bini jog ko krin jodi se tinin jarawa supo je Reang do fa no Reang jono jati no kaskru yete hainke sara Tripura ni jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole mai che mani misil hint maible CPN ole mai che mani misil hint maible eman ke regional party pa mai che mani misil hint mayo inge chonchini do fa na minister me mane ba pandawo chong sa pa sacrifice ke me to bong MLA ata promote de bro hamya ni se badi ke samo bele chin pai mi bong Harendra yang pa sa tum bona khna la kre badi ke samay chom pai mi tini sa ni se bong MLA mai sing tini bong minister mai sing hamane abo bungna akolta hindi nang pura sara Tripura jara second largest population is saya tonero bosi bani bau pandawa na bing tolawo claim se takuro bona po fight khela ma yaw hanke chong mani bishay yak mano to ye chu rajnitik ke mato ar me joto bruce sinai rong nai ani saklai mo kokma kromo idera mo tongja khibo auno phrongye didi khana lema ko thai tongja hanke tiniyo chong sara Tipra hat tor mana chong dabi khelaye chinim bro khro tham nim sinyo o jeto mang ne to chong alliance phaya ko man to chong bang be buya ko mani ba buno samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chong dabi khi minister so ne mani chong dabi khene na se chini BJP phaya nya pha ko ma be maha chu ya ko chini sarkar phaya mo chong maha chu ya ko beine wang ba wang song tha beine phai ke beine ba panda beine chair beine achuk thai beine ba cha thai beine pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni sia dokhin jara krongye tongnai ra na ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu khwa na Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply khiyo Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro khebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो Tipra Mothana हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो फायदे चों ये तो दिन गबांग मा
sape sai ge chong rasniti khelai to moni mising ding po sahada da chini bro da phano minister khira ni man bok pan na bo chong be me salai ane ma jora ri me ya dong no PTG le chini bok panda se hiye cha dogan salai mayu lama po salai mayu panda po salai dong mayu hima tini chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara bru da fa to nero nani file spana ya fa eri nai nani requisition spana ya fa eri nai nani regulation spana ya fa eri nai bo hak to chini bru MLA second time paye to moni jara po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khe mai ya ke nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani phari chon chini do phane bo sara Tipra dorkan ke chom khaiye chini brok no minister mai amani ba pandawo chong Sajahan jora po chini msak ni klom te khile gana takuro politics le phainai thangnai ar po chini kauste abai phainai thangnai hima bangya phaiye loge mai yaw hamane apne bosibanu bin tolaw claim se nokha bosiba bin tolawano MLA chama to hanke minister mai amani pandaw to mono po nole bosiba bin ne uklaw khai ma to mi chone na nai ar po khanon sia amoye ang chemoto ang to wara le nang ang to ginsa le nang ar fa bole politics ba abole khela ne somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw chone hanke tini BSM Bruce Tunaim to tunai rona pang kabowo takho chini tete tunai sine rona BS ko rona kabowo chini Bruce Sungro mam to rona kabowo mai klongnaim to chudi rona kabowo chini YB takho to rona kabowo chong combine kiye sang kong yamani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai tingmo chini je kha si tongmono te khai khau ye phagi sahachok ni bau ipo chong demand khele gana jan ung ya mani karono no tinia chwa su thale mung maya mu khang le maya ang to ang sam chumo ke bose kya football tournament dekhle ke abo jaga wak bang ma team participate khiyo tinia abo participate khema nimsiyo pa bro to paiya first second je tunai champion and runner Brown trophy mai nai ba cup mai nai tini chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya abo je tournament ti khle ne ha champion be runner no le tini abo jaga je champion ong to ang ke bono le nichoi abo cup le de ne ho tini abro je champion on tompo bong card ma yang to hanke abono chom protibad khemai cheme to ne ma team ro po cho abo cup te khene ro bai jerni committee ro no chom campaign kheni mamba paye to ma cup ma yang je dorshok ro po cha abro samai to mo hai bomba champion hale ba mong cup ma yang Bokau sanchu mo kyang bosi election e time no cho election skampochi ne bobagra so poila jati ro party election pai mo ne poro chung sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini chini brood of anim sinyo Tipra san mission jara Reang jana jati fosi ne ro Tipra Mothani unge chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Phillips bompai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bompai ha so tangi every lama block ye pochong mahadok ne bo e pochong mai ri mai ade ma chong bo e pochong minister dabi khe mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayong kaham tonero ani kauk ma wadera mo tong jakhibo
nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya matong ke bo ano kasuk ye po ridi ana ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tongja hainke nam pho no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye ani kak maro na ka to ani bo kau saklemo nim sio nang khok mo to hainke bo joto takum khunang phai ye nam bos kang ya ka bos kang mo phai di ang bo bos kang ya ka thang ye chini do pani ba panda wo chong ta wa ha phain thin lai ye chong so phele nei kana khaksa ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव खबजाक जुदा जुदा भिलेज कमिटिनो खबै गुरुङ थाइनि लुकुरो कपलाइ इंगै तंथंलाइमानि एबा मोसालाइमानि एबा खे विजय मिसिल खाइलाइखे खुमुलुंनि मोटर स्टेन्ड अखलाव विजय मिसिल पालिनो किफिलपुरो खुमुलुंनि बुबा ग्रानि मां थं बुसकांगो टाटा मेजिक ट्राक मालफुं ड्राइभार आसुमसा ब्रेक रिमानि बागै फिलजागै थांगो आबो बाय बेलाइखे सागो दुखु मानबायखा ड्राइभार मंगल देबबुरमानि जाय खायाके मालफुं मथरमा बागैनो अपातिमु उंखा होने कक्सिल जाखा मालफुंगो कासानाय लुकुरक मालफुंगो कासाजाक लुकुरक गुपुलुं तंनाय 30 जन लुकुरक दुखु मानबायखा कक्तमाव सावि मानखा मालफुं कासाबनो जत चम्पक नगर भिलेजनि लुकुरक अ मालफुंगो कालायजाखनै नाय दिसिनि तुबुजा कक्तमा Salmon bisa lama kalau sampai calu gue, aku jerak saya ke rumah yang ini kan, tak sedih buruk lagi, tak bisa kan, di sini. Boron hake payment nora abo Kayak komisi yang modern seni borni nora kami ke boro kami ke sempurna kasih tes suara. ha Simparang ke sempurna kasih tes suara. kasidas bo bisi nora abo ya jampatra bisi daklai khorbusu tongna nora gagari wo Aro mothani toli jono tai junanya, mothani suruh kawan. tamungdi mane bo aing simino korik ka salabi thai haida soang nang jagrok da driver Ani mothai sonde soang nang. nang ka borni aing ino bor duk mang kasan nang ka dokter nang jaka khorbusu duk mang ka nona gari ho tongmero ni tamung ka baksau yakung chonai ke borni ya tin bani ke borni tambung gogon kamu sosin bai gogon yakung choi changta Jadi parah roka. formi Ke Juli masa ke sarangka kono jibi ya. akan nor ke dukure mangka An tuh kuma nanya famous ikan besar mana kata. oke nin fry rong mang Koman sarangka. Untuk kumma ko kan ni kata. nin kita mangka bo bahai ke nor boron phaimani bahai ke accident khabo Bukan driver ke tal roda. Driver yang naik dari mana? Dia sok sok itu salah itu biasa. Terus mana salah di mana? Di mana salah? Ini asal bisa saja. Ya sudah ada sorry nah. Ya kan boleh waktu nak paksa digi. Om kisi dari om hai kan. Om hai gitu. Nah ini kalau yang macam Sino ko bawa buat tanah mongol de berumah. Driver ke biang thaka tabo accident mai kore. Tahu itu rumah. Tambung driver ni?
Mongol Jiten Bon. Gari ke sab ni sa? Gari ke. Ini boleh gari. Pilih na ba? Mongol devanan gari. Ha? Tam nung la hujak ba? Tam hujak ba nung? Ha? Tam ni. Ha? Saya tahu ini pasti. Tam ka ba? Orang tang susah. Buat orang Ang sugo. Mana tam bahai ke ka nung tu dukuma ka. Kalau buat apa ya? Hukuman sabo. Hukuman lagi pak. Lagi susah. Nung to tong approve. Nung to tong. Ha? Buat itu susah. Awak nung sa de man bahai ke ka. Awas ini ya. Tak saya tahu kajian. Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda juda village committee no khobui kurung thaini lukuro keplai engai tongthoklai mani eba musalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulung ni motor stand okhlawo bijoy misil pali no kifil puro khumulung ni buba grani mang thong buskango tata magic truck malphung driver asumsa break rimani bagai philjagi thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tongnai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei nai nai disini tubuja koktuma Namun bisa lama kalau sampai jadi calo gue, aku jerak saya ke rumah yang ini kan, tak sedikit buruk mulai, tak bisa kan, bisa. Boron hoje payment nora abo. Kayak komisi yang Modern ni. Borni nor kami ke boro. kami ke sempurna kasih tes mana? Ha? Barang ke sempurna kasih tes mana? Kasih das. Bo bisi nor abo ya jampatra bisi dak lai. Khoro busuk tong nanor ka kari wo? Aro Mothani Toli, Tamunggi mana bo ayang simino kori kori kasal bit pakai aja. Soal nunjak rok driver. Ani Mothani sonde soal nunjak. Nungke boroni nungke boroni. Ayang ino. Boro duk mang kasal nungke. Dokter naik kah? Khoro busuk duk mang kanona gari ho tong nero. Ni tamung kah? Baksa yak mung somai ke boroni. Oh ya tik banyak ke boroni. Tambung. Gogon, kamu? Sosin bay? Gogon, yakung so. Yakung so cengta. Jadi parah roka. Formi. Ke Juli masa kesareka, kono jadi. Akan nor ke tuku mangka. An ke tuku nanya famous ikan besar mana kita.
Oke nim try rong mang. Nim kita mongka. Bo bahai ke nor boron phaimani bahai ke accident khabo. Bukan driver ketal roda. Driver yang naik gari dulu no, itu सब समय besar itu biasa. Terus mana salah di mana? Di mana salah? Ini asal bisa saja. Yang seperti dah kayak sorry na. Dia kan boleh waktu nak kerja digi. Untuk kisi gari kayak tadi kan. Mama gitu. Lain kalau yang Sino kapal lawan obat kan Mongol deh bro. Driver ke biang kakak tahu accident ini boleh. Ko rumah. Tam bumung driver ni. Mongol deh bro. Jiten bon. Gari ke sab ni sir. Gari ke. Ini boleh gari. Pilih nama. Mongol deh benar gari. Tam nung la hujak ba nung. Ha? Tam gue. Ha? Saya tahu ini pasti. Tam kaba. Ang sugo. Mana tam bahai keng ka nung tu dukuma ka. Nung to tong approve. Nung to tong. Ha? Nung sekali man bahai keng ka. Taksa tahu pajitan. Tamu ni bagi normal setini tongtolai. Tini tongtolai mung bicara ke. Sini je buka gerak, sini bagi je buka kemeni. Apa mutang di order kurap full personal sini mana ni bukan mana yang tahu kuning mana. Apa ni bagi sini contoh kendra panjang payah tu kena seng tongtolai ye. Contohnya katong dengar video sudah ini tongtolai tong. Tamu noman thai norok ni boot keplaing mani da na hai ke bat Tipra sarong ni man thai Maharaja ni baije sajak constitutional solution aboni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini Maharaja je samani chuno constitution solution bagai ini samuga tu tu kemana boleh boleh. Tapi sobat kote wisa apply ke ni. Jadi kalau kamu terasa tak kuat lagi, jadi ni, bagi ni.
नाव थाङै जत गाखोनायजों सहैथारदि बे प्रशासन संनाय जत पार्टिनि लोगो दङ बे हामनाय कथा जिबियाव दङ हामसुर बाजारावनाय गाबोन जिबिनि फायखा आरो पार्टि बिजनेस गावनायावनो फंबाय याफा सङो बे दाबजों कथा हामदोंके नाव थाङै सहैथार नानि बाथ्रा बाहायना दं बे ग्राक खालामबाय दङ आरो बेबायदिनो जे बर'आ या बिसनाय गिदिर मरफान गुन्दारो बरफ सेन नानि बागै सरगा फायनि फायनि बागै कबर हाय दंखा दा आ कबर हाय दङ बरफ से मामानो बरफ सिनिया बुलाय दंखा आबनो जों आइन बायदि गेले एक्शन आइन लेबर न गानि सिनना आइन लेबर आसे भारत माता की जय भारत माता की जय बाय जतो ना Kaya ka lagi? Naik tu itu, kau cari jarak tu, sampai naik tu. Kari, nanti yang tu kan kari dia. Kari baik kari. Aku dia, betul kalau satu tu. Kalau kita kalau berapa? Hah? Salah sini lah kalau kita coba. Oh, sudah semua. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nak tu ni dah. Bisa patah hira di barang nak. Nak ke tumbai ni ada pun lagi. Sekarang barang nak tu tumbai pun lagi. Mana? Ada apa lagi dah? Okay. Jadi kita kena di lama go. Ya, pasal dengan itu, aku rasa mana, baju lagi, aku rasa, apa itu? লাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরান্ডি মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে, খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে ডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে
আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইর তমুং রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই র বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G ফানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট সিমটি সামাই আবুনি ফিরো মংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক এক গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিদিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম। जोंनो सोंजाका যে ওয়ানসা রগ দাবি খেগেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করি, কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে। বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই। constitutional solution bisingo khorjak edisino direct funding disine hinke boba hike direct funding edisio to treasury khui direct funding thake boba hai process thane nam lokro je saimani rokno boba hai pok kalai bai bahike karon particular no buchiren প্রথম গো what is direct funding? Direct funding tab যে বুঝিয়া বড় গ্রহ তাবুনিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাম বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে
বুঝিনা নাইগরা দি পুইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সরকার নো কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আবন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনি থানি তাবুক যে ফান্ড ফাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট নি থানি ফাইও স্টেট বিনি মুসুংতই এডিসিন রাং সো মকে ইনডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক তাম নাইছেন চিনি রাং কেন্দ্রীয় সরকার নি যে রাং ফাইমানি ডাইরেক্ট এডিসিনি ট্রেজারি এবা এডিসিনি অ্যাকাউন্ট ফাইতো মনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং সো or direct funding ni bagino kog lambo nai hai tangi jeng greater tipralen nang jab police power ni bagi tangi jeng greater tipralen nang fund ni bagi tangi jeng greater tipralen nang jak jaga chini jaga no chini control ot onnani paina phalnani registry ni bagi jengbai jengni bisingna omon bagin direct funding le naki greater tipralen le na greater tipralen mane samung tanglailiya kebo sakri bo khaina nanglia doglam khulok kaino daily mangsho mai mui manda abon bagi deba greater tipralen is for chini bogjak rang chini thani phainani police bai satok pitok khlaijak mani police ti khomota mannani bolong bagnani khomota chin thani gari mannani omo hairok gobangma administrative power ni bagi se গ্রেটার টিপ্রালেন এবা আলাদা রাজ্য जों नांजागौ सो आं कयनाय इचिनि दाखुक संनो ग्रेटार टिप्रालेन मानेनो मागना जतो किसु माननानि आबो ग्रेटार टिप्रालेन नि आलाई गोबां बर मो डायलग प्रसेस नो साजाखै तामो हमनाले टिप्रासारुनि प्रॉब्लेम नो तुई कोनो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कगलाम सालायनान बागै आहिकै इंटरलॉक्यूटर चंगजागियाखौ इंटरलॉक्यूटर कक बरक बायतामोबा रायबाय बोरैबाय जलानो कक सुरै कायनानि फुरु जे बरक भूमिका नाहरनाय बनो रायबाय हिनले बोरै बदलनि कक बो तुई फायो जला बदल कक बो तुई फायो आबो किछु गरमिल तंखा बरनो मोसां रुई yang bai klai बोरै जलानो कायनाय बनो रायबाय तो अरबो चीनी सानमानी ग्रेटर टिप्राल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबा बीजेपी नि आदं रंगनि नर क्लियर बक्तव्य खोनागोन जे ग्रेटर टिप्रालेन नो बादरुई जों बाकी जतो किछु रिनानि बागै प्रस्तुत याबा जों हिनलिया जनो बाकी जतो किछु नो रिदि जों ग्रेटर टिप्रालेन या कारखानी तो जों सायहाय we have never said that ग्रेटर टिप्रालेन नि दाबिनो तुइनो टिप्रामो था जाय टिप्रामो थाबनो तुइनो बुसाइ दखय तो ताबु जों नायनाय जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेटर टिप्रालेन रियाफानो तामो बर कुबुनो रिनानि हिनि तो ताबु कुनो नेता फाय आस्था बोलो बक्तितारि फैका अब ग्रेटर टिप्रालेन छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनन बागी ताबु इंटरलॉक्यूटर नंगो कारण केंद्रीय मंत्री रक भाई अमित शाह जीफा नंतो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीफा नंतो बरक भाई तो दिल्ली मालाई तंगमाय आबले किंतु बरकनि कगलाम तुई फाइनाय रायबाय खरकसा सं रखाय रायबाय बायखै जों सालायमानो आबो हियादबा आं बाय कक सालायमानि स्लाय आनि पीएस बायो व्यापारो सादि आन पीएस बुजिना राखथों तो समथिंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ताबो नाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो रेनाय जों तो चिनि पॉइंट नन सानाय जे ग्रेटर टिप्रालेन नो चिनि अल्टीमेट दाबि हाइबानो बरक ताम रनाय जों आबरम नायने नायबाय जखन नुगनाय जे राज्यनि हायनो जुदि क्षमता फायका जों मानो पुलिस पावर याफारिमान तांनि राज्य नांबाय जा हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंना बलंनि क्षमता चिनि थानि तंना चाकरिनानि क्षमता चिन थानि तंना
दिल्लीनि থেকে রাং ফাইমানি বইনিबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कानबो खाइख्लाय नारागो डाइरेक्ट যদি চিন্তাनि फाइके पुलिस मिलिटारि चालुनो चिनि पावर क्रितिनि साक दराते जोंनो हंगाराव पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है যদি অম কিছু ফাইমানি পরে जों नायनाय ग्रेटर टिप्रालेन मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की औरो तो दे तो जो मसानाई नहीं नहीं आफ्टर दैट आ कोगलामनी परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगण निथानी व्हाइट पेपर नहीं समाजपति रग तंगनाय जे ए ऑफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा चिनी बरं बागी की अमो हामक्राई तुबु नाई दे ना तुबु मान्य যদি তুবি मान्य हंकाय वी आर नॉट देयर তিনি মুভমেন্ট তেবু গ্রাগ নাই আর যদি চিনি নাইমানি নাহার মুঙারো তঙ্গু ওকে जों গ্রহণ মমা খাইনে কিন্তু নাও এট দিস জাংচার তিনি আসুগই রাইবাই বাই কক সালায়াসাক পর্যন্ত বং অফার বুঝিয়াসাক পর্যন্ত none of us including me जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पोजिशन करि या बाव राइबाइनि बागै जों नासिङि दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गुगलो टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा राइबाय माने आयंनि कक बो बखनानाय सापायनाय यांनि कक बो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेसो तिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों तिप्रा सारो गासलो तामु तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर तिप्रालेन सानजागि तो जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रालेन तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नाइनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै আর মুতি হাই इंटरलॉक्यूटर संजागमानी म लाइबुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुंते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माननाय सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माननाय सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रा मथानि वारियर्स जक तंगथगै अमित शाह जखन आरो फाइके ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रा सारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निनि जखन साका महाराजा तंगथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रेखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंगथकाय तंगथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दङ महाराजानो अमनो लीड खलाय दङ सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किभिल फाइनाय कारण म डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बड़ खूब इम्पर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro
নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোबांमा হদানি অকরারক বরকবো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতনো তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটরনি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর কাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सान हुन साजागनाय হয়েছে all everyone will be consulted and একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই হয়েছে এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মুইতো খাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো म বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হয়েছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমেয়া যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাইনি খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন ফাইনি ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই হামবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত সবাই কক রাং সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার টিপ্রালেন এবা কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত সবাই কোন পক সালাই জানে যে প্রেস সামান आं सिया ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै कक साजागिया ना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बा कक साजागिया आं निजे आरो आसुक जाग आंबो कक साइ फैवारो बाइके डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाइ एंटायर डायलग तो ग्रेटर टिप्रालेन न बेस खाइनो साव एवं बरक प्रकाश्य जे कक साव आरोबो जोंना कं साव যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनाव রিনান মতো পরিস্থিতিও করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটর বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার টিপ্রালেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় ग्रेटर टिप्रालेन ताबन ताबन बागैना आर रिजन नो जोंबो साननाय वी विल आस्क टिप्रा मथा এবং বুবাগ্রা ग्रेटर टिप्रालेन হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ বানাই দাবু जों तांगि ग्रेटर टिप्रालेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो बा बाकी तामो अब जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली शुद्ध आंदोलन न खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नाया अब सिगलाक ब्लेसंग है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन टिप्रामथा एबा टिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै टिप्रामथानि बुबाग्रा एवं maybe few of his leaders समाजपति जों टिप्रासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय म डायलॉगो थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ताम ऑफर खायजा का अबके आबे डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नंग ताम प्रॉब्लम जों साका चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खायो चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरि स्नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खाइमि आं दंखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो
ববাই তো দফাই দফাই ডায়লগ নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুঙ্গো আপনি নুটুক নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম जों মানাই নাই এবং जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নমন সাগু নাই এই সমস্যানি বাগিনো जों খাইনো চনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মতো একটা সুযোগ বলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবিনোনো जों প্লেস খাইনাই বাট উইথ রিজনস রাজনৈতিক স্লোগাননি বিসিংতেই আইতে যে কুমলং দুগমালি হাতিও 500 জন বরক তিখলাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইসিমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय with reason amungui greater Tipraland government of India Tiprasarno rina nangka mo interlocutor ni bisingtei जों place khlaini tambai তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাই নাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগৈ দङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক দङ তারপরে जों থেপলক ফাঙ্গ থানায় থেপলক ফাংনি পরে সাতপাড়ানি পরে দङ লক্ষীপুর পরে দङ সাউথ আরচিনগর আমাহাইকাই আর স্রাবচা খাই मा कसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालाय थांखाव सिगांबो खालायखाया अमहायखाय खालाय थांजाक गाबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय शनिबो खालायनाय अमहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताई जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फाइमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायकै रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथगलायथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथगलायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथगलायथुंनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमानो मेसेज तो रिवो ता वालायदि ता बुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियार्स बुबाग्रानि वारियार्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामहनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांतंग ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিল फैयो लाइ खजाक सालनै सालथाम सिगांगो विजय मिছিল बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाका आ
abo no bahai ke norok ni bisingo bo bahai ke control khana ni one second tong aw belai kha khamo belai dukho banango tam hanggai bi orono khumulung ni gotna no kok sasine nang abnon ruksa usakna khumulung ni gotna ni omo mormantik abo gotna belai bedana belai dukho jonok gotna tam himale tong thokna ni bijay misil hini phaimani jagao abo gari khoprojak ngai je yasi rok chojak nokmani hospital lai chumrok abo belai kheno kha khamo haipano abo phara no ma hinchinai phara katima lailia omo hai abo to sungto jara hospital o tongnai abo to ma nai no ar jara yasi chonai karon tangi chanai chin borok to jotono tangi chanai rokbla ओंखाय ओ यासि चमारक न बेलाय खा खामानि बिसिंथि जों बाहाय के अबनो बिनि एकटा लाइफ दंगै थांगो बिनि ओ यासि जे मि यासि बाय माइ खचाय चामानि ओ कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट डेवलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तरि दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथ जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खालायो आं थागा 100% येफानो आं ओबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं बोन बेस खालायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिला न कक्सानि चर्चा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायले मेलिया जों ते माबुगिनाय 5 बोसोर माबुगिनाय तो इसा एला जों ते 5 बोसोर फोरोंफिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांख्लाय जों दरि 25 जन 20 जन सिटी MLA ति हांख्लाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय भारत बुक अफ साजा गोबां पॉइंट दङ माने जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तक्सलै दङ तामाने माय आबाद जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबागै आं दनो बारबार सावनो एसे दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि बाहायनो अनेक इशू दङ जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फुनुरिनाय दिनै द्राब जों खायले माने बा ताम मांखा आबाद लुगनाय ताबो मासे मायखो सिंयाखो आबान ताक सानानि आबो तानि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि दल कसं तंना लुकरक बेलाय खिनो ताबो कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइरल बयम तंगके किसी साबर सिनाम सं माने कायसा जा कायसा द्राब हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेकेटर हनै आबो तामो आबो बेलाय कि सिनाम सं जामोन आबो नंगौ इंटरलेकेटर के आबो नेगोशिएटर हनै तेजे इंग्रजी बायके आबो तिन को बिगे तंगनाय मादारि हेता तम सनाय जों रायबा किला के मा रायबा जों कक संनाय जों रायबा नाया देबा आसल आबोनि मीनिंग के तिन को बिगे रायबा नेगोशिएटर bon arne atone musbalis awaj ang tini misra jingnai ang bron lukal sinibo bongkai o raiba angkai bo naleno bon lit khlayo joto northeast ni je problem ti angkai bon thude ke sengma thangbo bo khol negotiator ge abono chung clear buchinango tinko raiba hano nagaland ni problem meghalaya ni problem men budulen ni joto problem na aborno negotiator nggo abongoi bono taw songkha official bono songkha cinibang kok sana bagai ke boba di sentak kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy bojas chongoi siro bo nang salai di bone through de ke sing salainai bo to official khokra belai boro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bang nai aboni bagai ang khakawo boni bisinti sing ani personally bang kong masawo ang bono sinugo bo belai borok kaham especially boti brand boron bagai belai concern notice ni bagai even boti ni Tipra sali bagai bani ni notice indigenous people bagai bo motamoti bo saiman abongai bono chongkha
belai chini kebab kaham Maharaj hai bok kaham ke silai go ang bon chini go personally mura ang khagao boni madome bon bising tui chini tibar saro hamari mannai sing to saimano chini tabo hot topic ngi tongo chini Tipra motha te chini central government of India by idaning sing kok sana ba sing already sing kok salaika sing to saimano election sikang haino sing Delhi thangka sing joto chini sisyo netaro Maharashtra soho sing Delhi bu pray 2 ঘন্টা hai sing kok salaika home ministry ni koto bisharok bai কিন্তু ফিয়াবা বিভিন্ন কারণে जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबो जों जतन नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफिउजन दङ आपन दि जों दिनै आंसे कक सानाय আসলে आं अबन सानाय जों बिसोर दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो Narawan Saudi chini Telangana barabar bhakemanka Telangana Rajya Kotan Mamani for onek sacrifice like 50-60 বছর বড় ফাইট like অনেক বড় ঠিক আছে হই দিনকা তাকে বড় মানকা ঝাড়খণ্ড মামানি আবু একই কারণ ইভেন টাও নিনি বুদুল্যান্ড বড় ভাইনো দীর্ঘ বছর ফাইট খাইতো মানজাকো নিনি গুরখালিন ভাইনো তাবো নিনি কার্বি আংলং র সানাই দङ মেঘালয় সাইন দङ কক্ষে অজাগাসি চিনি আঞ্চলিক দল যেকোনো আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথা পার্টি বা I-50 যতনো जों কাছে প্রেসার পলিটিক্স খাইনা যেকোনো পার্টি যেকোনো দল রিজনাল পার্টি जों স্ট্রং প্রেসার হমাই আংখাই চিনি দাবি রমাইয়া অবশ্যই সাইমাখা आं दिल्ली थांफ्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव दिनै तिब्रा सानै बागै दिनै तिब्रा सारक नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मानसि तिब्रा सारक ताकफोरनि सियाखौ सिया अनेक ब्रक दङ सिदि सिया दङ आबां वाना दिनै नोंलुदे दिनै बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फाइगाबो आगे बबो सानिया दङमोननो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दङमोननो किन्तु बो कन्वेन्शनका ताबो जोंनो जरा फाइका सबसे आंबो बाङै आं महाराष्ट्र बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फाइका tak जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोयै दङ सबसे बन आं हमजाव दिनै खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम बर सामखाय दङ हाबुं कसखाय दङ आं बांबलाय बनाव सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय तिप्रा मथानि हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो तिप्रा मथा आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ पन्सिल खाय दङ जों अबन सलायजा जों नबु खोना जिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खाया जाते I-50 न बो सलुइसागो I-50 रो 5 বছর 6 বছর थुमजाखा आबनो बो सलुइसागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मास्टर नाय जों दिनै प्लान दिनै वान सौमानि आबो जों टाइम सोनाय जों बलायगे दुदबाय गहमानो आंबो तिप्रा मथ हाबखा जों अबन वान सौमानि तिप्रा हिस्ट्री गायसा जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय तिप्रावा आंचल दल सारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रक सर खलायनाया जों गायसा फैक्टर जों दङ मुसुमानि किताबा जों टेके छरेबो जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य दिनै तिब्रा साराव ताखुन बुचियाखौ
जतनो CPM खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो BJP खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसांमाया आबाग जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अबन पुइल टिप्रा हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिदि जों 13 पाइखा जों वानस माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा टिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामबिया अबे जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामनो आबाद बागै ताबाव कक फाइका जे BJP एकक खेबर सरकार खाइया गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफोन बर' बसु फानक्रियो तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गवर्नमेंट तो साइमानो तिनी जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां मा आगे कक साका रेफरेंड कक साका जों ओ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली पर कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरो जों खलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो तंना नागिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागिया निनि मेघालय बरो तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो नागिया इवन आसाम बरो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बरो भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामसानाय अब नांगु गुहाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे इखे मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर' भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबागै त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर अब्रा आं बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदि नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तनि दिख्लायमानाव जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नाव साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नहीं बीजेपी साइड बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय ओनली 2 MLA बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम बताइलाय नागालैंड NDPP रिउनि दल बर' बासाव 40 टा MLA कन्टेस्ट करें बीजेपी बासाव मात्र 20 टा से तारमाने बर' वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर' दे डिपेंड ऑन सामना बर' बर्षा माखायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना बाग जों चर्चा खायतो आमर सांबोदिन अधिकार जों जदि तिप्रा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइक सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमाके आपले जों कक साथौनाय आपले जों जोंनि सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानना दावसो माइया आपले बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसे तिप्राव अनेक बसलाय थांका बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा आव बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली तिप्रासा अब तो चिन घर बसे ताकफिन जिन बर कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आंगो सावो जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसे नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कैसे सुनो कक्सिन साइरो जे आरो न साइके सामानो जों जतो बुजिना माबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुचनो सागलायखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लागि आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों जों शिष्य नेता दंगो अनि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलाय आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव होयो जे
তাও যে আইন পাস কে ফাইনাই আবো তো অনেক কিছু সাধারণত সানা কক করে ও আইন মান হাংখ্লাই ও অমন जों দরেছে এমেন্ডমেন্ট খাইম হাংখ্লাই সেপারে স্টেট মামানি 90% মামা হংলাও আছে কিছু ক্ষমতা মাননাই সাংবিধানিক অধিকার মাননাই আবো সিংলাইও দিনে আইন তো কম দङ বা উইদিন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া সাংবিধানিক বিহিন তন্ত্রই अब कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन माने आप तुमने सेपरेट स्टेट भी तुमको आर्टिकल 2-3 ने तेरे ने स्टेट काउंसिल तुमको कौन ना आइन तुमको जगह तब वो आइन ठेपा जाग नो अब सुन तब सलाई नहीं अब गई आं जो तुम दोजो तुमदी न नाइसिंग तुमदी वो आइन ठेपा नहीं जों ताक फना जों परिष्कार शासन में को वो आइन ठेपा गई जों बरो रिडी नहीं अब जों स्ट्रांगली बना अपील थाइका जरे जों सेटिस्फाइंग होनलाय मोरा जों सेटिस्फाइंग होनखाय जों बेगेल थाइलाय अब जों बार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रेफरेंडम कॉक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलाय दङमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंगलाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जों बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबनि नाव नाइसिं मा दंनाय ताबो बाक्सा अनेक बड़ कमेन्ट थायो सेपरेट स्टेट माइया सावया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांबिधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरनबान जों रमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथ'गिया आबनि बगै आं खागो लोके दज्ज दंदि नाइसिं दंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लिंगरिंगिया 1 बছর 2 বছরইয়া तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ কিন্তু অনেক লিঙ্গারিং খাবো जों रेफरेंडम कॉक्स साका नागा पिस टक तारপরে नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबो फिनिश नियाखौ आबो हायजाते तां थुंति प्राव हायनो जों बनो साका जिनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय जों बारनो दज्ज तंदि किसा नाइसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो साइमानो मरे किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि तिनि कन्सेप्ट सल्युसन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो का सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हायनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रान्त साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जों केतो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा तिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा और फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबनि बंगले चि दुर्भाग्य हं बार मार्साबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नाइसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा तिनि टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांबिधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आर गोबां मा दं हायसि सांबिधानिक दामा जेकुनो आइन जेकुनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां सय दंगो ब बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपरेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम तामनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायदोंनाय बरि बागै आं अबन साबो जोंनि तिप्रा मथा पार्टी नाव सुरुगुरुदि जोंनि महाराज अलि दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांकाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बक्तब्य गैयिखा आं बर भारतबो थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दज्ज मा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजागो मा दंनाय आं आरो बकसा जोंनि जिरायराव
गोबां कमेन्ट खायो जोंनि मरसनि बर' कक चित्रा सावो कक हामगे सावो प्लिज नाव खायतंदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसे बुइ दंगो जोंनि दफा बुइथाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा तिब्रा गुरि आं साइमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दंगो आं साइमानो एबा आं सारा विश्व पृथ्वी गुरि दं साइमानो जोंनि दफानो जोंनि तिब्रा दफानो अनेक बर' दं नाहरै दंगो जोंनि बां सुरि दंगो बर' जोंनो हामजागो फियाबा जों बायजों तिब्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अलि दिल्ली थांजाक तो अलि चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलै अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आइपिएल टिकेटा थोंदि नों आइपिएल नो ब्लाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छानो दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों अला बनो पटा फ्ले किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै जोंनो मथा बाहायनाय दिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं साव जिकुनु पार्टी खेलनो थाखाय स्पेशल आन्चलिक दल जों जोंनि पारफर्मेन्स माफुंनाय एक्टिभिटि माफुंनाय दै जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफियो जों खाका माने जों फैक्टर फैतो मा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथो मा खामो जों खायमालिया दिब्रासा बुजिया जों बीजेपी नो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्ट के दङ हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमिया के तंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुग लिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तिन तिब्रासा तंना रोंया तिन तिब्रासा तिन मैक्सिमम मथाना बुत्रिया दङ जों नुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया शान्ति बाथ्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया तिन बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मा तिन बुंबार तिब्रासा नि एरिया जों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिरमान माननायखौ आसुबाय जों तिन बरक जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय निरक जास्ट नायसिं दं जोंना टक चलै दंगो अलरेडि जों आं जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खाय दंगो जाहाथे गोजान खालाय दंगो शान्ति श्रृंखला दंगो दिनै तिब्रा सारावनाथै बर' आं बुजिखा जे सिरियास बर' वानसावखा आगे माहायसे कोनोदिन टक माख्लायाखौ थाने दिल्ली थांब्रा भाइने प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलेखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जां फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासावते तिनि बुबागरनि कारणे जों महाराष्ट्रनि कारणे महाराष्ट्र अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फेक শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন एंगलनि बर' कत तिन बुबागारा सिनिगो तुम्हार बीजेपी नि उन्थों तुम्हार कांग्रेस नि उन्थों जेकुनु पार्टी बर' बन काहांके रेसपेक्ट रगो बन सिनिगो बन बिसिं दै चिंताबो सामख्लायलाय दंलायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङावनो एक्टिक सुमै थांनाय अब तिन बर' मने काहमंनाय अब जों जतो कक साथयाखो बने बगै नगि दज्जे तंदि आं जतनो कयनाय तिनि जरानि न्यूज नि बिसिं दै आं कयनाय न नायसिं तंदि जों दाबो सामख्लाय दंगो जेनेबा गाहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुक बगन तमानि जों साफारिं तमानि जों अबसो 2023 एकटेकसु तिनि बागै गाहामावनो होनि आं खागाव इसिसा सानसुगां न गायसा बदलनि मुङै आमरा बानालि बदल होनाय दिनै तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर' बेलाखि केबेनि तमानि बुनुक जाय दं इकेन अमरले नों तामो कप फिराव मुं तंनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केव जों माने खायनिया जखन जों एडीसी काउन्सिल मानफोर बाहायनो अनेक बर' केबेनि खा अब जों जतो साइमानो जों अबनो जों बिजना दरकार तिनि तिब्रासानि काहामने बगै हिंखाय
जोंनाव केबिनेट गोबां दंनाय बुइथ' केबिनेट बरथ' ब स्वाभाविक जों सिउ इभेन जोंनि बिसिमबो केबिनेट दङ आबो सबसे दुर्भाग्य अबाय केबिनेट माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमनो इभेन आं नो ट्राइनो साना मोसुगो जखन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आपरो तो टीजेएस बाय कांग्रेस एलायंस दंमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया आबरो इतिहास सिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के साना मोसुगो अनेक बर सालायो अरन चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सया आबो फैक्टरिया इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदे सया झारखंड ने बागै सयाबो मानथा का झारखंड और मुख्यमंत्री तामसा साया आबो फैक्टरिया और चिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नहीं नो अब स्वाभाविक अब कोन पेपरिया बरो तो चिनि काहने बां नाया सया अब जों सिउ तारमाने जों बहाबाने ककुरे सेपारेट स्टेट बा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्ली नि पेपर अब दिल्ली नि सरकार पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय दिनि खना मान होइसे और त्रिपुरानि नेतारक तामसा साया बा नि बीजेपी नेतारक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों गरि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालाम हांख्लाय अब सिसे सबसे तबक चिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालायनाय अब बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा चिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ता बर साइन दङ ईस्टार्न नागालैंड they don't require ang abu kok saka boro meta difference megalay bro karbelo sain tong boro megalay sain tong separate state ni oboro ni garulo but this is not a serious issue chine boro phelayo boro barbar sawo boro complete thayo abro chon boro no bujau nang mai hesi bujiro nang mai tabor buji kha boro bagai ang khagawa tumni tabuli discussion dialogue balai kaham belai serius जों बहायनो मोटामोटी सिक खामांखा जों अनेक बुक्तु बुगिंखा आपनि बागै जों जाते जों बहायनाय यापि ताकासलेथुं अबनो जों नायलेनाय ते जिनि जनगण बहायनो रावबो जिनि बां सुरेदि जाते जिनि उ डायलॉग जाते खामना बागै अमो जत तिबासानि बागै काहामनि बागै सुति बासानि बागै या सारा तिबा राज्यनि बागै काहामना एसे आं बारबार साइदों वाजेरबो जों साइदों नि नन बेंगलोर नन फाइनो एडिशनल डिप्राइव खायो तिब्रासारनो डिप्राइव खायो नो शांति माननाय आमाया आपसे बुझि नांनाय नो डेभलप जों डेभलप मांनाय एसे दोले तिब्राव सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय आला राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मा काहामनाय आमर वादन मा खाम आबर आं चेष्टा खालामो जों बागै तब सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य खानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकी दंनाय तब जों 40 लाख दं जेरै सेंगो दं जिनि तेब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों सेपारेट स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आबर आं बरो बाजाराव बुजौखा बरो ओ ठीक दं हिसाब ताबरन्दि जों कासे सेपारेट स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रन्दि नि 15 लाख यांनाय बोसोर रन्दि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि ताव जों बाजेट माने रन्दि फॉर एग्जांपल जों माने रन्दि 25,000 कोटी टा माने जों 25,000 कोटी किन्तु आप्रो माप्रो जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत बारिया के साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय ते सारा वहिनो वानसारि माने प्रॉफिट नाय आब्रा हम कक सागा के तम प्रम तम बाजागा जों तो इंडिया नि काई काखना ककरै जों इंडिया ने जों कागै थांया जों इंडिया नि बिहिं तंनाय आबरक जों बरन माबु जौनाय हेसि वानसारि जों माबु जौनाय बरन मम काहामनाय जिनि मम काहामनाय और कुनु जो संघर्ष ने कुनु अबकुरै बरिबो आं खाखौ जों तिनि बरन मेन के आं बुनो सालिया कमसे तिब्रासानि यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज माननाय
kaisa dabi manani kaisa separation manani kaisa সংবিধান অধিকার manani abo thungtong ya onek abo tough ni ব্যাপার abo ge constitutional solution abo barbar mahara sai tongo जों permanent ngai chini solution চাকরি বাকরি abo to temporary solution chi permanent solution na nai tamne anar barbar sotini for example chini Tipra 2009 जों जेरै फैयो chini IPF party 5 বছর সরকার आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बार-बार चेष्टा खालाया इवेन जोनो काइसुर मालिकनि रेडी ककबर मानस्क्रिप्ट आबो जतो रिबाया आं रिपिट कमा साफियो ककबर मानस्क्रिप्ट आबो 50 बছর डिमांड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 3 बছর डिमांड 99% स्टूडेंट आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट কিন্তু जों अब पास खाइमे जों केबिनेट तांबो जों आइपीएफ दुर्बल केबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबरो अब काइसेबो जतो रिमाया नि टिब्रालेन्ड बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इवन रोमान स्क्रिप्ट ककबरो सिंपल इजी डिमांड अब बुंनो जों 3 बছর रिमालिया अब आं सबसे दुख नांगौ जों गासै फाइट लाइखा थलाइखा थैलायखा किन्तु काइसा जिनिस बन्दो जों पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनाया जदि जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबो चालौ दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफोर जों Tipra korban si koborok चालू खाइतो mana मेघालय चालू तो korban si koborok ni abo चालू तो ni roni मिजोराम कोबर अब लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चालू तो ब्रो नि जों मानो किन्तु फियाबा जों बेसार माया जोंनि टिप्रा थांसा गरै बने बै आं अन माखाव जों एकटा इशु जों खायनो मोन चेष्टा खाइ दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बेले आं गनो रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानदै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद्ध खायनाय नो फान सिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बेले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बर कमेन्ट खायलियो ग्रेटेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिन दंदि जों जे डायलग तो दमने आं आबन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्रेन्डि रय सावो जों माननाय विदिन 2-3 मान्थ जों नोरा जों अब चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोनो किला रोंनाय कि ताबो आं ता माने माया आं सामायाखौ अब थ्रु डायलग थ्रु डिस्कशन अब सल्भ नाय हामबाय जों एमएलए को सेक्रेटारि टिप्रा मथाबो तिन जराव सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिन साउथ त्रिपुरा नेउया जे पाइए थानाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population na tonai bru janajati ba bru samas ne he to ye tonai ta ko kaham sinai ronai bremo tonai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khakapambe huimini chongsudo include jinabad bande mataram long lake nobele chini social and culture ne hamaya chini samas me tui khone ange chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबनिसिया से तिनिया थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि आम्बि या ओचेमा आम्बि नि बा बयबो कौ सातो माइ हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेमे थंपो टिप्रासन बा मुकमुया खले कोइ ऐसे टिप्रासांगे जे ब्रूडियं नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो तिनी bon second time MLA paimon imsio
PDG mahachok ni bu minister met ma bini jog ko green jodi se tinin jarawa asu po je Reang do fa no Reang jono jati no kaskru ye te hainke sara Tripura ni jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole mai che mane misil hint maible CPN ole mai che mane misil hint maible एमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे एमन मिसिल हिमयो इनके चोंचिनी दो फाना मिनिस्टर में एमन एबा पंदावो चों साहा पर सैक्रिफाइस खेमे थो बोंग MLA अता प्रमोद डेब्लो हमयानी से बदी के सामो बेले चिन पाइमिया बोंग हरेंद्र रियांग मा सा तुम बन खना लाभ करे बदी के सामो चों पाइमिया तिनी सा निमिसे बोंग MLA माइ सिंह तिनी बोंग मिनिस्टर माइ सिंह हमने अब बोंगना आकोलता हिंदी Nang pura Sara Tripura jara second largest population is saya tumero. Bosi bani bau Pandawa nam bing tolawa claim si takuro. Bona pa fight khela ma yaw hanke. Chong mani bisayot mano to ye chung rasnitik ke mato. Armaya joto Bruce sinai rong nai ani saklemo kokma kromo idera mo tungja kibu. Auno prongye didi khana lema kau thai tungja hanke tiniyo chung Sara Tripura hak tor mana chung dabi khelaye chinim bro khrok tham nim sinyo o jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba buna samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chung dabi khi minister so ne mani chung dabi khene na se chini BJP phaya nya pha ko ma be maha chu ya ko chini sarkar phaya mo chu maha chu ya ko beine wang ba wang song tha beine phai ke beine ba panda beine chair beine a chu thai beine ba cha thai beine pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tunai uttor ni sia dokhin jara krongye tunai ra na ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu khwa na Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply khiu Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro kebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin khiye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो Tipra Mothana हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग ऐतो दिन बांग मा साफे इसाई के चोंग राजनीति खेलाई तो मनी मिसिंदिंग पो साहा दा चिनी ब्रो द फनो मिनिस्टर खिरानी माने बक पन्ना को चोंग बेमे सालाय ने मा जोरारी मे यादों नो PTG ले चिनी बा पंडा से ये चा दुकान साले मयो लामाओ पर साले मयो पंडा पर साले तो मयो ही मैं तिनिया चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नहीं रहो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नहीं रहो PTG ने डिपार्टमेंट में जरा ब्रू दो फातो नहीं रहो ना नि फाइल स्पना या फायर नहीं ना नि रिक्वेजिशन स्पना या फायर नहीं ना नि रेजुलेशन स्पना या फायर नहीं bahak toro chini bru MLA second time paye tongmani jora po bongna ba PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo faile ba ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani faile chong chini do phane po Sara Tripura dorkang ke chom khaiye chini bru no minister mai mani ba pandawo chong Sajahan jora po chini sak ni klom tei khile gana takuro Politics le फाइनाई थांनाई आर बच्चे काउस्ते आबे फाइनाई थांनाई हिमा बंगिया फाइये लोगे मारी याव हमने अपने बोसीबानु बिन तोलाव क्लाइम से नोखा बोसीबा बिन तोलावानो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर माया मनी पांडाव तो मनोपो नोले बोसीबा बिन उक्लाव खाए मा तो मिचो नै नाय आर ब खानन सिया अमये आं चेमो तो
ang to warak le nang ang to ginsa le nang arfa bole politics ba abole khela ni somoyo khela o chema chini samas ni ba panda wo chong na hain ke tini BSM Bruce tunaim to tunai ro na pang ka bo takho chini tete tunai sine ro na BS ko na ka bo chini Bruce sungro mam to na ka bo mai klong naim to chudir na ka bo chini YB ta kho to na ka bo chong combine ki ye sang sang kong ya mani combine ki ye chini khakla degree je rang tang da ye ting mo chin je kho si tung mono te khai khau ye phai ji sa chok ni bau ye pho chung demand khele ga na jan jan ong ya mani karon no tinia chwa su thale mung maya mu khang le maya ong tu ang sam chumo ke bosi kya football tournament te khle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo tini abo participate khema nimsiyo pa bro to paiya first second je tunai champion and runner brown trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye cheme phaya apo je tournament ti khlene ha champion be runner no le tini abo jaga je champion ong to hanke bunole nichoi abo cup le de na ho tini abo je champion ong to pho bung card ma yang to hanke abo no chom pratibad khemai cheme to ne ma team ro pho cho abo cup ti khene ro bai cup ti khene ro bai jerni committee ro no chong complain kheniu mamba paye to ma cup ma yang je dorshok ro pho cha abo samai to hai bomba champion no hale ba mung cup ma yang boko san chumo kyang bosi election ni time no cho election skampochi ni bobag ra so poila jate ro party election pai mone poro chung sang sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini ya chini brood of anim sinyo Tipra san mission jara Reang jana jati khosi ni lo Tipra Mothani ye chini mkhuyo abinandita bom pai ha chini pal chini tako Philips bom pai ha and BJP ne honge chini ata Pramod bom pai ha sarkar ke every lama block ye pochong mahadok ne boy pochong mai ri maya de maha chong boy pochong minister dabi khe maya de amo joto tako kaham hano kaham phayong kaham tonero ani kauk ma wadera mo tong jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tong kebo ano kasuk ye phoridi ana ne bos ka mo samu tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tong ja hainke nam pho no chi ha sakle pie nim khanom thari nim thom ye ani kauk ma ro na ka to ha ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khunang phaiye nam bos kang ya ka ha bos kang ma phaidi ang bo bos kang ya ka ha thangye chini do phani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phele nei kana khaksa
Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda juda village committee no khobui kurung thaini lupuro keplai engai tongthok laimani eba mosalai eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil palino kifil puro khumulungni buba grani mang thong buskango tata magic truck malphung driver asumsa break rimani bagai filjagi thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tonglai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei nai nai disini tubuja koktuma Salmon bisa lama kalau sampai jadi calo gue, apa jarak saya kalau mah yang mereka nggak tak sedih buruk mulai tak bisa nggak bisa. Boron hanya payment nora abo. Kayak komite yang Modern ni, borni nora kami ke boro. kami ke sempurna kasih das. Hah? Simparang ke sempurna kasih das mana? Kasih das. Bo bisi nora abo, ya campur bisi dak lai. Khorang busuk tong nanor kakari wo. Aro Montri, Toli, Tamung di mana bo ayang simino kori kasal aku thai aja. Soang nunjak rok driver. Ani mulai sonde soal nundang. Nungka boroni nungka boroni. Ayang ino. Boro duk mang kasan nungka. Dokter naik kah? Khorang busuk duk mang kanona gari ho tongero. Ni tamung kah? Baksa yak mung somai ke boroni. Oh ya yakin banyak ke boroni. Tambung. Dia berapa? Gogon, kamu? Gogon. Sosin bay? Gogon. Yang itu. Dia kerengta. Yak mung sosin ta. Jadi parah berapa? Khorang ni. Ke Juli masa kesana ka. Kono jadi. Makan nor ke dukure mangka. Ang tutup me nanya famous ikan besar mana kata. Oh ke nin krai mang. Gogon seleka. Untuk kumpul makan bukan ini kata. Nin kita mangka. Bo bahai ke nor boron phai mani bahai ke accident khabo. Bo ke driver ke tal rok da. Driver yang naik gari dulu no, itu सब समय besar itu biasa. Itu semua besar di mana? Di mana besar? Ini asal bisa saja. Ya sudah saya sorry na. Ya man boleh waktu nak kerja digi, untuk kisi gari orang lain kan no. Omah kita lain kalau yang macam Sino kapal lawan obat kan Mongol di rumah. Driver ke biang thaka tabo accident ni pore. Ko rumah. Tambung driver ni. Mongol di rumah. Jiten bon. Gari ke sab ni sa. Gari ke. Ini boleh gari. Pilih na ba. Mongol di mana gari. Tam nung la hujak ba nung. Ha? Tam ha?
Saya tahu ini pasti. tam khaba ang sugo mane tam bahai keng ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha nung sekali man bahai keng ka awas ini ya tak saya tahu pasti. Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda juda village committee no khobui kurung thaini lukuro keplai engai tongthoklai mani eba mosalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil pai no kifil puro khumulungni buba grani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai filjagai thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debbur mani jai khaya ke malkhung mothorma bagine opatimu ungkha hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tonglai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei
tamni bagai norok tini tamni bagai ase tongthoklai sungkini tongthoklai maka haike sungkini bijoi misi kaba sini tero jon candidate keplayan mani bagui sungkini joto panya mili oro kha tongthoklai bijoi misil no nahare norok je keplai government no khaise maya nor government no phaise maya tamni bagai bijoi misil norok ni hai kon khai mana to sini bijoi hapang tang to jengno tabu ringi tongo jengno koi tongo bro abani bagai sungkini panya abo sungkini bakhau jeng pajak niwan thukoi jeng keplai nai niwan thukoi jeng joto mili oro khanjare tongthokoi nin ke tam bahai nin opinion ke bahai nang ke tam saramu cho ni buba gara je sakala tama chini na abono tama chini abono jeng buba gara hi tai sani satam pore engai clear khabar manai je buba gara message mi tinta message ma abon chini kubu sakto jeng buba gara no chini hani buba gara se sakala tong engai jeng abono bisas salai chini joktono bukung bara jeng abono khatong tholai tong layo chini buba gara je sawa jeng abono chini I jeng asmo salai tong tholai tong layo nge chini oro joktono 13 jona pasung kono tabo buba gara no jeng buju salayo jeng jiru no khate 13 tak thangmangka chini asuk bosor jeng kui meyang tongmani enggak tahu ansulik pati se jeng 13 tak thangmangka enggak jeng gua bisoto tap thangmanai jeng 2 bosor base esuk kai jeng kabar khaga enggak chini sara Tipra ni borok rok abono khatong thogo chini bukung bara rok thanjano khahine jeng abono khayo buba gara je sama chini abono kok khoi jeng buba gara tini khamialama sungno buba gara kun dino telang-telak jeng abono khauwan sugui jeng buba gara no logi dina nango enggak tabo chini thanjani tabo gerak nanangnai yakpidi enggak si jeng tabo pordino jeng 13 tani 30 tara khaiman 32 tara khaiman abo jeng sesta nanai hambai tamni bagai norok tini ase tongthoklai ka tini sini bara takutla
sini service kita ni apply ni so ni kata ini orang visual Michel family sini tu kalau ni salah. Norot to hapanggo tabu bo khaime ko hapanggo thangai me 13 ta sinorok ni ke tam ni bagi visual Michel norok ni. Sang hapanggo khaime para sung 13 ta sung Tipra ni bising to live ma 13 ta candidate ba bising to sung ini umusuk rote sung abung mangka obne bagane sung leke atom to.
खानि बुसारोगे तलखौलाय तलबायखा तिपुरा मथा गामि गामि गोलैयो थांसांलायो थाइखे थाइखे थाखोलाय गामि गोलैयो थांसांलायो ससे जगनि गोफ्लाय Genanggu kelisai faika Ubaga faye Wahaba syabot Tunggu jago Oh hayung toto Hayung genanggu kelisai faika Ubaga faye Wahaba syabot Tunggu jago Oh hayung toto Tamu cerai tamu serlap hura tajata Faika pakelai Tipra motha kami kami keleye chanchalaye Faika pakelai Tipra motha kami kami keleye chanchalaye Amoro sese jogani goफ्लाय Tipra motha se Mabada bercebura jatuhnya sayang baiknya Bagusani tidur mabai Hansya laika joto palkai Bagusani tidur mabai Hansya laika joto palkai Shabana kiri nani Shabana laci nani Shabana kiri nani Shabana laci nani Jini mangkai no Jina nani Are jini mangkai no Jina nani Kami শহর নগর হাতে খাতায় খেলায় খানায় শিখলা বদ বোমা বদ গরচে বরা যত্ন শয়তান বাইখা Tipra faika taklai Tipra faika Tipra faika taklai Tipra faika Tipra faika taklai Tipra faika Tipra faika taklai Tipra faika
gerani mutu awo tak berlaisiku sini buba gerina ini mutang situ sini buba gerani mutu awo tak berlaisiku sini buba gerani iman ini mutang situ Ini buba gerani mutu buba gera ayo lokung buba gera ayo lokung beda kepalen maronai beda kepalen maronai ayo kecoba cole nai ayo kecoba cole nai Tipra sa ayo lokung Tipra sa ayo lokung ini matai no maronai ini matai no maronai ayo kecoba cole nai gerani mutu awo tak berlaisiku sini buba gerani iman ini mutang situ ini buba gerani mutu buba gera ayo lokung buba gera ayo lokung beda kepalen maronai beda kepalen maronai ayo kecoba cole nai ayo kecoba cole nai Tipra sa ayo lokung Tipra sa ayo lokung ini matai no maronai ini matai no maronai ayo kecoba cole nai gerani coba sungguh coba laisina buba gerani coba sungguh coba laisina ini buba gerani mutu awo tak berlaisiku sini buba gerani iman ini mutang situ sini buba gerani mutu tak berlaisiku sini buba gerani iman ini mutang situ Ini buba gerani mutu
Tunga tu tu mama report itu. Hei, tapi sobat gote wisa apply ini. Jadi kalau kamu terasa tahu kalau ini, ini ini bagi. Kalau tahu tanggung jawab kita 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 semua jadi. Jadi dia tu kan sentuhan itu part yang ini logo tunggu. Jadi dia kami kau tahu video tungai. Kalau itu kami tu berapa sarunai. Kami orang video ni kaya. Awal sih part itu sih kau ni orang kumbaya ya kan semua. Jadi dia tahu kita kau hamil kita tahu tanggung jawab. Jadi berapa banyak tu? Jadi berapa kita ramai tu? Kami bagaimana dia berapa? Yang di sana kita mau panjundara. Berapa sen mani bagi syarikat kami ni kaya ni berapa cover hai tu kan? Maka cover hai tu ni berapa sen mama na berapa sini apply tu kan? Apa nak sen? I'm taking any action. I'm legal na. Kami ni na I'm legal na. Apa ni? Bharat Mata ki? Jai. Bharat Mata ki? Jai. Apa itu tu? Kaya sana ke? Tunai tu itu. Kaya cari berapa? Apa ni? Kari. Nanti yang tu kan kari ya. Kari baik. Apa dia? Betul proses tu. Kalau kita berapa buat? Hah? Salah sini berapa buat? Acha kena ni. Nau tu ni dah. Bisa mata hira di orang nau. Nau ke tumbai ni anak pun lagi. Sara, orang nau tu tumbai ni pun lagi. Nara, nana kena jadi. Okay. Jadi kita kena di. Lama go. Dia pasal dengan ni. Apa orang kata na? Macam apa orang kata? Apa? পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরান্ডি মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা মানে ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয় এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম সেই কংগ্রেস
সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি দূষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই র বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট বিশিং তুই সামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম। जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিদি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিদি চিন কোনো আপত্তি করি, কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক, বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই। Thandi ka tongi ni garo chin galo kam ke ko au sano put jakan no thang ran thani ya kana sani apro ano romi khiu na hari an kuman chi kuno bokle ka tele kar jaka ko ya bor romi khiu na hari roma ka sabo rom khano no ko ta police rom ya kan sani apro ha romi khiu ano tam ni bagi rom kha tam bagi rom kang tam khai thai ni thau ko bor sani tam o nang hajira khaimani si tini no mai ke bro romo ke jen ko ko mar no ko sumo ji jam kha da khala thoi bor rom ka su romi na ra ko
सबखौनो याकार जागिया borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser pusni राजनीति व्यवस्था खाइनाय बरो इमांगो फंता नुथाय बरो तेवैसा कताल की शिखर जाकिले अब सेंजाक Tipra hani যে বিজয় মিছিল মেন কো সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নাই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রামথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত ভাবে আপন ঠিক জায়গায় সো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনি হাপাংনি সরকার তংনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো কগে নিনি হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রক্স বরক সানাই যে মুসুক তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বরফ খাইকে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদেরকে তাক কগনিক তব টিপ্রামথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों दाबुक जुदि बिजेपि जिदिमा आमचायो थाङै बिजय मिছিল खाइके बिजेपि रक्षा साथन माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress also Tipramotha जों जतनो संजतमा तंगै चिनि एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनि ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনে মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনা মানি MLA চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order যখন বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency kalo hai I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রামথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো নাও একটা তদন্ত অংশ আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইননি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ভংমানো বিজেপি নি ভংমানো টিপ্রামথানি but আইননি শাখাও কে বই so I am not here to say that BJP is good or Tipramotha is good or BJP is bad Tipramotha is bad আময়ে ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে ইন্টারলকিউটর গুগল টাইপ খাই নেই মান ওনারক ইন্টারলকিউটর মানে মেডিয়েটর কক বরক বাইখা রাই বাই মানে আয়েংনি ককবো বখানানাই সাপাইনাই ইয়াংনি ককবো খানানাই সাপাই আবনো নো ইন্টারলকিউটর চংনাই ও ডায়লগ প্রসেসও টিপ্রামথা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি বিসিঙ্গ যে ডায়লগ না থাকতো আবনো চংনাই ইনকা ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বো ইন্টারলকিউটর চংই দিনাই जों टिप्रासारक आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानजागै दं যদিও বিজেপি নি শীর্ষ নেতারক কেন্দ্রীয় নেতারক সাও ग्रेटर टिप्रालेण्ड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे
borok buchini greater Tipralen tangi nang interlocutor khanatong khanai saitong hai government of India sungbo khananai borok greater Tipralen को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है sungbo নাই নাই abo hai so interlocutor chongmani mo ekta ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই interlocutor songjagmani mo laibumao sijak tongnai जों officially authentically government of India no chini sanmung te nahar mung no जों tam nabno blai afari manai siblai no nabla likhito babe in writing जों याफारि manai so we welcome boni bagino Tipra Mothani warriors of tongthogui Amit Shah jokhon oro phaika honorable union home minister বযখন কক রেখা মহারাজানো যে जों interlocutor চঙ্গই টিপ্রানি টিপ্রাসারুগনি মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो রেখা जों চিনি ডাউন দি লাইন যখন মেসেজ রেখাই ত্রিপুরা গনাঙ্গই টিপ্রারক বাজি ফুটিরুই তংথকাই তংথকনানি কক গাই এবং তে কাইসা আং কক সাউ মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতম মহারাজা নমন লিড খাইতম সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মোর ডায়লগ প্রসেস দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত Biswa Sharma is more very important. Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha is also very important stakeholder in this discussion. Chini Party Chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji bobo very important stakeholder ne tarpore chini samajpotiro nini koloi jamatia Reang chini je gobangma hodani okraro borok bo oro stakeholder ne jotono tui kok sajagnai interlocutor ni bisingte so dofai meeting nai kono one man game yaise কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিডিং এর মাননাই হাই বইয়া বা অমম जों সানুন সাজাগনাই আইতে অল এভরিওয়ান উইল বি কনসাল্টেড এন্ড একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন তং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও this is a great opportunity for Tiprasas. Mo hai সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ভাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইতো খাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি উলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগৈ বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হয়েছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল notification phaiyasak joratei I cannot say ang saime je eke misrano interlocutor ni saime heche amon bagei union home ministry theke kaisa notification phai khub agami koyekdin ni moddhe no phai nei phaikai sing joto sinai chini ar ai bai sabung nei ambai je tabu adin ni salo je kok oni chabe program saimani aro abuni tangi ni salo Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha the press ni Tisakha de better Tipralen eba computational solution ebabe kami chabai kono pok salai je jane je bo press saman ang sia greater Tipralen ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahit entire dialogue to
গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ন বেস খাইনো সাও এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আরবো जोंनो কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनो রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা so जों साकावके in that case daily तो malai maya sabon bisingti malai ne interlocutor bisingti malai ne very good tabuk sung tu chini greater tipralen theke ukloko phaiya ko greater tipralen tabon bagi na আর reason no sung mo san nai we will ask Tipra motha এবং বুবাগ্রা গ্রেটার টিপ্রালেন হইতে তাও কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া no जों mono sana sujug manai dabu जों tangi greater tipralen sannan klaikai plus गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर tipralen को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय so we have to go for dialogue तब dialogue खलाइली सुदो आंदोलन न खलाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ग्रेसन है so taking all factors into consideration Tipra motha eba Tiprasani representative bengai Tipra mothani bubagra ebong maybe few of his leaders samajpati जों Tiprasani pokhongui government of India bai mo dialogue thangmani belai gaham step ajara tam offer khaija ka aboke abo discuss si boro go kong no sakai nong tam problem जों sakai sin funding ni problem sin borono जों develop खाइनि पुलिस sin thani करिनि बागै जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खाइ चिनि बलं चिनि या फाउ करि बागनानि पावर करि चिनि जागा बुइ दखल खाइ जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइमि आं दंखाइ जों चिनि बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलोक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय so let interlocutor come फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ হুঙ্গো আপরু নুটুং নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিনো जोंखायनो जोंनो ग्रेटार टिप्रालेन रि मत একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर टिप्रालेन नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय but with reasons राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाइते जे कुमलंग दुगमाली हातिओ 500 জন বরক তিখলাयै ग्रेटर टिप्रालेन অবিলম্বে দিতে হবে বা ग्रेटर टिप्रालेन मार নাই याखाय सभा चलनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर टिप्रालेन जों सानग्लागाय with reason आमंगै ग्रेटर टिप्रालेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिप्रासारनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबरो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट डेवलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तो दंहायसि डायलॉग कनक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोहैगरथ जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खायो आं सागा 100% येफारो आं ओबन कक्साव 99% ओंनाय 99% ओंनाय आं ओबन भेस खायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जों ते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा इलेक्शन ते 5 बोसोर ब्रें फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन स्टिक एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मेडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगुरिनाय
जों पाब्लिश खालामनाय मरद बो कक साजा गोबां मा पॉइंट दंमोन जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरै ताव तसलै तंगो तामाने माय आबाद जों कन्क्लुजन थांमायाखौ आबागै आं दनो बारबार सावनो बिसे दज्ज तंदि आं ताव जतनो क्लियर सानि अब ककरै आद्रा खायमानि भाइनो अनेक इशु दंगा जागा आबनो सानि सायाखौ जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनोरिनाय दिनै ड्राफ्ट जों खायलायमानि बा ताम मांखा आबाद राव लुगनाय ताव मासमायखौ सिंयाखौ आबां ताक साननि आवत आनि अधिकार करै sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok songma asai tong social media ni bisinte ba viral going tong ke kisi saborok sinam song mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amos seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam song jamon abo nongo interlocutor ke abo negotiator ne tekse unglaji banke abo tin ko bege tamtunai mother heta tam sanai chung raiba kila ke semua raiba जों कक संलै जों रायबा नायबा आसल आबनि मिनिं के चिं कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबालिस आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं लुकाल सिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति अंखाय बन थुदेके जों मा थांगो बखल नेगोशिएटर abano chung clear businango chingko raiba hano Nagaland ni problem Meghalaya ni problem men Buduland ni joto problem no abrono negotiator ngo abongai bono taw chongkha official bono chongkha chini bang kok sana bagai ke bobadi senta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy बजास चंगैसरावबो नों सालायदो बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन के चाम बो नेगोशिएटर होनाय बन रायबा होनाय आबनि बगै आं खाकाव बने बिसिंतै जों आनि पर्सनली बां कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बतिब्रा बरन बगै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बगै इवन बतिनि तिप्रा सानि बगै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल बगै बो मोटामोटी बो साइमन abangै bono chongkha belai chini kapal kaham महाराज है हम के सिलायो आं बोनो सिनेबो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हामारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि तिप्रा मोथा ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंडिया बाय इदानिं जों कक्सना बागैसिम अलरेडी जों कक्सलायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां फायनो जों दिल्ली थांखा जों जतो दिनै शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक्सलायखा होम मिनिस्ट्रिनि कत बिसारावबाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबक जों जतो नायसिन दंगो गोबां बर'फोरा कनफिउजन दङ आबाद जों दिनै गांसे कक सानाय आसले आं अबन सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्यको तालमा माने बर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बर फाइट खालायखा अनेक बर थैखा सय दिनखा ताके बर मानखा झारखंड मा माने अब एकै कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बर भाइनो दीर्घ बছरनि फाइट खायतो मानयाखौ निनि गुरखालिन भाइनो तै टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल तिप्रा मोथा पार्टी आई50 जतनो जों गायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रंग प्रेसार होय आंखाय चिनि दाबिराव नाया
अवश्य साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बो कक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबारो ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वान साव दिनै तिप्रा सानै बागै दिनै तिप्रा सारक नि बागै बालाय वान साव वानाव तांगे गोबां मानसि तिप्रा सारक ताकफोरनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे दिनै बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बाबू सानिया दंमोन सेपरेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बो हामजाया दंमोन किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जों जरा फैका सबसे आं मने बंगै आं महाराष्ट्र बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोही दङ सबसे बने आं हामजाबो दिनै खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम सामखाय दङ साबुं हबुं कষ্ট खाय दङ आं बांबलाय बनाव सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय तिप्रा मोथानि हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो तिप्रा मोथा आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ कन्फ्यूज खाय दङ जों अपन सलायजा जों नबो खोना दिनै महाराज कक सामानि जों दै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते आईपीएफ दिनो बो सुलुइ सागो आईपीएफ दिनो 5 बছर 6 बছर थुमजाखा आबनो बो सुलुइ सागो दिनै बो अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मास्टर नाय जों दिनै प्लान दिनै वान समानि आबो जों टाइम सानाय जों बलाय दुदबाय गहमानो आंबो तिप्रा मत हाबखा जों अपन वान समानि डिफरेंट हिस्ट्री का जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय तिप्रावा आंचल दल सारा के बसर खालायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रक सर खालायनाया जों खायसे फैक्टर जों दङ मुसुमानि किताबा जों टेकिट छारे बगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य दिनै तिप्रा साराव ताखुन बुचियाखौ जतन सीपीएम खालायगो कांग्रेस खालायगो बीजेपी खालायगो नेशनल पार्टी खालायगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बाय वान सवै बो दिनै अबन पुइल तिप्रान हिस्ट्री 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिजि जों 13 पाइखा जों वान समानि जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दा माहांगलाय जों सारा तिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबे जों खालायनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामैया आबाद बागै ताबाव कक फैका जे बीजेपी एकक के बर' सरकार खायखा गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसु फानक्रियो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गवर्नमेंट जो साइबन दिनै जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सांबिधानिक अधिकार आं गोबां मा आगे कक साका रेफरेंड कक साका जों अ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइजों फैलायजा निने मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंगना नाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाया निने मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामसानाय अब नांकुगु हाया त्रिपुरा बाय निने मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एक अवस्था कार्बी आंलं बर भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय डिफरेंट सिचुएशन टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड
Manipur, Mizoram, Meghalaya don't compare. Orang pun kok sana. Bagi tini sanggup ada ketam sahaja. Nah di sini apa yang sisi tu ada di mana orang tu settle lagi. Democratic country nak jadi mana? Majority must be ruled. Meghalaya ni. BJP saya nombor sorok kaya. BJP matro 2 MLA. Meghalaya only 2 MLA belong to BJP. The rest ke Anjil Dolce. Nagaland same অবস্থা. Nagaland ani siam hote like Nagaland di NDPP reuni dol boro basago 40টা MLA contest করে BJP বাঁচাও মাত্র 20টা সি তার মানে বড় উইক বিজেপি ফানা ন্যাশনাল পার্টি ফানা বড় দে ডিপেন্ড অন সামনে বড় বর্ষা মাখাই নাই আঞ্চল দল ন এই অপরিস্থিতি जों তমাইয়া টিপ্রাও অপরিস্থিতি তমনা বাক जों চাচা খাইতো আমরা সাংবিধানিক অধিকার जों যদি সি টিপ্রা হাসতেগো অমাই जों খাইমাকে লাইসি जों নাগাল্যান্ড বা মণিপুর আর খাইমাকে আপনাদের जों কক সাথौनाय আপনাদের जों जोंनि সাংবিধানিক অধিকার जों রাইট মানनो जों सानना তাও जों माइया আপনাদের বাকি जों চেষ্টা খাইলাই মানে যে আসে টিপ্রাও অনেক বছর লাই থাকা বুথ থাঙ্গো ফুট ফাইও বাসাও কিন্তু जों और फैक्टर खाइबिया অং খামো जों 13টা মাখা আব বলাই গামকো একমাত্র অব সম্ভব जों महाराष्ट्रनि কারণেनो जों কমসে কম তাগলাই जों 13টা MLA পাস খাইকা পিউরলি রিজনাল পার্টি পিউরলি টিপ্রাসা অব তো চিন গর্বসে তাকফুন जों বড় কনফিউশন দङ বরিমা আঙ্গমন সাও जों তাবক টক চলাইনাय और नेगोशिएटर अलरेडी बरो अपॉइंट खाइखा तैबो आनो साइसेस नामसो आईपीएफ तिनी पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बरो कासे सुनो कॉक्सिन साइरो जे आरो न साइके सामानो जों जतो बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलायखा जों कमिटि खाइनाय सुक्सि बरो खाइखा ताबो खाइया जों आसक लागि आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दङ अनि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खाइलै आं द्राफ्ट नुकजा कन्स्टिटिउसन सल्युसनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय आबो तो अनेक किसु साधनाय दङ जों साना ककरै उ आइन मा हांख्लाय उ अमन जों दरसे एमेन्डमेन्ट खाइमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय आबो जों नायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिसिं तन्दै अब कन्स्टिट्यूशन सल्युसन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तंनि सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि नायसिं तंदि ब आइन थेपानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन थेपागै जों बर रिरिनाय आबो जों स्ट्रंगलि बना एपिल थाइखा जेरै जों सेटिसफाइं होनलाय मरा जों सेटिसफाइं हांखाय जों बेगेल थाइनाय आबो जों बारबार सावो निराव जों बयद खाइदि जों बिहास खाइदि जों रिफरेन्ड कक्स खाइ दङ जों जे ताबो टक सलाय दंमोन अबो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जोंनि बिसिङाव डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङाव ताम आउटकम फाय आबो नाव नायसिंमा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सावया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिसिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों मोननाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथौलिया आबोनि बगै आं खागो दज्य दंदि नायसिं दंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजा दङ टाइम फ्रेम जों लिंगरिंया 1 বছর 2 বছরया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लिंगरिं आबो जों रेफरेन्स कक साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबो फिनिशिं याखौ आबो हायजाते तांथुं तिप्राव हायनो जों बनो साका दिनै टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय
पाया हंगलाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबन कयनाय चिन बारनो दज्ज तंदि इसा नाइसिं तंदि जों ताबो अली ड्राफ्ट कमप्लीटिंग तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नातारो सन्तुष्ट दंगै हंखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो चिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो साइमानो मरे किलार के साखा जों ताबो चिन ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्सेप्ट सल्युसन गैया पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं गैया अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि कामा जि ड्राफ्ट बिसिंगो मा पॉइंट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हाइनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जों तो सय दं नांनाय चिनि नेगोसिएटरनि सय दं नांनाय बा चिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हाइनो फाल्तु टाइप केरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने चिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले चिन दुर्भाग्य हम बार मार्साबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नाइसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा जोंनि टक बाहे चलायतो बुने बाङै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आर कमां मा दं हायसि सांविधानिक दामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान कमां से दंगो ब बाहे नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम तामनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायदेंनाय बरि बागै आं अबन साबो जोंनि तिप्रा मथा पार्टी नाव सुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांपाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेखौ दुखुना जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारबन साइ दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजो मा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरो बुकसा जोंनि जिरायदो गोबां मा कमेन्ट थायो जोंनि महाराजनि बर' कक चित्रा सावो कक हामजा सावो प्लिज नाव खायतंदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मुनि जागो आं सारा तिप्रा गुरि आं साइमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं साइमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दङ साइमानो चिन दफानो चिन तिप्रा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ चिनि बां सुरै दङ बर' जोंना हामजागो फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे चिन सबसे दुर्भाग्य मोनैबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजा तो अले चलै दङ अब चलै थानाय बोसोर दिन चलनाय अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां गय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ टिकेटा थंदि नों आईपीएफ नो ब्लाय थंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नाव दाबिथिन दाबिदो जों मारिनाय जों ओला बनो पटा फ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै दिन मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबो आं हानि व्यक्तिगत बा आं साव जिकुनु पार्टी खेलता हांखे इसु आंतरि दल जों जोंनि पार्सनेल मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय दै जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबनो फाइ रिपिट माखा मा साफियो जों खाका माने जों फैक्टर फैतो मा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रनो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर सर्ट के दङ हांखाय बर जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर गभर्नमेन्ट खायमिया के तंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुग लिया साबरिया चिन बरन दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसरो चिन तिब्रासा तंना रोंया चिन तिब्रासा चिन मैक्सिमम मथारा बुत्रिया दङ जों लुखा रेजाल्ट जों एनालाइज खायनायखा चिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया
Shanti Bathra जों पास खालामलिया मनु जों पास खालामलिया जोंनि बिचनाव जों पास खालामलिया गोबां मा जोंनि बुंबार तिब्रा सानै एरिया जों पास खालामलिया तांगै बडि बागै जों तेसा मा बुगिने आं खाकाबो तेसा जों बिदमान माननायखौ आसोबाय जों तिरिमबराव जों खाकामानि जों मैयाखौ बडि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिन दं जों टक तुलाय दंगो अलरेडि जों आंनि जे खुद मांगायजाक दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खालाय दंगो जाहाथे गोजान खालाय दंगो शान्ति श्रृंखला दंगो दिनै तिब्रा सारावनो दै बर' आं बुजिखा जे सिरियास बर' वानसावखा आगे माहायसे कोनोदिन टक मा खालायाखो थाने दिल्ली थांफ्राव फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलायखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जां फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताम कारणे अबना मासावचे तिनि बुबा गरनि कारणे जों महाराष्ट्रनि कारणे महाराष्ट्र अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फेक सुदु बिजेपि सिमिया বিভিন্ন एंगेलनि बर' कत तिनि बुबा गर सिनो तमा बिजेपि नि उंथुं तमा कांग्रेस नि उंथुं जेकुनु पार्टी बर' बनो काहके रेस्पेक्ट रगो बनो सिनो बनो बिसिं दै जों ताव सामख्लायलाय दंलायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङावनो एक्टेक्स मै थांनाय अब तिनि बर' मने काहमंनाय अब जों जतो कक साथयाखो मने बगै नगि दज्ज तंदि आं जत्तनो कयनाय तिनि जरानि न्यूज नि बिसिं दै आं कयनाय नेव नायसिं तंदि जों ताव सामख्लाय दंगो तिनि बां काहम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बगन तमानि जों साफारिं तमानि जों अबस 2023 एक्टेगसु तिनि बागै काहमंनो हनि आं खागाव इसिसा सानसगां न गायसा बदलि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय तिनि तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर बेलाखि केबेनि तमानि बुनुक जाय तम हिकेन अमरले नों ताम क फिराव मुं तमनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केवल जमाना खायनिया যখন जों डिसि काउन्सिल मानफ्राव बाहायनो अनेक बर केबेखा अब जों जतो सायमानो जों अबनो दिखना दरकार तिनि तिब्रासानि काहमने बगै हिंखै जोनो केबेनि कमामा तंनाय बुइ तो केबेनाय बर तो ब स्वाभाविक जों सिउ इभेन तिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो सायमानो इभेन आं नों ट्रायनो सानामुसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आपरो तो टीयूजेस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आपनो माने खायो आपन गोसिया और इतिहास सिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के सानामुसुगो अनेक बर सालायो और तिनि मुख्यमंत्री सया तिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सया अब फैक्टरिया इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदिन सया झारखंड ने बागै सयाबो मानथा का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया अब फैक्टरिया और तिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नै न अब स्वाभाविक अब कोन बेबरिया बर तो तिनि काहमने मां नाया सया अब जों सिउ तारमाने जों बाहाबाने ककरे सेपारेट स्टेट बा तिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्लीनि बेपार अब दिल्लीनि सरकारनि बेपार सेंट्रल गवर्नमेंटनि बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट सयगानफ्लाय बुजिगानखाय तिनि खोना मान होइस और तिब्रानि नेतारक तामसा साया बा नि बीजेपी नेतारक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जरै सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अब जों सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन साका तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कम्पेयर खालायदि आं बारबार कक साका डोंट कंपेयर विथ मेघालया एंड त्रिपुरा मेघालया एंड नागालैंड कम्प्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ता बर साइन दङ ईस्टार्न नागालैंड they don't require ang abo kok saka bone meta the difference
Meghalaya bro Karbiano sign dong bro. Meghalaya sign dong separate state. Nini bro. Nini Garulo. But this is not a serious issue. Chine bro phelayo. Bro barbar sawot bro complete layo. Abro chun bro no bujau nang hesi. Bujiro nang nai. Takbor buji kha. Bori bagai ang khagawa tumni tabulin discussion dialogue balai kaham. Belai serious. Sung bahini motamoti sik khamangka. Sung onek buktu bugin kha. Abni bagai sung jate sung bahini yakli takasle thum. Abna sung naile nai. Te chini jon gon bahino. Ndabu chini bang suredi. Jate chini u dialogue jate khamna bagai. Omo jotto tibasani bagai kahamni bagai. Su tibasani bagai ya. Sara tiba rajyoni bagai kahamung nai hesi. Ana ang barbar side dong, wajero mo side dong, nini non Bangalore non bhai. ADC no deprived thaye, Tipra no deprived thaye, no ro shanti manai. Amaya, ab so buji nang nai. Not develop ke develop mang nai si. Dole si Tipra wo chapre state ma khangklai. Ala rajya ma khangklai. Ang saka joten mang kahamung nai. Amar wajen mang kham. Abrang chesak le bujong na bagai. Tamke chapre state ma khangklai duita rajya ma khanai. Duita rajya khangklai সংগত একই তো নাই তাও তুমি 40 লাখ তং যেটা সংগত তং জিনিস তে ব্রাও তবে 40 লাখ তং পপুলেশন ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল তুমি সেপ্রেস্টে মাগে তো বাক থাংনাই বাজে তো ডাবল নাই চিনি কি সংগত বাড়িয়া আবার বড় বাজারে বুঝোখা বড় ও ঠিক তো মিশাও তারপর ওন্ডি जों কাছে সেপ্রেস্ট স্টেট মাখা আর সংখ্যা নাই বসে রন্ডি নি 15 লাখ ইয়াং নাই বসে রন্ডি 25 লাখ কিন্তু বাজেট তো ডাবল নাইছে নি তাও जों বাজেট মানে রন্ডি ফর एग्जांपल जों মানে রন্ডি 25000 কোটি টা মানে जों 25000 কোটি কিন্তু আপনার মাপা जों আরো 25000 কোটি जों মান নাই ডাবল থানাইছে নি বাজেট কিন্তু সংখ্যা তো বাড়িয়া সাবর প্রফিট নাই বরনি ট্রাইবাল প্রফিট নাই কিন্তু সারা রহিনো ওয়ানসারি মানে প্রফিট নাই আবার हम কক সাকা কে তাম প্রম দং বাজাকা जों তো ইন্ডিয়ান কাই কাখানা ককরে जों इन्डियान जों काल थांया जों इन्डियान बिहिं तंनाय आबाराव जों बरन माबु जौनाय हेसे वानसाराव जों माबु जौनाय बरन बम काहामनाय जिनि माम काहामनाय और कोन जो संघर्षनानै कोन अबकरे बरिबो आं खाकाव जों तिनि बरनाव मेन के आं बुने सालिया कमसम तिब्रासने यंग जनरेशन दाव तो माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानाय कासे सेपरेशन मानानाय कासे संविधान अधिकार मानानाय आबो थों दंया অনেক আবার টাফ নি ব্যাপার আবাগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবার বারবার মহারাজ সাইট দङ जों পার্মানেন্ট নয় চিনি সলিউশন চাকরি বাকরি আবার তো টেম্পোরারি সলিউশন ছি পার্মানেন্ট সলিউশন না নাই তামনে আনার বারবার সতিনি ফর एग्जांपल তিনি ত্রিপুরা 2009 जों जेरै फैयो তিনি आईपीएफटी पार्टी 5 বছর সরকার চাকা आं तो अनेक চেষ্টা খাইয়া आं बारबार চেষ্টা খাইয়া इवेन जों काइसर मालिकनि रेडी Kokbor roman script, aku jatuh dari mana? Angno repeat kemas hafiu. Kokbor roman script, abo monta cyber demand from the very beginning. Sinti pasar on demand. 99% student are in favor of roman script. Kita sing, aku pas kini cint cabinet do. Tamu cint IPP durbol. Cabinet kakak cint roman script kokbor. अब कैसे वो तो रिमैया नहीं तिब्रालैंड ने बात कर दी स्टेटहुड बात कर दी इवन रोमांसिक कॉक बड़ा सिंपल इजी डिमांड अब लोग ने जों तीन दिवस रिमांड लिया अब हम सबसे दुख ना जों कैसे फाइट लाइका तो लाइका ठीक लाइका किंतु कैसे जिनिस बंद जों परमानेंट सलूशन खाइमेया जो दिस जों कॉक बड़ा रोमांस स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबुतुल चालम दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनानांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनांगिसो एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफानो जों तिब्राव करमानसि कबराव चालु खायदोंमोन मेघालय चालु दङ करमानसि कबराव निनि अब चालु दङ निनि मिजोराम Cover about language roman script along the brony. Jung Mano, can you fever? Sen Pesar Maya. Jinity Versa, Tansa Guri. Bonnie boy and one of Masawa,
जों एकटा इशु जों खायनो चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आंबो रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फाननाय आंखाय जों माइसे मा जायो आंखलाय जों साबाय जुदुर खायनाय नो फान चिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अजरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बार कमेन्ट खायलियो गेरा डेभलप बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो लाइसिन दंदि जों जे डायलग फैदो माने आं आबन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्यारेन्टी रय सावो जों माननाय within 2-3 months जों नोरा जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो तामा माया आब्रे नोरा किला रोंनाय किन्तु ताबो आं ताम माने माया आं सामायाखो अब थ्रू डायलग थ्रू डिस्कशन अब सल्व नाय हामबाय जों MLA को सेक्रेटारि तिप्रा मथाबो तिन जराबो सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिन साउथ त्रिपुरा निउया जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samye bokok ma tini yang kuno party ne nge samye second largest population na tongnai bru janajati ba bru samas ne ye tongnai ta ko kaham sinai rongnai bremo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khakapam hui mini chong sudo include jinabat bande mataram long late thuno bele chini social and culture le hamaya chini samas no tikone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबरिसिया से तिनियो थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से बो ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि आम्बि या चेम हा आम्बि नि बो बयबो कौ सातो माइ या हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेम ए थंपो तिप्रसन बा मुकमु या खुले कोइ ऐसे तिप्रसांगे जे ब्रूडियं नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो tiniya bong second time MLA paimon imsiyo PDG mahacho ni bo minister met mabini jogo green jodi si tinin jorawa supho je Reang do phano Reang jono jati no kasklu yete hainke sara Tripura ni jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole maiche mane misil him maible CPN ole maiche amane misil him maible eman ke regional party apa maiche amane misil him mayo inge chonchini do fana minister me amane ba pandawo chong saha sacrifice kheme ya tho bong MLA ata promote bro hamya ni se badike samo bele chin paimiya bong Harendra yang pa sa tumbono khna lap kore badike samay chom paimiya tini san imse bong MLA mai sin ya tini bong minister mai sin hamane abo bongna akolta hindi nang pura sara Tripura jara second largest population is saya tonero bosi bani bau pandawa nam bing tola wo claim se takuro bona po fight khela ma yaw hanke chong mani bisayot mano to ye rasnitik ke mato arma joto Bruce sinai rong nai ani saklemo kokma kromo idera motong jakibo auno prongye didi khana lema kauthai tungja hanke tiniyo chung sara Tripura haktor mana chung dabi khelaye chinim bro khro tham nim sinyo po jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba buno samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chung dabi khi minister so ne mani chung dabi khere na se chini BJP phaya nya pha ko ma be mahabu chu ya ko chini sarkar phaya mo chu mahabu chu ya ko beile wang ba wang song tha beile phai ke beni ba panda beni chair beni a chu thai beni ba cha thai beile pa jaga do thai
kaham bok paila himba chini riang dafa tunai uttor ni chia dokhin jora krongye tunai ro nak ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu khwano Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bararo kebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो Tipra Mothana हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग ये तो दिन बांग मा साफे इसाई के चोंग राजनीति खेलाई तो मनी सिंधिंग पो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो उद्धव फनो मिनिस्टर खिरा नि माने बक पन्ना को चोंग बे में साले ने मा जोरारी में याद होनो PTG ले चिनी बक पंडा से ये चा दुकान साले में यो लामाओ पर साले में यो पंडा पर साले तो में यो हिम तिनिया चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नहीं रहो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नहीं रहो PTG ने डिपार्टमेंट में जरा ब्रू दो फातो नहीं रहो नानी फाइल स्पना या फायर ही नहीं नानी रिक्विजिशन स्पना या फायर ही नहीं नानी रेजुलेशन स्पना या फायर ही नहीं बहुत तोर चिनी ब्रू MLA सेकंड टाइम पाए तो मनी जरा पो बोंगना अब PTG ने मिनिस्टर जरा पो चोंदा भी खेमे या के निने अब फाइल एक बॉय थाने में चिनी खंग सोमक लाया दे या मानी बेनी कौन आसु खाया मानी फेरी चों चिनी दो फने पो सारा त्रिपुरा दरकांग के चों खाइए चिनी ब्रू नो मिनिस्टर मेरा मानी बाप पन्ना वो चों शाहजहां जरा पो चिनी मिसा निकलम ते खुले गना ताकुरो पॉलिटिक्स ले फाइनाई थानाई आर बच्चे काउस्ते आबे फाइनाई थानाई हिमा बंगिया फाइये लोगे मेरी याव हमने अपने बोसीबानु बिन तोलाव क्लेम से नोखा बोसीबा बिन तोलावानो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर मया मनी पांडाव तो मनोपो नोले बोसीबा बिन उक्लाव खाए मा तो मिचो आई नाई आर बखानन सिया अमो ये आंग चेमो तो आउ तो वारा नहीं नाउ आउ तो गिंसा नहीं नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा अब बोले खेला ने समय खेला वो चेमा चिनी समाज नि बक पंदा वो चोने हांके तिनी BSM ब्रूस तुने तो तुने रनो पंग काबो ताको चिनी तुते तुने सिने रनो BS को रनो पकाबो चिनी ब्रूस संग्रो माम तो रनो पकाबो माइ क्लोंग नाम तो चुदि रनो पकाबो चिनी YB ताको तो रनो पकाबो चों कॉम्बाइन किए सांग सांग कोंग या मानी कॉम्बाइन किए चिनी खकला डिग्री जे रांग तांग दाये तिंगमो चिन जे खा खसी तो मनो ते खे खौ ये फगे साचो नि बाउ ये फो चों डिमांड खेले गना जान जान या मानी कारण नो तिनिया चवासु थाले मुंग माया मु खंगले ले माया उं तो आं साम चुमो के बोसे क्या फुटबॉल टूर्नामेंट देखे के अब जगह बांग मा टीम पार्टिसिपेट कियो तिनी अब पार्टिसिपेट खेम निमसियो पाब्रो तो पाइया फर्स्ट सेकंड जेतु नाइ चैंपियन एंड रनर ब्राउन ट्रॉफी मैंने बा कप मैंने तिनी चों चिनी खावा वाइसु ने मा के बा सुकना मातो तिनी अब टूर्नामेंट आं थोंगे चेमे फाया आपको जे टूर्नामेंट टिकले है चैंपियन बे रनर नले तिनी अब जगह जे चैंपियन हो तो आके बुनले निश्चय अब काप ले दिया नहीं हो तिनी अब जे चैंपियन हो तो बुं काट मा या तो आके आपनो चुम प्रतिवाद खेमई चेमे तो ने मा टीम रोपो जो अब काप टिकले रे भाई जेरनी कमिटी रनो चो कंप्लेन खेलियो मम्बा पाए तो मैं काप मायान जे दर्शक रफो चे अब सामाय तो हाय बुम्बा चैंपियन हाले बा मुं काप मायाम बकाउ सांचु म क्या बोसी
इलेक्शन ने टाइम चो इलेक्शन स्काउपची ने बुबाग्रा सो पहिला जातीय होगा पार्टी इलेक्शन पाइ मने परो चुंग सांग सांग का जोतो बे मातुंग ले जोतो बे चुंग कौमा सले तिनिया चिनी ब्रुदो फानिम सिंयो Tipra sani misyo jara Reang jana jati kosi ini lah. Tipra Mothani ungye sini mikuyo abinan bika bom payha sini pal sini tako Philips bom payha and BJP ne ungye sini ata Pramod bom payha. Sorkan ki every lama block ye pucung. Mahadok ne boy pocong mai maya de mahachong boy pocong minister dabi ke maya de amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kauk ma modera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tung kebo ano kasuk ye poridi ano ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kap mo thaya saklemo kroye tung ja hainke na pho no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye Ani kau marona kato ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo to hain ke bo joto takum khunang phaiye nam bus kang yakaha bus kang wa phaidi ambo bus kang yakaha thangye chini do pani ba panda wo chong ta wa ha phain thin lai chong so phele nei kana khaksa Takarjala constituency ni bisingo khobjak juta juta village committee no khobui kurung thaini lupuro keplai engai tongthoklai mani constitution solution obor sabo aro separate bu tongmano get problem tongmano jon MLA ko se Tipra mothabo tinin jorabo sarkaro thongya komani ba je sarkaro tonai
Sini South Tipra Nunya je paye thanai. Ata Pramod. The second time bongro MLA mon in Singapore. Tiniya bong minister ni chance maya. Bokok ma tini BJP unye samye. Bokok ma tini yang kuno party ne unye samye. Second largest population na tongnai. Bru janajati. Ba bru samas ne ye tongnai ta ko kaham. Sinai rongnai bremo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra. Nani khunyo nani khapango khakapam hui mini. Jong sudo inkla jinabat Bande Mataram long late nobile. Chini social and culture le hamaya. Chini somas no tikone anke chini somas o Montri ponang nai. Somas o kheto choi ne ponang nai. Chini somas o dugandar ponang nai. Chini somas o ব্যবসা khene ponang nai. Abarisya se tiniyo thongye champion mai pi tumo se bo trophy mai yang modin khi. Tini ambin ya ocem ha. Ambin ni bak boy bak kau satu maya hing kiasi sahabat tu nai. But am cem thongpo Tipra san ba mukmu ya kule koi. Ese Tipra saungye je bruri yang ni kya department alada wang ke PTG khok moto. Tini ya bung second time MLA pai mon imsiyo PTG mahachok ni bu minister met mo bini joko green. Jadi si tinin jarawa supo je Reang dofa no Reang jono jati no kaskru ye te hainke sara Tipra ne jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole mai che mane misil him maible CPN ole mai che mane misil him maible eman ke regional party pa mai che mane misil him mayo nge chongchi ni dofa na minister me mane ba pandawo Jong sahapa sacrifice kemi ya to bong MLA ata Pramod de bro hamya ni se badi ke samo bele chin pai miya bong Harendra yang pa sa tum bona khna lap kre badi ke samay chum pai miya tini sa ni se bong MLA mai sin ya tini bong minister mai sin hamane abo bong na akol ta hindi nang pura sara Tipra jara second largest population is saya to mero Bosi bani bau pandawana bing tola wo claim se takuro. Bona po fight khela ma yaw hanke. Chong mani bise yot mano to ye rasniti ke mato. Armaya joto Bruce sinai rong nai ani saklemo kokma kromo idera motong jakibo. Auno prongye didi khana lema kau thai tungja hanke. Tiniyo chong sara Tipra hator mana chong dabi khelaye chinim bro khro tham nim sinyo po jeto mang ne to chong alliance phaya ko man to chong bang be buya ko mani ba bono samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chong dabi khi minister so ne mani chong dabi khene nani se chinim BJP phaya nya pha ko ma be maha chu ya ko Chini sorkar phai mo cho ma ba chu ya ko beile wang ba wang song tha beile phai ke beni ba panda beni chair beni a chu thai beni ba cha thai beile pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni sia dokhin jara krongye tongnai ra nak ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo Jong asu kewano Tipra sak bang ma bro tini Tipra motana bodriye Jong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriye mani BJP na bodriye bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro kebo CPN no bodriya Tipra motana bodriya Abodin ke ye tiniyo chong BJP na sarkar ma kya nge tine BJP o je bodri to nai takuro ho CPN o je bodri to nai takuro Tipra motha o je bodri to nai takuro phaide chong eto din bang ma
sape isai ge chong rasniti khelai to moni sinding po saha da chini bro do phano minister khira ni mane bok panna go chong be me salai ane ma jora ri me ya dong no PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayu lama po salai mayu panda po salai dong mayu hima tini chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara bru do fato nero nani file spona ya pa eri nai nani requisition spona ya pa eri nai nani regulation spona ya pa eri nai bo hak toro chini bru MLA second time paye to moni jara po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani phari chon chini do phone bo Sara Tipra dorkan ke chom khaye chini brok no minister mai amani ba pandawo chong Sajahan jora po chini msak ni klom tei khile gana takuro politics le phainai thangnai ar po chini kaustia bai phainai thangnai hima bangya phaiye loge mari yaw hamane abale bosibanu bin tolaw claim se Nuka bosiba bin tolawano MLA chama tong hanke minister maya mani pandaw tong mono po nole bosiba bin ni uklawa khaye ma tong hi chok ni nai arba khanon sia amoye ang chenmo to ang to wara ni nang ang to ginsa ni nang arba bole politics ba abole khela ni somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw chok na hanke Tini BSM Bruce Tunaim to tunai rona pang kabowo. Tako chini tuti tunai sini rona BS rona pa kabowo. Chini Bruce Sungromam to rona pa kabowo. Mike Longnaim to chudi rona pa kabowo. Chini YB tako to rona pa kabowo. Chong combine kiye. Sang kong yamani. Combine kiye. Chini kakla degree je rang tang daye tingmo. Chini je kha si tungmono te khai khau ye. Pagi sahajo ni bau ipo, jong demand kele kena jangan nungnya mani karono no. Tini ya cuma suk thale mung maya, mukhang lele maya untuk. Ang sam cuma ke bosi, kya football tournament dekhe ke, abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tini abo participate kema nimsiyo, pa bro to paya. First second je tunai champion and runner. Bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye che me phaya abo je tournament ti khle ne ha champion be runner no le tini abo jaga je champion no to ang ke bono le niche abo cup le de ne ho Tini abro je champion on tompo bungkat maya on tong hanke. Abono chung protibad khemai. Chemye to nema team ropo chung abo kap te khele robai. Jer ni committee rono chung complain khemi mamba paye to ma kap maya. Je dorshok ropo cha abro samai to mo. Hai bomba champion on hale ba mung kap maya. Bokau san cuma kau bosi. Election ni time tu election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro, cung sang ke joto be matung le. Joto be cung kau masale. Tini ya cini brudo fanim singo. Tipra san emission jara Reang, jara jati fosi ni lah. Tipra Mothani unye chini mkuyo abinandika bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne unye chini ata Pramod bompai ha so every lama block ye pochong maha dok ne boy pochong mai ri maya de maha chong boy pochong minister dabi khe maya de Amo joto tako kaham, hano kaham, payung kaham to nero. Ani kauk mawa dera mo tong jakibo.
nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya matong ke bo ano kasuk ye poridi ana ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kak mo thaya sakle mo kroye tongja hainke nam pho no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye ani kak maro na ka to ani bo kau sakle mo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khunang phai ye nam bos kang ya ka bos kang ma phai di am bo bos kang ya ka thang ye chini do phani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phai le nei kana khaksa tamuni bagi nornya setini tongtolai Tini tongklai mung injon ke sini je bubagra sini bagi je bukat kemeni apa mudang di ode kurap full person sini mana ni waseng mana intong kuning mana apa ni bagi sentini joto kendra panjai paya joto nuseng tongtolai joto no katong kasakai jengor pilih sulai ini cun tongtolai tong tamuno man thai norok ni boot ka flying mani da na hai ka ba Tipra sarok ni man thai Maharaj ni by je saja constitutional solution aboni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini Maharaja je samani chuno constitution solution bagai sung je naimeni basil bubagara naimena basung full dormang ka ni sung 1% tongtholai constitutional je solution le man ka hnei Maharaja saklai jari kha man ka ni saklai ja bolte no te sale satam pare sung miliar leza nai nge tam ni bagila se advance nok le tongtholai ke ba karon tamo abu banyo sung already man jung ni man ka tangi male bubagara je sung message rakha abu na sung bu je bubagara sung ko abu
जोन MLA को सिंथेचने तिप्रा मोथावो तीन जरावो सरकार थंगिया कमानिबा जे सरकार तो नाय तिन साउथ त्रिपुरा न्यूने जे पाए थानाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population to nai bru janajati ba bru samas ne ye to nai ta ko kaham sinai rong nai bremo to nai ra buddhi kaham cha ye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapambe huimini chong sudo include jenabad bande mataram long late nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tu khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबरिसिया से तिनिया थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से बो ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि अम्बि या ओचेम हा अम्बि नि बो बय बो कौ सा तो माइ या हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेमे थंपो तिप्रसन बा मुकु या खोले कोइ ऐसे तिप्रसांगे जे ब्रूडियंग नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो तिनिया बो सेकंड टाइम MLA पाइमन इमसियो PDG महाचो नि बो मिनिस्टर मेट मबिनि जोको क्रीन जोदि से तिनिन जरावा सुफो जे रियांग दोफा न रियांग जनजाति न कास्क्लु येते हाइके सारा त्रिपुरा नि जरा रियांग तो नाइ ताकुरो चौंकी बदि के दे नाये तो नाइ BJP ओले माइचे माने मिसिल हिंफ माइबले CPN ओले माइचे माने मिसिल हिंफ माइबले एमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे माने मिसिल हिंफ माइयो इनके चोंचिनि दो फाना मिनिस्टर में माने बा पंदावो चों साहा पर सैक्रिफाइस खेमे थो बंग MLA आता प्रमोद ब्रो हमयानि से बदि के सामो बेले चिन पाइमिया बो हरेंद्र रियांग मा सा तुम बन खना लाभ करे बदि के सामने चों पाइमिया तिनी सा निमिषे बो MLA माइ सिंह तिनी बो मिनिस्टर माइ सिंह हमने अब बुना आकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो मेरा बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हांके चों मानी विषय यक मानो तो ये चों राजनीतिक के मातो और मैं जो तो ब्रूस सिनाई रोंगनाई ani saklemo kokma kromo idera mo tongja khibo auno phrongye didi khana lema kauthai tongja hanke tiniyo chung sara tipra hak tor mana chung dabi khelaye chinim bro khro tham nim sinyo o jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba bono samaya ko जग बोले तो ने महाने बाप पंडावा चोंदा भी किए मिनिस्टर सोने मानी चोंदा भी खेले नाने से चीनी BJP फाया इंया फाको में महाबचु या को चीनी सरकार फाया में चो महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंथा बेले फाइके बेने बाप पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई कहां बाप पैला हिम्बा चिनी रियांग दफा तोंनाय उत्तर निसिया दक्षिण जरा क्रोंगे तोंनाय राव नाक मा चोंपाय तों चों बदि के बाचले सियो चों आसु खवानो तिप्रासाक बांग मा ब्रो तिनि तिप्रा मथना बोद्रिये चों अप्लाई खेला में मम्मी CPN खेये तोने मा वाइनसारो ब्रा CPN न बोद्रिया मानी BJP ने बोध ये बैंक अप्लाई कियो तिप्रा साउंग ये तोने मा उनको बारा रोके बो CPN न बोध रिहा तिप्रा मथना बोध रिया अब दिन के ये तिनियो चों BJP ने सरकार मा क्या इनके तिने BJP यो जे बोध री तो नहीं ताकुरो हो
Sipeno je budri tunai takuro. Tipra Mothani je budri tunai takuro. Phaidi chung eto din gbang ma. Sapi sai ge chung rasniti khelai to moni sinding po. Sahada uda chini bro uda phano minister khira ni mane bok panna go chung. Be me salai ane ma jora ri me ya dong no. PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayu. Lama po salai mayu, panda po salai tong mayu. Hima tiniya chini Bruni officer to nero. Bruni sinai ro nai to nero. PTG ni department no jara brudo fa to nero. Nani file spona ya pa eri nai. Nani requisition spona ya pa eri nai. Nani regulation spona ya pa eri nai. Bo hak to ro chini bru MLA second time paye to moni jara po. Bongda bo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke. Nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de. Bini kau na asu kaya mani. Peri chonci ne dofa ne bo. Sara Tipra dorkan ke chom khaye. Chini brok no minister mai amani ba pandawo. Chom Sajahan jora po chini msak ni klom te khile gana takuro. Politics le phainai thangnai. Ar po chini kauste abai phainai thangnai hima bangya. Phaiye loge mai yaw hamane abane bosibanu bin tolaw claim se. Nuka bosiba bin tolawano MLA chama to hanke minister maya mani pandaw to monopo nole bosiba bin ne uklo kha ema to mi cho ina nai arba khanon sia amoye ang chemoto auto wara le naw auto ginsa le naw arfa bole politics ba abole khela ne somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw cho na hanke Tini BSM Bruce Tunaim to tunai rona pang kabowo. Tako chini tuti tunai sine rona BS rona pa kabowo. Chini Bruce Sungromam to rona pa kabowo. Mai Klongnaim to chudi rona pa kabowo. Chini YB tako to rona pa kabowo. Chong combine kiye. Sang kong yamani. Combine kiye. Chini khakla degree je rang tang daye tingmo. Chini je kha khosi tongmono te khai khok ye. Pagi sahacok ni bau ipo, cung demand kele kena jangan ungnya mani karono no. Tiniya cuma asuk thale mung maya, mung khang le maya untuk. Ang sam cuma ke bosi. Kya football tournament dekhe ke? Abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tiniya abo participate kema nimsiyo, pa bro to paya. First second jetu nai champion and runner. Brown trophy mai nai ba cup mai nai tiniyo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thongye cheme pa apo je tournament ti khlene ha champion be runner no le tini abo jagao je champion ong to angke bunole nichoi abo cup le dia ni ho Tini abro je champion on tompo bongkat maya on to hanke. Abono chum protibat khemai. Chemye to nema team ropo. Chum abo kap te khele ro bai. Jerni committee rono chum campaign khemyo mamba paye to makap maya. Je dorshok ropo cha abro samai to ngo. Hai bomba champion hane ba bongkat maya. Bokau san cuma kau bosi. Election ni time tu election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro, cung sang ke joto be matung le. Joto be cung kau masale. Tiniya cini brudo fanim sinyo. Tipra san emission jara Reang jana jati kosi ni lo. Tipra Mothani ongye chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Phillips bompai ha and BJP ne ongye chini ata Pramod bompai ha so every lama block ye pochong mahadok ne boy pochong mai ri maya de
मा चौ बो चो मिनिस्टर दाबी खेमे यादे आमो जतो ताको कहम हानो कहम फयम कहम तनेरो ani kok mawa dera mo tongja khebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tongkhebo ano kasuk ye poridi ano ne bos ka mo samu tamo bo kau thom kok mo thaya saklemo kroye tongja hainke nam pho no chi ha sakle pie nim khanom thari nim thomye ani kok maro na kato ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo tong hainke bo joto takum khunang phaiye nam bos kang yakaha bos kang wa phaidi आंबो बुसखं या का थांगे चिनी दफानि बापना वजं तावहा फाइनथिन लागे जों सफेले नायगाना खाकसा ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव खबजाक जुदा जुदा भिलेज कमिटिनो खबै कोरुं थाइनि लुकुरो कप्लाय इंगै तंथंलायमानि एबा मोसालायमानि एबा के विजय मिছিল खायलायके खुमुलुंनि मटर स्टेन अखलाव विजय मिছিল पालिनव किफिलपुरो खुमुलुंनि बुबागरानि मां थं बुसकांग टाटा मेजिक ट्राक मालफुं ड्राइभार आसुमसा ब्रेक रिमानि बागै फिलजागै थांगो आबो बाय बेलायके सागो दुखु मानबायखा ड्राइभार मंगल देबबुरमानि जाय खायाके मालखुं मथरमा बागैनो अपातिमु उंखा होने कक्सिल जाखा मालखुंगो कासानाय लुकुरक मालखुंगो कासाजाक लुकुरक गुपुलुं तंनाय 30 जन लुकुरक दुखु मानबायखा कक्तमाव सावि मानखा मालखुं कासाबनो जत चम्पक नगर भिलेजनि लुकुरक अ मालखुंगो कालायजाखनै नाय नायदिसिनि तुबुजा कक्तमा Salmon bisa lama kalau soalnya ke calo ke apa jerak saya ke forma hang re khang ke thak di ke borok lai tang ja khang ke boron hoite phaiman nora abo ei community Mothani borni nor kami ke boro sempurna kasih das ha sin barang ke sempurna kasih das mara kasidas bo bisi nor abo ya jampatra bisi daklai खरबुसु तंना नर गागारि हो आरो मोटामोटी चल्ली तामंगे माने बो आइं सिमिनो कोरिक बारि खासालबि थाइखे हायदा सो आं नोंजा ग्रक ड्राइभार आनि मोटे सन्देह सां नोंका बरनि नोंका बरनि आइं निनो बर दुख मांगासा नोंका डॉक्टर नायजाखा खरबुसु दुख मांगा नोना गारि हो तंनाय रो ताम तामंखा बाक्साव याखं सनाय के बरनि या के बायदि के बरनि ताम देवरमा गगन ताम सचिन भाई गगन याखं सौ देखेंता याखं सौ चंता जीबी पार रका फरमि के जुली मासा के सारंका कोनो जीबी आके नर के दुखुडा मांखा आं तो दुख में नाया फेमस इकान बसर मन में कथा अब के निम सराय रंग भगवान सरायका ओ तो कुन माको खान नि आता निम कता मांखा बो बाहाय के नर बरन फाइमानि बाहाय के एक्सीडेंट खाबो इंजेक्शन बंद कर दो ड्राइवर आलादा ताप रुपया आलादा ताप सिंगा बारंगा नदी ने बो के ड्राइवर के ताल रोगा ड्राइवर एमले की गाड़ी कोइनो के सब समय साल के तो के तास के साल की माना ने बोला साल के आज किसी साल 100 मीटर है ना सॉरी ना या मन करे वो तो ना खर्च देगी और किसी गाड़ी है ना हम है के भाई तो तो या को मैं लगा
Sino kapal luar buat karena Mongol di rumah. Driver ki biang thaka tabo accident mai kore Tahu itu rumah. tam bu driver ni Mongol di rumah. Jiten bon. gari ki sab ni sir Gari ke ini boleh gari. Pilih na apa? Mongol di mana gari? tam nung la hujak ba nung ha tam wi ha tam ka ba ang sugo mana tam bahai keng ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha awal nung slide mang bahai keng ka Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda village committee no khobui kurung thaini lukuro keplai engai tongthoklai mani eba mosalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil pailino kifil puro khumulungni buba grani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai filjagai thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothorma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tonglai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nogor village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei nai nai disini tubuja koktuma Salmon bisa lama kalau soalnya itu calo gue, aku jarak saya ke rumah yang ini kan ke taksi dia baru mulai tahu tidak kan ke boron hoje payment mara abo mor seni borni norok kami ke boro sempurna kasih das ha sin barang ke sempurna kasih das mara kasih das bo bisi no abo ya champotra bisi daklai khorang busuk tong na norok gari wo tamunggi mane bo aing simino korik bari khasalo bi thai haida soang nang jagrok da driver ani mode sonde soang nang nangka boroni nangka boroni aing ino boro duk mang khasan nangka dokter na jaka khorang busuk duk mang kanona gari ho tongero ni tam ka baksau yak mung somai ke boroni ya tik banyak ke boroni tam bung gogon kamu sosin bai gogon yak mung so ya kelengta
Yakung tuh kanta. Jadi partner roka. Khorang nih. Ke Juli masa kesareka kono jibi ya. Makan nor ke tuku mangka. Anu tuh kume nanya famous itu kan besar mana kata. Oh mungkin ini keren mah. Oh tuh kumah kumah ini kata. Ini kita mangka. Bo bahai ke nor boron bahai meni bahai ke accident khabo. Bo ke driver ke tal roda. Driver yang naik ke gari ini no, ke shop shop itu salah itu biasa. Ke semua salah di mana, di mana salah. Ini asal bisa saja. Yang tidak ada soal itu. Iya kan boleh waktu itu nak paksa digi, untuk kisi gari orang itu kan no. Oma gitu, lain itu kalau yang Sino kapal lawan obat kan awal oke dong saya mongol deh bro driver ke biang thaka tabo accident mai pore ko rumah tam bumong driver nih mongol deh bro jiten bon gari ke sab nih sir gari ke ini boleh gari pilih na apa mongol deh kan gari tam nung la hujak ba nung ha tam gue tam ka ba ang sugo mana tam bahai ke ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha nung sai de man bahai ke ka Kami
লাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে ডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টना नायथांमानि आबुनो तो ये ब्रो प्रेसमिट खाई थाका जे ई बमनि मानथाय लैंड रेकर्ड पुलिस एडिशनो डायरेक्ट फंडिंग आमा हायरो तमुनो रुबि तंखाय त्रिपुरा हास्तेओ जे 1 बसं तंनाय रो बरमनि थिनां बेलायके हामयांनाय आबुनो तो जत 1 थानसां दिनि जे खरां तिसावै प्रेसमिट बिसिम तिसामाय आबुनि फिरो बमले बाहाय নামও তো বেলাইকা হামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হো, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসারগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক এক ইঙ্গই
जों वानसा तंगमान जागानो बाङालि लैंड रिदिं चिन बागि तेबो सुबिदा आंनाय जों ताबन नाइब्ले नो प्रॉब्लम जोंनो सोंजाका जे वानसारक दाबि खेगेला रिरि दी बारो वानसा जेखाने तंगो आबुनो रिरि दी चिन কোনো আপত্তি করে কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই এক আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই Thandi ka tongi ni ngaro chin galo kam ke ko ai sano kut jagan no thang ran thani ya kana sami apro ano romi khiu na hadi an kuan chi kuno bokle ka tele kar jaga ko ya bor romi khiu na hadi roma ka sabo rom khano no ko da ko police rom ya kan soli ya pro ha romi khiu ano tam ni bagi rom kha tam bagi rom kha tam khai thai ni thau ko bor sa ko tongi o nang hajira khaimani si tini no mai ke pro romo ke jen ko tongo ngaro no ko sumo ji jam khanga da khanga thoi bor rom ka su romi na ra ko Sakana ya karjagya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser pusni राजनीति व्यवस्था खाइना है बरो इमांगो फंतान थ बरो ते वैसा कताल की शिखर जकले अब सेंग जक Tipramot hani zi bijoy michilmen ko সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নাই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা তিপ্রামথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগতভাবে আপনি ঠিক জায়গায় তো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনি হাপাংনি সরকার তমনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইনা তো কগে নিনি হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রক্স বরক সানাই যে মুসুক তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বরফ খাইকে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদেরকে তাক কগনিক তব তিপ্রামথা
সংখ্যাগরিষ্ঠ মায়া বদ जों दाबुक जुदि बीजेपी जिदि मा आमचायो थाङै बिजय मिছিল खायके बीजेपी रक्षा साथाक माने कमे so I would request BJP, I would request CPM, Congress, also Tipra Motha. जों जतनो संजतमा तंगै चिनी एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनी ख्लाइदाय दामो अमरनो किन्तु जों लिडार रक एवं बदलबो मावान सुबनै मियानि पार्टी मुंगो आं जे कक खनामानि MLA चिनी Pathan Lal Jamatia. He was always in touch after the incident. Angbono Masaka the Pathan. The best people to be well in touch is police department. Law and order jokhon besamal obostha hothango. It is only police department can control the law and order emergency kalo. I am sure Pathanlal Jamatia, our honorable MLA, was well in touch with SP, SDPU এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা So now একটা তদন্ত আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইননি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বংমানো বিজেপি নি বংমানো টিপ্রা মথানি বাট আইননি শাখাও কে বই So I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad, Tipra Motha is bad. আময়ে ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে ইন্টারলকিউটর গুগল টাইপ খাই নেই মান ওনারক ইন্টারলকিউটর মানে মেডিয়েটর কক বরক বাইখা রাই বাই মানে আয়েংনি কক বো বখানানাই সাপাইনাই ইয়াংনি কক বো খানানাই সাপাই আবনো নো ইন্টারলকিউটর চংনাই or dialogue process o Tipra Motha এবং Government of India ni bisingo je dialogue na thangtong abono songna inka Union Home Ministry of Home Affairs bo interlocutor chongi dinai jeng Tipra sarok asole tamu nai bong bial tamu tangi greater Tipra land sanjagi to jodio BJP ni shishyo netarok kendriyo netarok sao ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर तिप्रा लैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगो खनाना बरक ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है सिंगो नाई नाई अब है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मलाई बुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारी माननाय सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारी माननाय सो वी वेलकम बनि बागिनो टिप्रा मथानि वारियर्स ऑफ तंगथगै अमित शाह जखन अर फाइका Honorable Union Home Minister বজখন কক রেখা মহারাজানো যে जों ইন্টারলকিউটর চঙ্গি টিপ্রাসারুগনি মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो রেখা जों বচিনি ডাউন দি লাইন যখন মেসেজ রেখাই ত্রিপুরা গনাঙ্গই টিপ্রারক বাজি ফুটিরুই তংথকাই তংথকনানি ককাই এবং তেকাইছে আং ককসাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতমু মহারাজানো অমনো লিড খ্লাইতমু সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি
गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मो डायलग प्रसेस 2-4 जन बड़ खूब इम्पर्टेंट है बिनि बिसिंग आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro Nini Koloi, Jamatia, Reang, তিনি যে गोबांमा हदानि अकरारो बरकबो अरो स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटरनि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नाय कोनो वन मैन गेम याइছে कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रिदिंग माननाय हाय बय बा अम अम जों सानहुन साजगनाय याइছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খায়ু দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হইছে অনেক বছর পরে जों मुइदुखाइमानो जे অটোনোমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि उनो म बुजिते कैसा चिनि बागै बेलाय गाहाम सेप फाइकाना एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर संगनानि व्यापार आंबो खोनागा किन्तु ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइयासाक जरातै आई कैनॉट से आं साइमे जे एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर नि साइमे अमन बागै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই আমবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অনেক সবাই প্রোগ্রাম সাইমানি আর আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার টিপারলেন এবার কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে आं सिया ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै कक साजागिया ना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बा कक साजागिया आं निजारो आसुक जागांबो कक साइ फैवारो बागै डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाय एंटायर डायलॉग तो ग्रेटर टिप्रालेन न बेस खाइनो साव এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বসুংনা কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों নরন রিনান মত পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নে इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाय नै वेरी गुड ताबुक जों तो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन थेके उक्लको फाइया को ग्रेटर टिप्रालेन ताबन ताबन बागैना आर रीजन नो जों मो साननाय वी विल आस्क टिप्रा मथा এবং बुबाग्रा ग्रेटर टिप्रालेन হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगै ग्रेटर टिप्रालेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगनो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो अब जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदा आंदोलन न खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन टिप्रा मथा एबा टिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै Tipra Mothani, Bobagra, এবং maybe few of his leaders, Samajpati, जों टिप्रासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग
थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप Aja tam offer kerja kamu ke aku diskus. si borok okong no sakai nong tam problem sing sakai sin funding ni problem sin borok no sing develop kai ni police sin thani kari ni bagi jora police no sing phanangai samung tangi maya buini dofan borok no police no ব্যবহার kai chini bolong chini ya phau kari bagna ni power kari chini jaga bui dokhol khai jongo mono ari snambei ari boi jongo mono rokha khai mi ang dong khai jung chini bkhan dukhon kok saga aboni bagin kintu tini interlocutor chongjagoi ba chongjag nai so let interlocutor come phaigra tungbo bobai to dofai dialogue nai এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ হুঙ্গো আপনি নুটুক নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সঙ্গমা নাই নেই এবং সঙ্গ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নমন সাগু নাই এই সমস্যা নিবাগিন জংখাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মতো একটা সুযোগ বলে চিনবাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নি দাবিনো जों প্লেস খাই নাই but with reasons রাজনৈতিক স্লোগান নি বিসিংতে আইতে যে কুমলং দুগমালি হাতিও 500 জন বরক টিকলাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইছিমি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড जों সানগ্লাগাই with reason আমঙ্গই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টিপ্রাসারনো রিনা নাংকা mo interlocutor ni bisingtei जों प्लेस खाइने tambai constitution solution oboro sabo aro separate sibu tongmano get development tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue tori tonghaisi dialogue conclusion yako dialogue paile pore sina samanai busidrti जों tini constitutional right makha কিন্তু ang asa khayo ang saga 100% yefano ang ubon kok saw 99% ongnai 99% ongnai ang ubon bias khayo tam keba o jorao जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो कक सानि चेष्टा खालाया जों प्रेसार स्ट्रं खायानि बागै जों चेष्टा खालाया अब जों खालाय मेलिया जों ते माबुगिनाय 5 बोसोर माबुगिनाय तयसा एला जों ते 5 बोसोर प्रेम फिनाय जों सामा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिति एमले ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुगरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां पॉइंट दङ जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तक्सलै दंगो तामानै माय आबा जों कनक्लुजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनि एसे दज्ज दंदि आं दाबो जतनो किलाके सारने अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इस्यु दङ जागा आपनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिगो जों पाब्लिक दस फनोरिनाय दिनै द्राब जों खायलायमानि बा ताम मांखा आबन राव नुगनाय ताबो मासमायखो सिंयाखो आबन ताक साननि आवत आनि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि दल कसं तंना लुकरक बेलाय खिनो ताबो कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइराल गोइं तंग किसी साबर सिनाम सुं माने कायसा जा कायसा द्राब हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेक्टर हनै आबो तामो आबो बेला कि सिनाम सुं जागोन आबो नंगो इंटरलेक्टर के आबो नेगोशिएटर हनै तैसे इंग्लिश बांके आबो तिन कबके तंगनाय मादारि हेता तम सनाय जों रायबा किला के म रायबा जों कक संगैफोर जों रायबा नायादेबा आसल आबनि मिनिं के चिन कबके रायबा नेगोशिएटर bon arane atone musbalis awaj ang tini misra jingnai ang lukal sinigo bongkai o raiba angkai bo naleno bon lip thayo joto northeast ni je problem ti angkai bon thude ka chengma thangbo bo kon negotiator ge abono chung clear businango chingko raiba hano nagaland ni problem
Meghalaya ni problem, men Buduland ni, joto problem na, aborno negotiator rongo. Abangai bono tau chongkha, official bono chongkha, chini bang kok sana bagai, ke boba di sentak kok selainai, bo on behalf of Home Minister, bo represent selainai. No joto saibano Home Minister to balai busy, bo jas chongi sira bo nang selai di. Ke bonem through deke sing selainai, bo to official krokra balai baro kotor, IPS officer again ke cham, bo negotiator ngai, bo rai bang nai, awan bagai angka kawo boni bising tu sing, ane personally bang kau masawo, ang bono sini wo, bo balai borok kaham, especially boti berang boron bagai balai concern, notice ni bagai, even boti ni Tipra sali bagai bani ni notice indigenous people ni bagai, bo motamoti bo saiman, abangai bono chongkha balai chini kapal kaham, Maharaj hai bo kaham ke silai wo, ang bono sini wo personally, mura ang kakawo boni madome boni bising tu, chini Tipra saro hamari manai. Sehingga tu saya mana cini tahu hot topic ni tanggo cini di Pramod ha te cini central government government India bay idaning sing kok sana bagai sing already sing kok salai ka sehingga tu saya mana election sekang hai na sing Delhi thangka sing joto cini sisyo netaro Maharashtra soho sang Delhi bu, pray 2 घंटा hai sang kok salai ka, Home Minister ni koto bicara gue, কিন্তু tiaba বিভিন্ন কারণে sang agreement yang lain melia, kabok sang joton naisin tongo, kemana berapa confusion ni tongo, apa nanti sang tini ang si kok salai, asale ang ogon sanai singisa dojjo makhaine chimbro dojjo koroi patient koroi jakono jinis no sang phat khemana musugo nor wan chodi chini Telangana bro bhake mankha Telangana rajyo ko talma mane por onek sacrifice khlaika 50-60 বছর বড় ফাইট khlaika onek bro thika soi dingkha ake bro mankha Jharkhand ma mane abu ekai karon Even tahu ni Buduland, baru kena dir ko pasal fight kita, manjak. Ni Gurkhalin kena. Tapi tahu ni Karbiang nong ro sana itu Meghalaya sana itu. Kau kau jaga si, cini anti dol, jakun anti dol, Tipra Motha party. I-50 joto no sehingga pressure politics hai na jekono party jekono dol regional party sehingga strong pressure omai angkai sini dabi romai ya obosan sai makha ang Delhi thapro bokok saka je sehingga sing onek duka makha onek thoke jaka chimbarolo tak phone jini Constitution solution claim yako, jadi sanggudenik odikar sengman yako. Tini ang balai wanawo, balai wan sawo cini Tipra sana bagai, cini Tipra sarok, ni bagai balai wan sawo wanawo, tangi ke kuang macam Tipra sarok, tak pun sia ko. Sida sia, onek brok tunggu, sida di sia tunggu, abang wanawo. Tini nungluk dia cini babagra Maharashtra paika. खुद निजे अंखागी फेंकेबो आगे बोबो सानिया तो मने नो सेपरेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बोबो हमजे तो मने नि किदु बो कन्वेंशन का ताबो चनो जोराला फेंका सबसे मने बंगे आं महाराष्ट्र नो ब्लाई हमबाय मारो बोसु सिं बाय गदाल फेंका ताक सिं जतन खुशी बन नेतृत्वे सिं आगो हितंगो सबसे बना हमजाबो तिनि खुद बुबागरा निजे खा रवे एकदम बो सामखाई तंगो सापुं खपुं कष्ट खाई तंगो आउन बंग बलाय बना सुगा हमबाय मारो BJP बाय Tipra Mothani halok bahai thinango hapango ade achuno Tipra Mothani abo tei borogo tabo onek proshno khai tango ponchis khai tango sigobon slaija
जों नबु खोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते आईपीएफ दिनो बो सुलुइ सागो आईपीएफ दिनो 5 बছর 6 বছর थुंजाखा आपनो बो सुलुइ सागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते काइसा बनि सिगां काइसा मासा नाय जों दिनि प्लान चिनि वान सुमानि आबो जों टाइम सनाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो तिप्रा मत हाबखा जों अबान वान सुमानि तिप्रा हिस्ट्री काइसा जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय तिप्राव आंचल दल छारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रॉक सर खलायनाया जों काइसा फैक्टर जों दंना मुसुमानि किताबा जों टेके छरेबो जों बा अंलिया आव जों बलाय दुर्भाग्य चिनि तिप्रा सराव ताखुन बुचियाखो जतन सीपीएम खलायगो कांग्रेस खलायगो बीजेपी खलायगो नेशनल पार्टी खलायगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेशर रमाया तांगे जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अबन पुइल तिप्रान हिस्ट्री 42 बा 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिजि जों 13 पाइखा जों वानस माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा तिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबाय जों खालामनो बाङै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बाङै जों खालामैया आबाद बगै ताबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक के बर' सरकार खायखा गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसु फानक्रियो तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गवर्नमेंट जो साइमानो तिनी जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन संवैधानिक अधिकार आं गोबां मा आगे बुकक साका रेफरेंड कक साका जों ओ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से पर कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाचिन खलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाया निनि मेघालय बर दं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामछानाय अब नांकुगु हाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे के मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम में एक अवस्था कार्बी आंलंग बर भाइनो आसामीज बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर और आं बन बक्स बनि बगै तिनि सांगुनि अधिकार नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो दिख्लायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नाव जों साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय ओनली 2 MLA बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम बताइलाय नागालैंड NDPP रिउनि दल बर बासाव 40 टा MLA कन्टेस्ट करे बीजेपी बाचाव मात्र 20 टा से तारमाने बर वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर दे डिपेंड ऑन सामना बर बर्षा मा खायनाय आंचल दल न ए अपोजिशन जों तमाया तिप्राव अपोजिशन तमना बा जों चर्चा खायतो आमर सांबोदिन अधिकार जों जदि तिप्रा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइ सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमा हाके आपले जों कक साथौनाय आपले जों दिनै सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानना दाव जों माया आपले बगै चेष्टा खायलाय माने जे आसे तिप्राव अनेक बसर लाय थांका बुथ थांगो फुट फाय बासाव किन्तु जों आरो फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा आव बलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम
taklaysin 13টা MLA pass kaika purely regional party purely Tipra sa obo to chin ghor bosi takfun jin bor confusion tongo boriba ngobon sawo jin tabak talk chole nai or negotiator already bro appoint kaika taibu anok sraise namosu IPF tini party nui agreement by tamne agreement day and night different africa just boro kaise suno kok sin sairo je aro nok sai ke samano jeng joto buji na babo tin kono or agreement krei su suno sangai reka sung committee khainai suksi bor khaika tabok haiya sung asok lagi ang ni tongo moraz bu tongo tin sisho neta tongo ni mothani sung nai legi sung draft khailai ang draft nukja constitution solution aboyo je tabu je ain pass ke fainai abo to onek kisu sadane to sana kok kure u ain mang hanglai u omano jeng dorisi amendment claim hanglai separate state mamani 90% mama honglau ase kusum khomata mannai sangoden odhikar se mannai abo singlayo dini ain to komotongo ba within the constitution of India sangoden bihin tonti abo constitutional solution nai constitution mane atone separate state bitongo article 23 ne tene ne state council tongo akong ain tongo jaga tabo bo ain theba jagno abo sung daw salai nai abogei ang joton dojjo tongdi na nashing tongdi bo ain theba nai jung tak khono jung poriskar sasong mai ko bo ain theba gi jno boro gri nai abo jung strongly boro appeal thaika jore jung satisfy yang lai mora jung satisfy yang kai jung begya thaidai abo jung barbar sawo ni rok jung boido khaidi jung bihas khaidi jung referendum kok sai tongo jung je tabo talk solai tongmani abo to only negotiator jongjak kha joto nawjor sai mano negotiator songnai jung tabo talk solai nai jini bisingo discuss dialogue solai nai dialogue bisingo tam outcome phai abori no naising matong nai tabo no baksa onek bor comment thayo separate state maya soya haya gitu abo talk solai bisinti jung sai manai bosik duratui jung sangbodenik odhikar constitutional right jing boron ban jung manai jung abo tak salai nai aro kabang ain tong abo jung sathogia abon bagui ang khago jok dojjo tongdi naising tongdi tak tole nai jung ora bisim jung sajak tongo time frame jung lingering ya 1 বছর 2 বছর ya taroni Nagaland for example ara talk tolei tongo taro dialogue tolei tongo কিন্তু অনেক lingering abo jung referendum kok saka naga pistok tapore nini 3-4 বছর থাকা 5 বছর 6 বছর থাকা তারপর ফিনিশিং ইয়াকো abo hajaতে tang tung tipra hoino jung bono saka jini top 1-2 মাস bisin pai thang nang nai pai hanai jung abo jung withdraw khainai abo jung salaija abangui ang tiri obono koinai jing barono dojjo tongdi gisa naising tongdi jung tabo only draft complete din tongo bo exclude include dungui tongo draft bahaino abo draft jung pura laigei jure sini Tipra Mothani nataro sontush tong yang khai abo jung withdraw khaina nai abangui tabo chini BJP ba Mothani somporko joto sai mano mora kilar ke saka jung tabo chini o dabino jung mandisa poento je jung naimani jini constitutional solution yesa poento jung bai jung sarkar jung habia jung elen jung ya abo jung salaija abangai de no confusion na krai tini kama chi draft bisingo ma point tong tei bang lokal sango sabo samaya kono soisara haine bro demand rate place kari dekha abro fake abo chokranto saimi abo sabo khlai saimi ya abo kono authentic niya aro dong kito soi dong nang nai chini negotiator ne soi dong nang nai ba chini Tipra Mothani den sisune den soi dong nang nai kono soi kroi haine faltu type kari dekha আর ফেসবুক রেখা আবার বড় কনফিউশন মানে চিনি বিসিও আং কইনাই এমং দ্য ত্রিপুরা বিসিও আমার বড় কবাং মা চিত্রা দङ যাতে আমি বংলে চিন দুর্ভাগ্য হং বারবার মারসাবো जों जे सामखाय दंमोन इनाव नायसिं गादि नायनो नो सुजुर गादि जों नायग्रानबा चिनि टक बाहे चलायतो बुने बाङै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कनफ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आर कबां मा दं हायसि
সাংবিধানিক ব্যাপার যে কোনো আইন যে কোনো দাবি আবো সংবিধান বিসিং মাংনাय সংবিধাन কম সে তঙ্গো বাহাই নাই আবো जों তাও जों কিলাকে সামায়াখো जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम तामनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खैदेंनाय बरि बागै आं अबन साबो जोंनि तिप्रा माथा पार्टी नाव सुरुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांजाक बो दिल्ली थांकाव फै दङ दरगाखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन साबो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिद्रा थाय दङ आं बेलखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारबन थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजो मा दंनाय ते जोंनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरखौ बुकसा जोंनि जिरायदो गोबां मा कमेन्ट फैयो जोंनि महाराजनि बर' कक सिद्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव फायतंदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसे बैतंगो जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मुनिजागो आं सारा तिप्रा गुरि आं सायमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं सायमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दङ सायमानो जोंनि दफानो जोंनि तिप्रा दफानो अनेक बर' दं नाहरै दङ जोंनि बां सुरि दङ बर' जोंनो हामजागो फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य बरिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजाक तो अले चलै दङ अब चलै थानाय बोसोर दिन चलनाय अब जों सायमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएल टिकेटा थंदि नों आईपीएल नो ब्लाय थंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नाव दाबिथिन दाबिदो जों मारिनाय जों अला बरो पटा फ्ले किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै दिन मथा बहायनाय तिब्रा मथा बहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेलनो थाखाय स्पेशल आनसलिक दल जों जोंनि पारफर्मेन्स मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिबो जों खाका माने जों फैक्टर फैतो मा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ्र मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी नो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्ट दङ हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमिया के तंमान हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुगलिया साबरिया जों बरंदिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तिन तिब्रासा तंनालुमिया तिन तिब्रासा तिन मैक्सिमम मथारा बुत्रिया दङ जों लुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया शान्ति बाथ्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया जोंनि बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मा जों बुंबार तिब्रासा नि एरिया जों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिरमान माननायखौ आसोबाय जों जिम बरक जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय निरक जास्ट नाइसिं दङ जोंना टक चलै दङ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजाक दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खाय दङ जाहाथे गोजान खालाय दङ शान्ति श्रृंखला दङ दिनै तिब्रा सारावनाथाय बर' आं बुजिखा जे सिरियास बर' वानसावखा आगे माहायसिन कोनोदिन टक माख्लायाखौ थाने दिल्ली थांग्रा फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलेखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जान फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासावचे जोंनि बुबागरनि कारणे जों महाराजनि कारणे महाराज अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फेक শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন एंगलनि बर' कत जों बुबागर सिनो तुम्हारा बीजेपी नि उठूं तुम्हारा कांग्रेस नि उठूं जेकुनु पार्टी बर' बनो काहामके रेस्पेक्ट रगो बनो सिनो बनो बिसिंतै चिंताबो सामख्लायलाय दंलायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङावनो एक्टिक सुमै थांनाय अब चिनि बर' मोने काहमंनाय अब जों जतो कक साथयाखौ बनो बगै नगै दज्जे दंदि
ang jottono koinai chini jorani news ni bisingtui ang koinai no nasin tongdi जों दाबो सामथाय दङ जेनेबा गाहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट' खालाक क्राक खालायो जों जासो बुकबगन दमानि जों साफारन दमानि जों अबसो दहे देशो एकटे गोसो चिनि बागै गाहामावनो होनि आं खागाव इसिसा सानसगां न गायसा बदलनि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय दिनै तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बरक बेलाखि केबेनि दमानि बुनुक जाय दं Mungkin omor oleh nang tamu kok film mung tong ini kan. Abo to obviously omnai, abo kyo so mana klaim ya. Jokon jeng DC council mang pro bahino, onek boro ke beika. Abo jeng joto saimana. Jeng obono jeng bujna dorkar. Jini tibrasani kahamne bagi hingkai. Suno ke beni kawamo tong nai. Buito ke beni. Boro to bo savik jeng siu. Event ini bising ko kemini tomo. Aba sabte durbagyo. Aba kemeng mane to kono problem kore. No saimano event ang nono traino sanamu sugo. Jokhone DC council bill ni bangi tur sangai fro din dugo. Tipra ne khud congress president. Apro to TUJS by congress alliance to mane. Khud tipra ne congress president abno mane khayo abno kosia. Orang इतिहास से नहीं तैबो आं ब्लेनर किलार के सामने मसोगो अनेक बार सालायो और चिनी मुख्यमंत्री सोया चिनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपरेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री से सोया अब फैक्टोरिया इज नॉट इंपोर्टेंट जों लोग यादाबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदे सोया झारखंड ने बागै सोयाबो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया अब फैक्टोरिया और जिन तिब्रा मुख्यमंत्री बरो सोया नहीं नो अब स्वाभाविक अब कौन पेपरिया बरो तो चिनी काहने बंग नाया सोया अब जों सिउ तारमाने जों बाहाबाने ककरे सेपरेट स्टेट बाचिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्ली नि पेपर अब दिल्ली नि सरकार नि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट नि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय तिनि खना मान होइसे और तिब्रानि नेता रक तामसा साया बानि बीजेपी नेता रक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालाम हांख्लाय अब से सबसे तब तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालायनाय अब बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट Borok senangya. Nagaland ta borok sain tongo Eastern Nagaland. They don't require. Ang abu kok saka. Borok meda the difference. Meghalaya borok Karbiano sain tong borok. Meghalaya sain tong separate state. Nini borok. Nini Garulo. But this is not a serious issue. Chine borok phelayo. Borok barbar sawot borok complete thayo. Abno chun borok no bujau nang hesi. Bujiro nang nai. Ta borok buji kha. Boleh bagi angka kawa kita boleh discussion dialog balai kaham, balai serius, sung bahini mutamati sik kamangka, sung one buktu bugin ka, apne bagi sung jate sung bahini yapli takas lethum, apne sung naile nai, te ciri jual one bahini, lagu ciri bang suridi, jate sini dialog jate kaham na bagi, jauh tu tiba sani bagi, kaham ni bagi, su tiba sani bagi ya, syarat tiba raja ni bagi ni kaham na isi. Anak ang baru saya dong, wajar dong saya dong, ini non Bangalore non saya. Edisi no deprive lagi, tiba tiba no deprive lagi, no orang sampai mana? Apa ya? Apa tu buji nang nai? No develop kita develop mang nai sih. Jadi si tiba tiba seperti state mang hangklai, ala raja mang hangklai. Ang saka jodoh mang kaham nai, amar wajar mang kaham. Apa ang cesar kebujuan apa begitu? Tapi seperti state mang hangklai, dua raja hangklai, dua raja hangklai. Songkat tu ekor tong nai, tahu sungguh 40 lakh tong cerita siang tong, jenis terberapa tu 40 lakh tong population tribal non tribal. Sungguh siapa istimewa tu bag thang nai, budget tu double nai cini, ki songkat tu baria, apa orang belum wajar bujokha, baru thik tong misal. Tapi orang di kasih siapa state mangka, ada songkat nai busa, orang di ni
15 লাখ ইয়াং নাই বসে অরনি 25 লাখ কিন্তু বাজেট তো ডাবল নাইছে নি তাও जों বাজেট মানে রমদি ফর एग्जांपल जों মানে রমদি 25,000 কোটি টা মানে 25,000 কোটি কিন্তু আপনার মাপা जों আরো 50,000 কোটি जों মানে ডাবল থানাইছে নি বাজেট কিন্তু সংখ্যা তো বাড়িয়া সাবরে প্রফিট নাই বরনি ট্রাইবাল প্রফিট নাই তো সারার মাইনো ওয়ানসার মানে প্রফিট নাই আমরা हम कक सागा के तम प्रॉब्लम तंग बाता जों तो इंडियन नि काई काखना ककरै जों इंडियन जों कागै थांया जों इंडियन बिहिं तंनाय आबरक जों बरन माबु जौनाय हेसे वानसार जों माबु जौनाय बरन बम काहामनाय जिनि माम काहामनाय और कोन जो संघर्ष माने कोन अबकरै बरिबा आं खाको जों तिनि बरन मेन के आं बुने सालिया कम से कम तिब्रासने यंग जनरेशन दाव तो माबु चिनाय न दज्ज मानानाय kaisa dabi mana nih, kaisa separation mana nih, kaisa संविधान अधिकार mana nih, abo tungtung ya. Onek abo tough nih bepar. Abo gue constitutional solution, abo nih bar-bar mahara sai tunggu. Jeng permanent nggak cini solution. Sakri bakri abo tuh cini temporary solution sih. Permanent solution nggak naik. Tahu nih, anak bar-bar seperti ini, for example, cini Tipra 2009 hari jeng cerai film cini IPF party. Palbah jeng sorot cakap. Ang tuh onek cesek lagi. आं बार-बार चेष्टा लाइका इवेंट जोनो काइसर मालिकनि रेडी ककबर मानस्क्रिप्ट आबो जतो जों रिबाया आं रिपिट मा साफियो ककबर मानस्क्रिप्ट आबो 50 बছর डिमांड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 30 बছর डिमांड 99% स्टूडेंट आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट किन्तु जों आं पास खैमे जों कैबिनेट तंगोय जेन आइपीएफ दुर्बल कैबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट कक बरो अब काइसेबो तो रिमाया नि तिब्रालेन बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इवन रोमान स्क्रिप्ट कक बरो सिंपल इजी डिमांड आबन बुंनो जों 30 बছর रिमान्डिया आबां सबते दुखना जों गासै फाइट लाइखा थलाइखा थैलाइखा किन्तु काइसा जिनिस पइनो जों पार्मानेन्ट सलुशन खालामनाया जदि जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट पास खायाखै ताबोथ' चालौ दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनानांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थानो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामो लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थानो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थानो नांगौ 8 शिड्यूल मायाफोर जों तिब्राव रोमान स्क्रिप्ट ककबर इंटरलॉक्यूटर गुगल टाइप खाई मानो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंनि कक बो खोनानाय साफायनाय यांनि कक बो खोनानाय साफाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस तिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांग दं आबनो संगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों तिप्रा सारक आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगी ग्रेटर तिप्रालेंड सानजागै दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारक केंद्रीय नेतारक साव ग्रेटर तिप्रालेंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रालेंड तांगी नां इंटरलॉक्यूटर खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रालेंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुति हाई इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुंते नाहारमुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई न हनाब्लाबो लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागैनो तिप्रा मथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन आरो फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर बजखन कक रेखा महाराजानो
जे जों इन्टारलकिउटर चंगै तिप्रासारुगनि माने प्रब्लेम नो समाधान खायनो निहि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जोंबो चिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय এবং তে কাইছে আং কক সাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলি দङ महाराजा नो मनो लीड खलाय दङ सो ही इज टकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মো ডায়লগ প্রসেস দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী Dr. Himanta Biswa Sharma is very important. Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha is also very important stakeholder in this discussion. Chini Party Chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne tarpore chini samajpotiro nini koloi jamatia Reang chini je gobangma hodani okraro borokbo oro stakeholder ne jotono tui kok sajagnai interlocutor ni bisingte so dofai meeting nai heche kono one man game yaheche কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহায় হাই রিদিং হেন মাননাই হাই বইয়া বা অম जों সানুন সাজাগনাই হইতে অল এভরিওয়ান উইল বি কনসাল্টেড এন্ড একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই হইতে এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও This is a great opportunity for Tiprasas. Mo hai সুযোগ মল ব্রুম ন ভাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইতো খাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি উলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হয়েছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল notification ফাইয়াসাক জরাতেই I cannot say ang saime যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন ফাইনি খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাইনি ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবং নাই আমবাই যে তাও আর দিন নি সালো যে কক অনিক সবাই প্রোগ্রাম সাইমানি আর আবুনি টাইম নি সালো Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha the press ni Tisakha de better Tipra land eba computational solution ebabe kami sabai kono pok salai je jane je bo press saman ang sia greater Tipra land ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahai entire dialogue to greater Tipra land no base khaino sao এবং বড় প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বছর না কং সাও যে গ্রেটার Tipra land এই মুহূর্তে কিন্তু जों নরন রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার Tipra land no বাদরুই নরক তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে in that case daily to malai maya sabon bisingti malai ne interlocutor bisingti malai ne very good tabuk जों তো চিনি গ্রেটার Tipra land থেকে উকলক ফাইয়া কয় গ্রেটার Tipra land তাবন বাগি না আর রিজন নন जों সাননাই we will ask Pramod এবং বুবাগ্রা গ্রেটার Tipra land হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া no जों mono sana sujug manai dabu जों tangi greater Tipra land sannan klai kai plus
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगनो ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ करके बाकी सब ले लो बा बाकी तामो अब जों खनाय मान नहीं सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली ऐसो तो आंदोलन नो खलाई दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नया वो सिगलाक ब्लेसंग है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन तिप्रा मोथा एबा तिप्रासानी रिप्रेजेंटेटिव बंगई तिप्रा मोथानी बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों तिप्रासानी पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉगो थांमानी बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ताम ऑफर खायजा का बके आबो डिस्कस सी बरो गो कंग न साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरो न जों डेभलप खायनि पुलिस सिन थानी करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरं न पुलिस न व्यवहार खाय चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानी पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरि स्नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खायमि आं दंखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागोन बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগি ন জংখাইনো চনো গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড মত একটা সুযোগ বলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर तिप्रालैंड नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाहिते जे कुमलंग दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर तिप्रालैंड अबिलम्बे दिते हबे बा ग्रेटर तिप्रालैंड मार नाय याखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर तिप्रालैंड जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर तिप्रालैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिप्रासार नो रिना नांका मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगतै जों प्लेस खायनाय थांबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबरो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट प्रॉब्लेम तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तरी दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथ जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खायो आं सागा 100% येफानो आं ओबन कक्साव 99% ओंनाय 99% ओंनाय आं बोने बेस खायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो अ कक्सानि चेष्टा खालाया जों प्रेसार स्ट्रं खायानि बागै जों चेष्टा खालाया अब जों खालायले मेलिया जोंते माबु गिनाय 5 बोसोर माबु गिनाय तोइसा एला जोंते 5 बोसोर प्रेम फिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिति एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दंगा जागा पॉइंट दंगो आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां पॉइंट दंमोन जों आसि जतनो क्लियर सानि ककरि ताव टक्सलै दंगो तामाने माय आबा जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबागै आं दनो बारबा सावनि खिसे दज्ज दंदि आं ताव जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशु दंगा जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनुरिनाय दिनै द्राफ्ट जों खायले माने बा ताम ताम मांखा आबाद राव लुगनाय गताबो मासे मायखौ सिंयाखौ आबाद ताक सानानि आवत आनि अधिकार करि ए सर ताबो हास्तेनि तल कसं तंना लुकरक बेलाय खिनो ताबो कक संग आसाय तंगन सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइरल बयम तंगन के किसी साबर सिनाम सं माने कायसा जा कायसा द्राफ्ट हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेकेटर हनै आबो तामो आबो बेला कि सिनाम सं जामन आबो नंगो इंटरलेकेटर के आबो नेगोशिएटर हनै तेके इंग्रजी बैंक आबो चिन को बिगे तंगनाय
मादारि हेता तम सानाय जों रायबा किला किसु मा रायबा जों कक संनायफोर जों रायबा नायादेबा आसल आबनि मिनिं के जों कबेगा रायबा नेगोशिएटर bon arne atone musbalis awaj ang jini misra jingnai ang lukang sinibo bongkai o raiba angkai bo naleno bon lit khlayo joto northeast ni je problem ti angkai bon thude ka sing mathangbo bo ko negotiator ge abon jing clear businango jing ko raiba hano nagaland ni problem meghalaya ni problem men budulen ni joto problem na aborno negotiator hongo abongai bono tau chongkha official bono chongkha chini bang kok sana bagai ke bobani senta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy bojas chongoi siro bo nang salai di bone through de ke sing salainai bo to official khokra belai boro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bang nai aboni bagai ang khakawo boni bisinti sing ani personally bang kong masawo ang bono sinugo bo belai borok kaham especially boti brang boron bagai belai concern notice ni bagai even boti ni Tipra sani bagai bani ni notice indigenous people ni bagai bo motamoti bo saiman abongai bono chongkha belai chini kapal kaham maharaj hai bo kaham ke silaigo ang bono sinugo personally mura ang khakawo boni madome boni bisinti chini Tipra saro hamari manai जों जतो साइमनो चनि तब हट टपिक नि दंगो चनि Tipra मोथा ते चनि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इदानिं जों कक्सना बागसिम अलरेडी जों कक्सलायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां हायनो जों दिल्ली थांखा जों जतो चनि शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक्सलायखा होम मिनिस्ट्रीनि कत अफिसार बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबो जों जत नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफिउजन दङ आपनादि जों दिनै आंसे कक्सानाय আসলে আং অবন সানাই সিংগিসা দজ্জ মাখাইনাই চিমবরাও দজ্জ করেই পেশেন্ট করেই যে কোনো জিনিসটা जों ফাট খেমানা বসবো নরবান সৌদি চিনি তেলেঙ্গানা বড় ভাকে মানখা তেলেঙ্গানা রাজ্য কথা না মানে বড় অনেক স্যাক্রিফাইস খাইখা 50-60 বছর বড় ফাইট খাইখা অনেক বড় থৈখা সই দিনখা তাকে বড় মানখা ঝাড়খণ্ড মা মানে আবু একই কারণ Even tahu ini Buduland, baru hanya diri gua pasal fight kita, manjak. Ini Gurkhalin hanya. Tapi tahu ini Karibiang nongro, sana itu Meghalaya sana itu. Kau ke ozagasi, cini antili dol, jakun antili dol, Tipra Motha Party. I-50 যত নো जों কাছে প্রেসার পলিটিক্স খাইনা যে কোনো পার্টি যে কোনো দল রিজনাল পার্টি जों স্ট্রং প্রেসার হই আনখাই চিনি দাবি রমাইয়া অবশ্যই সাইমাখা आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिमबाराव ताफोनो जों दिनै Constitution solution फाइमियाखौ जोंनि सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव दिनै Tipra सानि बागै जोंनि Tipra साराव नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मानसि Tipra साराव ताफोनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे जोंनि बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फाइगाबो आगे बाबू सानिया दमनिनो सेपरेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दमनिनि बो कन्वेंशन का ताबो जनो जरा फाइका सबसे आं मने बंगै आं महाराजनो ब्लाय हामबाय मारो
जों बाय गजाल फायखा ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोही दङ सबसे बन आं हमजाबो दिनै खुद बुगाग्रा निजे खा रवै एकदम बर सामखाय दङ साबुं हबुं कसखाय दङ आं बां बेलाय बनां सिगां हामबाय मारो BJP by Tipra Mothani halok bahai thinango hapango ade achuno Tipra Mothani abo tei borogo tabo onek proshno khai tongo ponchis khai tongo singobon slaija sino nobu khana chini maharaj kok samani sing tei dukar daglia sing compromise khaya jate IPF tino bo sului sago IPF tino 5 বছর 6 বছর thumjakha abna bo sului sago tini bo okok sago কিন্তু ফেতে কাইসা বনি সিগাং কাইসা মাসা নাই जों दिनै प्लान जों वान समनि आबो जों टाइम सोनाय जों बलाय दुध बाय गखमानो आंबो तिप्रामाव हाबखा जों अबान वान समनि तिप्रान हिस्ट्री गाय जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय तिप्राव आंचल दल छारा के बसर खलायनाय ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रक सर खलायनाय जों कायसे फैक्टर ang tong nang musumani kita wasen teki chare bagai जों बा अंगलिया आव जों लाय दुर्भाग्य दिनै तिब्रा साराव ताखुन बुचियाखो जतन CPM खायलेगो कांग्रेस खायलेगो BJP खायलेगो नेशनल पार्टी खायलेगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगैके जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बो दिनै अबन पुइला तिब्रान हिस्ट्रीआव 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिजों 13 पाइखा जों वानस माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दा माहांगलाय जों सारा तिप्रामाव था पार्टी सारा सरकार गठन खायमिया अबाय जों खायनाय बागै जों प्लान खायलिमोन फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर बुजिरे बागै जों खायमिया आबाद बागै ताबाव कक फायका जे BJP ekok keboro sorar khaija kaham kok kintu fiaba ekok khaifano boro bose fan kri to saimano boro matro 32 ta simano abo risk government joto saimano tini je moras kok samani constitutional solution sambidanik odhikar ang kabama age bu kok saka referendum kok saka jing o ortho mane jing jodi or right permanent solution ang Delhi for Kopsaka. Don't compare with Tipra and Nagaland, Manipur, Mizoram, Borwachin Kalaja. Nini Mizoram to district council. Boro Tona Naya, district council Naya. Nini Meghalaya Boro district council. Boro Nangia, even Assam. Boro district council Boro Bhaino. Kitu? They are not very Tamchana about Nankuku Haya. Tipra by Nini Mizoram, Nagaland, Meghalaya ni situation day and night different angko saka tangi ke Meghalaya go state government borokno district council borokno asam ekei obostha Karbiang dong boro bhaina assamese by kathalai kaham kipchini situation is totally different borma जों सबसे प्रयोजन के जों नांगौ आं बोतनो बरो जों चेष्टा खायके बुजावनो नाबाय Tipra situation is totally different don't compare with Nagaland Manipur, Mizoram, Meghalaya, don't compare. Orang bon kok sana. Bani bagi tini sangguin orang ketam sabar. Naik di tini, apa yang sisung tu ni di Thailand orang tu set lagi. Democratic country orang tu Thailand, majority must be ruled. Meghalaya ni di. BJP saya tempat sorok kayu. Ber sorok kayu, BJP matro 2 MLA. Meghalaya only 2 MLA belong to BJP. The rest ke Anjal Dolce. Nagaland same obostha. Nagaland no ani same hote. Like Nagaland di NDPP reunion dol boro basa wo 40 ta MLA contest kari. BJP basa batro 20 ta si. Tar mane boro weak. BJP fana national party fana boro they depend on Samna bro borsa ma khainai Anjal Dolno
ए अपोजिट जों तमाया तिप्राव अपोजिट तमना बां जों चर्चा खायदों आमफ्राय सांबोदिन अधिकार जों जुदि सि तिप्रा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइसिसु जों नागालेण्ड बा मणिपुर आरो खायमा हाके आमफ्राय जों कक साथौनाय आमफ्राय जों दिनै सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानमान दाव जों माया आमफ्राय बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसि तिप्राव अनेक बसर लाई थांगा बुथ थांगो फुट फाय बासाव किन्तु जों अरा फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा अब बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली तिप्रासा अब तो चिन गर्वसे ताकफिन जिन बर कन्फ्युजन दङ बोरैबा आंगो सावो जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो स्राइसे खालामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट दे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कायसे सुनो कक्सिन साइराव जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुजिना बाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुचनो सागलायखा जों कमिटि खायनाय सुक्सि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लागि आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दंगो नि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलाय आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फायनाय अब तो अनेक किछु साधने तो साना कक करे वो आइन मा हांख्लाय वो अमनो जों दरसे अमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपरेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव आसो जों क्षमता मोननाय सांविधान अधिकार जों मोननाय अब जों नायो दिनै आइन तो कमो दंगो बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिसिन तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तोनि सेपरेट स्टेट दंगो आर्टिकल 23 ने तेनि स्टेट काउंसिल दंगो आ कम आइन दंगो जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नायसिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफागै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंगलि बना एपिल थायखा जेरै जों सेटिस्फाइं होनलाय मरा जों सेटिस्फाइं हांखाय जों बेगेट थायनाय अब जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफाइनारि कक साइड दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जों बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङो ताम आउटकम फाय आबनि न नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपरेट स्टेट माया सौया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिसिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों गोमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ